O te whaatara whātu le malefo mai o le atinu o le nei tai au fau. Ia vi ia le lofa ma le anga le lei o le atua o tātou le mai le nei aso fau. O le aso lua le nei. Le aso lua o le masino novema lua afe lua se fulu ma le tasi. Tā lofa lava o le sifonga le nei o le mue Wellingtone le o to amatalia lana tautua o le nei aso. Ai lo mai ai le tātou sauninga lotu o le a taita i lea e le sunga i le whaafengainga Reverend Talafose Yuli o le Kalesia me tutisi Samoa i nai lo hat. Usi mai al whaafonga. Alo whaatu le nei tai au mātango whi. Tai au manu iau fōa e le tua i lo soi fua so mātou ora. Ai au mai a tātou tāpua i le tua. O tāpua inga i le tua ta mā le alo ma le ngang po ia. A nganga po ia e. Le nganga o le poto ma le malama. Le nganga e tonu ai vi inga lau whana whamol mole. A whio mai o mātou loto. Po ia i lo mātou ola tāpua. Yesu te riso le li ma whaola wala koe la mātou te tāno. Amen. La tātou pese le vi inga se furu ma le lua. Se furu ma le lua le vi inga o le tua. Yes.
tu faitau mo tātou nei asa. Mo mai le tu se tau nome mo tā upo e lua sifun malvalu. At faitau ina mai fai upo e ono sifun malfa. Te ia wha uman mo tā upo. Tau nome e lua sifun malvalu. Ono sifun malfa. Te ia wha uma. Mawhionga po ia le tua. E whata ape fo i owa i ante oe inu uma. E afu mai le tasi tulu ingo le lalulangi o atu le tasi tulu ingo le lalulangi. E te au na fo i ai atua ese. O la au mama. O le iloa e oe po o tama. O le ae le iloa sina mapu ia nu. E le ai fo i se mea e tu mauai o lofi vai. E wha o fo i owa i ante oe ia nu o le loto ngatete. Ma mata o fole. Ma le loto vai vai. E wha le tonu fo i lo wola. E te fefe fo i le po a toa ma le au. E te le sa no ola i lo wola. E te wha pea ane i le tai au. E fia o i le afiafi. E te wha pea ane fo i le afiafi. E fia o i le tai au. A wā le fefe o lo loto e te fefe ai. A wā fo i o mea e wa ai i ai o mata. E wha fo i atu fo i owa i ante oe. I ai kupito i wa. O le ala nou fai atu ai i ante oe. E te le to e wa ai lava i ai. E whatauina atu ai fo i o tou i e ua ita i ante o tou. E whai ma au na tane ma au na fini. Te ia le ai se na te whatauina o tou. Pa manuia mai le tua i le whaitauina o lana awhionga po ia. Mai atu mau i ante ia lona vi inga e o i le whaavavang. O le manatu au tu o le nei aso ma le tus whaitau aso o le kalesia mea tisi. Ia alofa i le tua e manui ai. Ia alofa i le tua e manui ai. I le tau afiafi o le soifua o Mose. Sa le i mapu lana whaamanatu ma le tua lalo ia Israel. Toi whaamatala loto ia Israelu tu la fono ma polo inga yoga. Sa matapu e tausi ai le la whiangainga ma le tua. E leina tia fo i Mose ai a ingo le whiangainga. A usitai manuia. A le usitai malaya. E ui lava ele i tau nuu le malanga Israelu i le nuu folfolaina. A o leo ta pena e Mose loto le nuu. A tau nuu ma mapu i kanana. Whaalongo mausitai le tua. Tanto whaalongo i upu sa whaitauina. Whailoa manino e Mose tua pata tua o le leo stai. Le iunga o Israelu pe a whai ngalo le whea ngainga manolato o tua. Ele mta upu nei e luas fulmarivalu. Na to mua i manuia. Fola e Mose wha manuianga e maua e Israelu. Pe a whai e usitai ma wha longo i le tua. A e muria i malaia pe yon whaitauina. Pe a whai e le usitai. Ma e tō whea ngai e le tua manuia ma malaia. Le mata ngā ma le tō i lalo e o i ai Israelu. Pe a whai e le wha longo i le tua. O le a tofo Israelu i le tō sā o la tua tua. Whai mai Mose. Nā te toi wha o mai wha mai na tai ai kupito. O le a wha ta ape ina le nu. Whai mai e toi wha fo i wa ai kupito. Le ala na whai ai Mose la tō te le toi wa ai ai. La le winga. E toi fo i a Israelu le nof polonga. Pe a whai e le wha longo ma le ustai le tua. O le matau tia o mala o le a o ia Israelu pe a le ustai. Whai mai Mose. E te le to e sano ola i lo ola. La le winga. O le a le to e ola mauti noa. Ae ua iai le taumate. Taumate pe a uria le tae ao. Ae a o le tae ao e taumate pe a uria le afiafi. O le a ola i le fefe malmatau. Fōlinga o le ola pure e sea. Onga ia. Ona o le ola le ustai. Ma le ola le whaalongo i le tua. Whamalosi leo nei aso. Ia alofa i le tua e manui ai. Ma nino a mana malama le fina ngalo le tua molona nu. Le nu una tuu lima i ai manuia. Pau ar whamanatu sa longo i ai e ona taitai. Aua ne ingalo le tua. Tau lava o le tua soifua e alo lofa i ai ma au auna i ai.
aua nei avea manuia o kanana maala e ngalo i feagainga mo le latou atua o le faamanatu mo i tatou alofa i le atua tatou te manu ia ai o a mea ua tatou maua i le tino nei aua nei ngalo le atua o le atua e afua ai mea lelei uma ia iai se vaenga o le aso e te whaafitai ai le atua o le saonga le mu i runga o ala o le mae au whiau mga luenga o le aso e leo se tātou manosi e leo se tātou mātaala peitai o le atua sa lima taitai le atua sa mua au ma tau muli muli a tātou whiau wa tātou sa no ola ona o le atua whai a tātou fuafuanga ma whaakitaunga a malama tae ao o mea i e whai a uria vai a sofou o te malanga i whea ai se a e afua mai na ua tātou wola mauti noa ua tātou i oe e a wai le atua i a tātou whea e a wai le atua i a tātou fuafuanga o le whea o le tāla lei so stangata e lofa i le atua e iailo na tae ao i a lofa i le atua e manu iai ono Yesu amen tātou whai uli talo le atua po i ai le atua na nafi o le aso e alua ta mā oi o le whaavavau ma le li o le file mu le nei tae au o fe mori maua i meo le fofoanga i loa lofa ma lo wha maon wawa e whao popo le nei aso i lo mātou ola ala seulau whanau i whi au tofi o le nei aso whaafitai ai tā leni ma ngā waa wa e whaasoa wa ngawa i li mai le atina e ino a ingam atu nuu whaapea lau e kālesia whaafitai o saunga le mu le urufale ma le urufafo whanau i so se whale a o manuia nei o mātou ta mā ma tina mātutua e o lo tapo ia whaiva o lau whanau whapena le nei atu nuu au mau mga lue ai lona ta mau a inga ma lona si o se o manga wa e ta pena vi ia lo wanga le lei whaafitai lau tala le lei o mātou i loai upo le ola o mātou iai le nei o langa unga vale whaafitai le nganga po ia le nganga mafuta le nganga o maua iso mātou manatu le nganga e whaatonu i mātou i alo lo fina ngano whaafitai tele Yesu Keriso mo le whaorotanga le taulanga tōngi ola na e ta pena ne i mau i mātou le angsanga i tū mau i ate oele vi inga i o le whaavavang ai maria lo fina ngano e le atoa i mātou lo tātou vanu no e foi ai lo mātou ola whātua tua o i mātou se whanau e si i le tai lo tātou vā e le wha maoni lo mātou ola ngā lulue ti ute i a inga le atu nuu whapea lau e kālesia ve foi lo mātou nau e lape ia mātou whai unga whai wha mole wha mā ngalo e kālesia kerisiano pea whai o mātou wha tamatama i au whia a whai foi o mātou wha lave nisi o tau mawhai mo oe wha mā ngalo i mātou alo whangia le lalo langi vevesi lo lātou sa iri pea o le pule le malosi a e a fia ai tangata lautere o mātou wha tua i le toto o e Yesu Keriso le li ma le whaola e ui mā ngalo ai o mātou leanga uma ai le tu ua o lo mātou ola whātau anau wha mole wha manuia le nofa turi vai o lau whanau i so se whata whaitaulang pea lava le whata whaitaulanga o punu no wai tō manu mai langi manuia ai whanau manuia ai a inga whapea le antunu uma le kālesia whatasi oe le ta ape whiau o le nei aso leo ina mātou whanau i so se whalea o i ola mātatau i ante oe wao le amatanga leo le poto le fotua i mai o suinga i ataria suinga le lei ai whapong sa ingo lātou mata i suinga i whano ilo lātou ola malolo ina whaivatapua i o ta māma tina mātatua mauala lātou tō whao le sirianga o a inga malau tāna le lei alofa ngia le nei atu nuu malana whainga malo maua pēlo na while mu ta mau a inga lon siu manga a wālo mātou ola i le tino nei mana tua i lātou uma o i maota ngase oe o sa ili tonga fitiro mātou tua wha mole ia i ai lau wha malolo
O ai o fia mau se soani yo ia ilo lofa. E o wha no ono lau walau po ia. Wha mai se lua ngang. Alo whangia e kare sia ke usiano man se au mori mang. Ia mana le u fola mau ni nganga mo oe mo lo fina ngang. Awa o matu lima ia peng wha le ngang. Wha tonu o matu wai o wala po ia. Ia mau o matu loto ia ufe au. Matu tatalo mo wha mai o lo fia ai de lalo langi. Sau ni a pe oe ala e o mai ai lau wha malolo. Wha manuia le ala leo male o nanga. Ia veo se ala e o atu ila matu mori mau i le tala le. Tātou ma oe le nei aso e manu iai fe au matiute. Ono Yesu Keriso le li o matu wole matatalo atu ai. Amen. Tu mau o matu lunga o male tu no ele tu ta ma le alo male ngang pa ia. Mau mafuta mai matu nei o fa vau lava. Amen. Amen. Whaafonga le tātou watanu ui le tātou sauni ngā loto le nei tai ao na taita ia le sunga le whaafengainga Reverend Talafose Iuli o le Kalesia me to tisi Samoa i nai lo wahat i mo le toi le whaaftitele i lau sunga i le whaafengainga ia tu sai o le tāpena ino le tātou sauni ngā loto le nei tai ao ia mesi le upola le nei aso ia tom tau inai foi ma taita ia foi le anga iatu le tātou watanu i ngā luenga ma whaiva lo filima o le nei aso ia mātou whaamuni atu ia fuafuanga le nei aso le awhenga iai whaaftai tele lava. Se fulu vale minute ua te enele tu lai fitu o le sifonga ne la moe Wellingtone o le viingo le tua mai le Kalesia me to tisi Samoa i Papakura i Aukilani ia ona whanga solo i leo le tātou polokalame ta alofa lava.
la uma. Au mai ale na, ni pai tanga vai. Op. Le la lo la ni sai. Ah. le vai na me lua tato pesi. Ya mi wa te fa tu lo le ofia. Apa iko ese ya se na te ofia mtani. Ya amata mai nu fa. Ye o mai al Pacifica, o mai ai America Samoa, tawa nei. Hop! O e aso. O e aso. Ha!
Paya Samoa. Walau dia. O kita sangat nei. Yali fai lot. Dua inga se umai Samoa. Wala tato si faftai. Ila tua. Membawa tamalo. Lea. La sumaya to sunga li fai lot. Kai ta il nei saminga. Ala moa. Watu to finalo. Ile ole amoli il nei faftai. Le tua lalo. Le tua la lanza. Sumaya to sunga li fai lot. Ala mata tatu saminga. Kau sangat asal ya tua lah kalau. Ha! Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua, i le aso wharaile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ata, 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 fifia, por calame ole ata.
Sa tu pukala me fo le ata le tai ao le nei fo ya so a mata pe o po le pese ya ma le pese fo na ya o le pukala me tonu lava le nei fa tau ye le pese na o le ata le tai ao le pukala me si fonga le la mua Wellington ya sta tasi o me le fa talo fa tu le tatu tunu ya wa a mata fo ile tatu maftanga le nei yaso ai me se la tu lo fa ngolo mai lunga le ala le o si fonga le la mua tasi ono tesi ma le tasi fa mo i Wellington ya fa pe fo i lunga le tatu app le Samoa Capital Radio app ya o lo mai mo mai to tele unisi me se na ya vita vale o lo fa ngolo mai ya o fenga ila to nga luenga le tai ao pa talo fo tatu pa anga i ma futo mai lunga le tatu Facebook live nei taimi ma lo so fu manu ma lo fu lange ma o tupu mai o le tatu atunu le suai o lo fa nga luenga pa ia le tua ta ma tina ma tua o le malo si o le atunu tu pulanga talavou fa na witi o fa ilele fo i ma pepe fo le nei tai ao e fa talo fatu ma lo lava le fa long mai ma lo fo le mai mo mai i le tatu tau tuo le ni tai au. Ma le pokalame le ata le tai au, ia le pokalame foi amatai, ia pokalame ale si ufonga le lau mua pe amai a tatu sauringa lotu i asta itasi. Ia o le nganga le pokalame mau e tatu le fia, e amatari ai foi ngā ruenga le aso, e ua ale se fia i le aso, ia e pe se aso ma i mauri na me lea, e whatalo whatu le tatu e tinu, whela fo i se vaenga o lo e mai moma iai tu e fia o le laulangi, e whatalo whatu, o le tai au le nei o le aso lua fo i o le masina o novema, lua fe lua se fulma tasi ia lewa ama fo tatu fo longa o le ni masina ia me se fo il tatu anga ia tu fo ia novema te se maloa mai fo ile o le lua fe lua se fulma tasi o le mata nga lua tu ia me uso masani le teringa sile la e simona se montafa pa pe fo ile uso ia mari valu ia e le nei tai fatal vatu tatu o va e lo sunga le kapteni ia ma le sifi insinia ia wa pe of esa alo matalofa ya fatalofa tasi ia ua se tailingolingo alo fonga nei tai au le fonga ale tatu o tunu le fo mai o le tunu ia le lava wa so o tu e fa o le tatu wa la tunu nei New Zealand ia mai tu e ono la langi atoa ia wo ia lo fa talofa ia na fatalofa tu nei tai au wa ia foi ia sulotino ia ese lo la le lo la e fa pe foi ma lo sa fa mai ia fa pe foi le sunga le tatu a insidia le sunga ia mari e na fa mal tatu a IT mai ngar ka ko computer i toi ya malo se fo manu ya malo ia le wa amata fo tatu maftanga nei yaso ia le fo wa amata tatu fa nga malanga wa so fa nga malanga se va e ia el kapteni ia fo mal au va e ia ai mai sia e ia mal tanga fo le se insinia na te no ia lunga le sami ia el kapteni a fa le tonu la le insinia ia le hem va na mele so se sifi insinia e matala ia saunga le mula fa nga malanga wa pole ale to mai o ele kapteni sile la ene tayao ai ale fai le sifi insinia on fa tonu mai le ala va ya luita to mane afio le va ia ele fai ona le fa nga malanga ne tayao na le te le lo sile fia i lungo le vasa wa leva na e ta i lungo le vasa va le fa penal fo longa le tatu fo longa pe fa e pe fo le fa tu se e fa tu se au tu stala tatu fo longa pe se fo longa fo le lungo le va e lungo le vasa e a e ma tele ma ia le pe mele sa no ye a pe fo ringa mai o sa o tala listo e no fo tu o ai ia le se o kapten fe ga le va peles kapten wai ave insidia le va awa pole hala to mai o le tanga to lunga sami kapten ni le va ale fai ale ona le afil va ale fai na va sa le paule ngar kapten o yelo na to mai le va ingol to inga tau ma le va ingol to inga tai ma tu na ingol va to inga foi le tu tau na nga yel va pelele ya le fa tau matangi le va pelele ya lo va ile tau o le tu lang ya le va ale o la le va ile lo engineer le fai na va ya le mele ya fa pe ona wa mata foi se fai nga malanga ya le to fai nga luenga ile ne yaso ya i nga luenga ya wa so se nga luenga o fai nga malanga ya ile ne yaso ya manuia ya nga luenga mata le ne yaso asolua le na FM asolua le ni ya la solua ese le man yo vai o wale fo taiao o vai tu to atele no vai so le to I mana ia le ruangi lunga le matal la o tili o kilia ese mai male mo o fa pelo o ese foi le swing o le tau ma le tu
ai e foi whalongona o nis tangata te le tau. O le tau le pe wha mai e tino le tangata. Ia e mafua i la uwa ai wha mai. O le suinga o le tau. Ai pe na tasi alwa ia so wha pe nai tu amata fo le maros. Fo il maros ni. Ese manga ia whenga o la uwa ai siri la e man whatinui no lima le teime whai au. O ta mona tua lai sa boi tami. Temi tai au. O wha pe o nofo wha pe. Temi nei o te lo tina mo foi le asu lunga ta maiti o la iti o ta maiti o te leti sa mai tonga al formata sauna ala fa mai le tina fa fa no tu ta mala le si mona pe aonga na le aonga foi na fia na foi na le to sa fa nunga fa ta ele ti le fa vale ala sa mo le o te lo ma tu o ta o te mi le fa no le aonga ya le pa le ta ele ye wa to nga me fa pe to nga o te na o te to ma tu ya ta to ya so la o to nga o te na yo ta to ma tu ya ta to ai me sia tina da fa ngu ta to la onga ya nei fa na u te ne la iti fo i ta po na po la no mo mai pe ya le na le onga fo ya na fa me ma ala fo te fa ngu no ta ele ta ni mai no mai te ta ele des fa sbo Ate o whano whai mai. Ia rei wa mana ai puan whasimori. Ia wa su atu whasimori. Toi ti tia mana ai puan wai lai tuni al puan. E me ngai mau lukon puan whasimori. Sorry. E tuni o ti al puan tu e mengon whasimori. Ia. O nai winga o nai manatu o le toi to manatu e le. Nei tai au mata. Tai mo le tai au. Ia. Ai o tātou ma ia lau fo ua matanta pena ne tātou whanau ia o. Ia mo tātou whasalunga tasinita ia. O le nā fo oi lunga tātou YouTube le tātou whasalunga. Oi, sao. Mo i tātou ia o fo ile leo tātou Facebook ma le tātou YouTube. O le nā mo le teimi mua lea o whaasalau tu sa oi tātou lunga le tātou YouTube. Le teimi nei. No winga a whapea te whiaru le YouTube. Ia, alu le YouTube pe te mo fo i tātou whaasalau na ua. O tō wawa ai ane lea ma tō sila ne. Ia le au le leo tamo le hurricane sina wai. Ai te iloa. O le whesuia inga le wai ai man tua fo el teknolosi. Ia. A wā whapea o nei mātua lai tau te tala le Facebook. Ia e le ai lor whanau ona. Ai a whapea ali YouTube le temili nei. Na ki a te tala le YouTube te ai atu ai ai ali mina e oso me Samoa Capital Radio. Tu uro e ma le remote le okay. Saulo. Le ai a manisi vai. E po le TV, to inga TV po ye. Ia, mata ila ia na ua mata tatu fa salonga le YouTube le time nei. Ia le la tanta tu pesa. Ia mata fi fa fi on le tai au.
tātou e whatalawatu le taimi o le talo le tau mo tātou Wellington o le nei aso ia e langi le nei le tau i Wellington e sulu matango fire la ia se vangana ai ia au au i se vaenga o le auri o le tele lava o le vaenga o Wellington o le aso sulu matango fire la e au au le aso atai au ia e whapena fo i le aso tofi whaasolo atu le motu i saute le nei aso i langi le lei ni le sone Glaistete au au o Queenstown le langi le lei sulu matango fire la whapena fo i tanine ma in makakol o le malulu le motu i saute ia e le vao le tolu ma le valu. O le malulu o tātou Wellington le nei aso, Wellington le whamawina iwa, le malulu le tāu nei o le maulungo le mawhanawhana le ea se fulu ma le ono. O Paraparaumu se fulu le malulu po rirua iwa, o Apahate valu, a Lohat e iwa, ia o Waiunua mata e iwa ma Wellington e iwa. O le maulungo le mawhanawhana le ea Wellington se fulu ma le ono, tātou i po rirua le se fulu ma le valu. Lower Heart ia ma Wainuia mata ma Paraparaumu e se fulu iwa le mawalunga le ma whanawhana o le ea le taio nei. O le tātou atunu o le nei aso e aua i Samoa, ia e aua Samoa i le nei aso o le ma whanawhana i lua se fulu ma le lima o le vevera le whamawina i lua se fulu ma le valu. O suwa i fiti i langi le lei le nei aso lua se fulu lua le ma whanawhana o le vevera le whamawina e tolu se fulu. O Rarotonga i Cook Island e langi lei fo i lua se fulma le tolu le mawhanawhana o le vevela le whamawina i le so e lua se fulma le iwa. Ngoto ifo le lale a fiafia na nei i le 5 minute te e le valu tātou Wellington te oso e le lale tai au 3 minute te e le ono i le tai au e oso e le lai Wellington. O le au te renga le tau mo New Zealand atoa le nei aso e tele ina langi le vaenga le tele vaenga o le atinuu ia mai lava le motu i mātou nei whaasolo atu le motu i saute sulu mātango fia le lana nei aso. Sa vili o le angi mai le se sae whaasolo atu ai i mātou i se sae, mātou i se sifo. O le tulanga le eile tai mo le au whangota, ia whaatalo whatu le au whangota Wellington a whapea o sauni se whaiva le nei tai au, ia manuia lava whainga whaiva e manatua a tele i a tufa. Ioe, tele tātou i al nei aso tufa, ia au tua le eisa e malo ai. E sua pe le tai au nei, tātou Wellington i le toe 8 minute i le tūla iwa, o na toe pele o le tai, a toe sua le tai le aulia na nei 8 minute te ai le tolu, e toe sua i le tai le afiafia na nei mo Wellington, o na toe pele o le tai 45 minute te ai le iwa i le poa na nei. O le vini, ia o Porirua, ma Foxton, ia ma Plimerton, e sua le tai le tau nei le te o le valu, pe le tai i le aulia na nei i le 10 minute te ai le lua e pe ai le tai mo tātou i nei Porirua. Ea, o le tūlanga nā i ai le tai le nei aso, ia ma le taro le tau, ia e fua i o fuanga mo tātou Wellington e le mātango fia lava le vai atu, ia i le taro le tau nei aso, ia e manea fu i la ftupe, ia tu atu i le sunga i le Company kupea. O le swinga le nei o tātou tupe wa iai fo le nei aso, ia wa fo i la fo i natu to se leni maleanga le lei nei o tātou mātua, mana ai ngoro whatari mai Samoa. Tasi tala New Zealand maua le tupe Australia ivas fumaltol sene, tasi tala New Zealand maua le tupe fiti tala fast fumal sene, tasi tala New Zealand maua le tupe America e fitus full sene, ma le tasi tala New Zealand maua le tupe Samoa tala fitus full maleono sene, tala fitu ono sene, ya nawa si ne o le velo tato tupe ya manuel la foino se leni ne yaso Familianga wa soifua ma sofanau, famanato tupel tato emaili o le asofanau @samoacapitalradio.co.nz. Ia non fa se me la tato emaili na o to wa soifua ma sofanau. Ia ona mato la wina tu i temi fa peni o tato programe. Ai mo to umana soifua mai le ne yaso le aso lua o November i tausanga umavae. Mātou whaamaniato tō a soifua, whaamanuia le atua, ma ia whaapopo nisi tau sanga stele mo utou umalawa, ia ma ia monto me alofa le ne yaso. Ai o le tusi whaitau, pe a fia whaitau ia i le tusi pa ia, i le tusi whaitau o le neitai au, ia o na su eleo lau tusi le salamo, lona mata upo e lua se fulu ma le fitu, ia mo tātou ia fia whaitau tusi pa ia, lona whai upo e se fulu ma le whaa. I nā whaatalitali atu ia Iova, i nā loto tele ia, e wha malo sia fo ia e ia lo loto, ina faatalitali lava ia Iova. Salamo i lua se fulma le fitu, fai upo se fulma le faa. Ina faatalitali atu ia Iova. Ina loto tele ia, e faa malo sia foi, e ia lo loto.
ina whaatalitali lava ia Iova. Manuia tele lava o tau aso i fua le pesel nei, ia malitamata i a Rachel lele au loto e whaamanuia atu ai o tau aso i fua. Arova tai o talo mina tupu le tala whaasol pito lo langi tausanga umawai. O le tausanga e tasi iwa o iwa ma mao lawa i tuol tausanga le nei. Na whana wai pena soifu mai ai le tamaitai o Princess Anne ia po ole sa whaasua whaina ia Princess of Orange. Mai le ai ngā tupu tausanga e tasi fitu o iwa ma mao lawa i tuol tausanga le nei. O le aso le nei e whaamna tuina ai le lalolangi a nganga o tangata ua maali liu
o se aso na amata whaamaluina I te tonu o Mexico, mai talitonu tangata Mexico, o le aso lea e toe fo mai ai nganga o e ua maliliu, e asi tangata o lātou ainga o loo soifua, mai tele ai na asi ai tuunga mau o I lātou ua maliliu, ia I le aso nei le aso lua Novema. O le aso le nei le tausanga e tasi valu iva, na taria I nai ia takota I mātū, ia ma takota I saute, ia vea ma stete lona tolus fulu ma le fitu, ma le stete lona tolus fulu, lona fase fulu o le atunu o Amerika. Ia pea nei stete na. O le tausanga e tasi iva o na tolu, to fasawatu, le tausanga e tasi iva valu tolu, na saini ai le presidente o Amerika I le aso, I le so, ia Ronald Reagan, se pili e whaamaluina ai, se aso whaapitoa, ia mo Martini Lutelu. Le aso nei lona winga, e pisi aso malo lona, le aso nei, ia e whaamaluina ai fo'i le tangata nei, ia o Martini Lutelu, tonu Amerika, tausanga tasi iva valutolu. O le tausanga e tasi iva fituono, na filfili ai Jimmy Carter ma presidente lona tolu sifuru mareiva, o le malo a Amerika, o ia fo'i na mawina le whailonga o le file mu po le Nobel Prize of Peace, I le tausanga e lua afe ma le lua, ma sa avea fo'i o ia makovana le tunu o Georgia. Ia, ma le aso le nei le tausanga e tasi valu, ono valu I New Zealand nei, na avea I New Zealand, ma tunu mua o whaingoina, ia I se taimi masani, ia po le standard time, o le auli o le aso le nei, le aso lua o Novema, ia na sui ai le wati umalava I New Zealand, e anga iatu I le se fulu lua I le auli, na whaafsota I mai ai, ia na whesota I mai ai le uaia, ia po o laina telefoni I Wellington, o se teimi pupu e whailo ai le loto ngatasi, o se kolone e titi ifo, I le toru se fulu afe, te whasawatu, I le toru se fulu tausanga, ia le matua, ia mawailu ai nai, I FSS a inga, I le ngata I taua, o le vesi ai, I le nei lalulangi, ai o le vaa o motu I te tonu lava o New Zealand nei. Ia, o tala nao mena tupu le tala whasolpito lalulangi tausanga umawai, toi mo atu le whauponga, I le taima sani, ia leo toi tasi minuti o na talea o le tulai valu tala valu, whaafonga I tala mai Samoa, ma tala fau ma fonga le lau mua Wellington. Toi whātana whātu le tautua le siu whonga le moe alai nan talfou mai Samoa mōne nei whai aso lua. O atutu a ai nei le au whainga luenga le matanga luenga o whainga whaiva. Lantou te mata I tu wina le au whaiva le antunu. Lo lantou whaawau pēr o ne whaata wina whaasoli tu la whon ma whaango taina. I ane nii ele o atu le fua whaata tau o loo whaatanga ina I lalo tu la whon o whainga whaiva. Na whaalia le sui officer city o le matanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva le whionga mangele e te wati mangele.
E o atu le se fulu wafe tāla le sala tupe, o le a whaasalai le tangata e maua o whaatau whaasotu la whono ia, ula o paa manisi whingota, e leo o atu le la popoa i le tūlanga le o whaatatia mai e le tūla whono. O le teimi nei, wa ilo le whaamasinonga se tasi uta maita ina mōlia, na maua ilo na whaatau wina o ni ula e le i tautu fua, a e whaalia le sui ofisa sili, o loo malama leile tina i tūla whono lo viso whainga whaiva, e na wamala au le mata opu le whaamasinonga, na iyo e ina i e le tina ia se nati sunilo na whaatau wina o se ula e tasi le i tautu fua, a e te e isi ula e lua, ona na mori maule tina, o loo whaatu la whono ina lava le la popo o ula i e lua, le na ia whaatau wina. Wa toe tōlu po e le whaamasinonga le mata opu le tina ia suni, se i toe wala au le masino Februari o le tausanga fau. O le isi fo i to olu o lo mōli e le whaatau o i ala iti e le whaatanga ina le tūla whono, e le au wai umatu ila ue le whaamasinonga. O le isi ali ina whaanoi, ai o le isi ali i ua ave i ai le tusi sai. Whaadia e le sui ofisa sili, o tau mawhainga ia le ofisa o whainga whaiva, e na ia pui ia ma whingota i le sami ma le ngata i whale o Samoa, mō le whaawau pēhau na maua o tau mawhamai le sami, o le ala le ua whaata wai ma toi whaau popo le mamafa o tūla whono, mō le au whaiva le atino. E le ifia whaia ni lo ia li e to lua ia lo tu wa ia le mata opo, o lo la whaio ni ngā yoinga e mawai la seleni, e awala whaanga oi ma tau wha se. O le mata opo le nei o lo mō liai i la ua nei an Joseph Lafaele, ma veli amu le avasa. E na ua ngā waise leni a inga e silia i le to lua se fulo la tu tama whanau, sa ili ava no mō ngā luenga whaawai teimi ngā luluia tunu e whafo e iei Australia. Na wala au le vai aso le nei le whaamasinonga mo i la ua ia, e tūtū la e tali o la mōlianga e sefulmal tolu, o loo mōlia ai le whaamasinonga, na o la i o ina ia mōlianga uma, mai e whaamau maunga i le wā o le aso mō se tema i le aso tolu se fulu, na la o le ngia ai i la antawia, o i la ua e whaile la pisinisi o whaipepa malanga, e to se fulma le tolu na whaamau wina na tutongi atu le tai tolu se lauta la, e whaanga yo iei pepa mō ngā ruenga whaawai teimi i o lo whaanga solo, whaato a i lo ane ua ngau nisi o le to se fulma le tolu le malai waalele, a wao le aso le na atowhaina mo le whainga malanga, e taunu watu, e le o iei se waalele na fuafuina e malanga ai, ai le foi ma se suafo i lanto i le lisi mo i lanto ua whaatu langa mo antanu i whafo i ngā luenga whaamai teimi. E le Italia e lo ia le mtanga luenga o leo le vaiason te nei, le te tala o i la ua ia i tua, mai ua toi wha a wawai i le vaai ngā leo i la ua ia, se ia o i le aso tolu te sema o le avala awai lo la whaasalanga. I le whelo inga le fionga le tamaitai pāle mia, fia me na o mi mata awha ma le autu stala le vaiaso te nei. Na ia whaalawi loa ai se tala fia mō whana wā onga le tātua tunu wha skolasipi New Zealand. Le ana whai loa e fia me toi lava o le tali me o le malo New Zealand. Le ua whaatu langa mō le tausanga fau o le amalanga tuai i la tau. Sau noma wha amau nia fo e fia me, o lo whaatalia fo i le malo New Zealand. Ona o loo iai le isi tāno sanga e au fia i ma whanau wha skolasipi e whanau fo e sea. Mo le vasenga o tamaiti a onga po waba noa wha skolasipi i New Zealand. I le taimi nei e le o tatala ina a o loo iai se wha moe e ba ai le malo New Zealand. A tātou au li atu i le amatanga o le tausanga fau. E fuafo i taimi e tatala ai a onga. O le afa pena foi ona maua vanoa le malanga atu o le vasenga o tangata Samoa i New Zealand e au noa ma le whanau fuesea. E to tolus fuma le lua le au wha o alo ma whanau wha skolasipi le atu do. O lo tali le teimile nei le tatala i o ala waa. O le isi to lua fuma le lua o whanau a onga o le vasenga o lo sao niatu Moli University Fafo. E to se fun maltasi o le vaenga o mai e tikeli a mata, a e to sa ili a isi whailunga tikeli e sili atu. Mali to ono mo fiti,
to lima ua whai lava I Samoa nei, ai to atasi ua toi whaama mulu. Ai o se isi tala mai whemalanga inga le vao Samoa mātulu I whafo, ua whaamaunia mai le kāpene te le vaiaso le nei, le toi te tala ai leo whemalanga inga le vao Amerika Samoa ma Samoa nei. O le whaai unga e a fua mai ina ua whaamaunia le soifua maloloina Amerika Samoa, le toi manui ai lea o I lātou Samoa le whaamai o le COVID-19 fluiva, o I lātou ia na toi taliwane le antanuu, ai ua mai a uma o na whai o lātou tuita I lua, a o le ia a fia, mai ua whaatulanga mai, o le aso to nai o le vaiaso le nei, o le a matai o na toi whemalanga I mawhelelea I vaalele, I le vahau moto e lua Amerika Samoa ma Samoa. Peitai o whai ngā malanga I lunga o le vasa I le vahau moto I e lua, e le a matalia le teimile nei, o nolo o toso I Amerika Samoa le vahau Lady Naomi lua, mo vaenga toi wha le leia, mai ele I mai a. O tala whauia mai Samoa mo le nei whai aso lua, ai manuia tele ni yaso, wha soi whaia. Tala flava al whaapupunga mo tala whauma le si ufonga le lau mua I Wellington e mo le nei tai au o le asolua o Novema lua whelua tasi. Ua te tala ina se polo kia titele whaalele ia o onga mo Pasifika I tūlanga tau le tūla whono I Aotearoa. Ele o lava le whai numero tangata Pasifika ia o onga whaaluia. E ui e 5% Pasifika le whai tau au whai o le atunu. Peitai. Ena o le 3% o lo avea malo ia, ai le taimi lava e tasi, o lo matua to o tele le tu tau I sol tu la fono, pe tu samale 12% o le whaitau au whai o tangata I whale pui pui. Sa te talaina le polo ke tifo le whai unga le vaiaso le University of Victoria I Wellington e le minsta mo tangata Pasifika au pito sua William Sio. O le apolo keti, o la au mai whaatasi alau whaito whaia o onga, tamaitia onga, o I lātou o whaau, mai o whaatinoina ngā luenga taulutu la whono, whaapei mai e whawina polisi, mai lea tunu e sa ili ni vaenga o lo pāpui pui ai tangata Pasifika, mai le ulu whale atu, ma manuia mai a onga whaaloia, ma whautua ina fo ini tu e ma whaina fsoson iai, ina ia tula I mai ai ni suinga o ngā. O lo taita ina Dr. Mel tupo vaitohi lea polo keti, ma o stamaita ua ia au siale whailonga le fōma I le tō whamanino. Po le PhD ia o onga whaalo ia mai le University o Otago. Ua whaatupe ina le polo keti o le Improving Pacifica Legal Education e le whaalapotopotongo le Michael and Susan Boren Foundation. Ua mai asa saili linga pito silo na tele ni usila fa atitau le whaonganga I tupulanga talavo o paipai alu le wila po o le whainga fau e sui le ulanga lo sikaleti le ta o le vaping ma ua maua le saili linga. E tu se to tasi mai le to lima tamaitia o ngai kolisi o lo whaonga ina ye tu ainga sikaleti a so taitasi na whaatau tai le whaalapo tuputonga le maisela le saili linga whaatasi mele asosia pulea o ngā kolisi. E silia ma le sifulu I wafe leo whainga o tamaiti mai a o ngai lua se lau walu sifulu tolo sa tali le saili linga ma le whalua pasene o tamaiti na awhi ai e mai a o ngai e I tu malo po vaenga le tunu o whaatulanga I ne vai le tamau a inga. E silia ma le to tasi mai le to whata maiti na le potia sau lau lai paipaia I le vai aso talwai. O le to tele o tangata po tupulanga la aiti na waile saili linga na whaalia lo la tolangona e whaulinga o whainga tau na tu ma ua atu ai fo I male loto ia e peo na whaalia e se polo whesa langolango na teita ia le saili linga na ta ue whaapeo le to tele la wa I la tau ia na ulaulai e matoa maua lunga lava le nikotini na o la tau whaongaina I a la tau paipa po le 2.5 milikalama I le 5 milikalama peitai ele o vave na iloa po le ale tele na o lātou laina. A whaatustosa I se tangata ulaina le pepa sikaleti. E lua se fulu tapa ai e totono. E tu sama le lua I le 3 milikalama le nikotini o lo o ia ulaina. O a onga ye ta ua Lower Desal Schools. Sali po tieli si itio le ula tamaiti. I paipa po le vaping. Safa aliel matanga luenga lo soifo maloloina I le One News.
O lo ia ila la tau fuafuanga i whaatu pēnā i se polo kalame, ia tō sina i lo tō tupulanga talavou, ina ia awa ne i fie i le vaping. Mai le toi tasi le minu te le to lai sfululu le vailuanga le poa nā nei, e anga i le tu malo wai kato i le sitepulo na luo le lapata inga tolo. O le polo kalame le na folofola le malo i nei vai asau tuana i atu. Ai whaato ama whaiona anga i ei au kilani i le sitepulo na luo le lapata inga vai inga tolo, i le toi tasi le minu te le to lai sfulma le lua, o le vailuanga o le pole solua o le vai asofou. O le atatala mali ei tu unga le whaamai, e mawhaiona tatala whale o loa, ai whaavava mamau i le tailua mita le au whaatau, e te taupo ina whaongaina umatali pupuni o fufonga, e mawhaiona to e tatala no fuanga whaitele e pe o whale tusi ma whale maata anga, ai whaamalo sia lava le whaonganga o tali pupuni o fufonga, ma le lua mita le vava mamau. O whaatasinga i whafo e mawhaiona o atu le taito o lua sifululima, mai le toi whaatapula aina, i le tailua o ainga, o lo whaamamafa pele whaavava mamau ina i afsosani e tau fia le pipisi o le vairusi i le vao ainga taitasi. E tū mau pēa isi tu unga i le si tepo mua, o le aforosanga sa whai le pāle mi Jacinda Ardern i le asoana nafi, whaatasi mal whaatonu sila soifo maloloina Dr. Ashley Bloomfield. E to se lawan sfululua tangata fonu whaamaonia i le vairusi i le asoana nafi, maalo to te le lava o kilani. Ai o mai ana nafi ua to sa malitolu tasi miliona, lea wha ingo tangata ua mai a umatu i pui ta tono New Zealand. O lo tuli bea le iwa 10% e te taona ausia, ina ia wha atino isi wha inga whaupi na wha atulanga ina il malo mo le wha mai. Ua wha atonu ina le wha inga malo atonga le tāpuningo le atunu ato mo le vai aso e tasi, na amata malito e tasi le minu te le itu lais fulma le lua, i le vai luanga le po ana po, e tali atu wai le wha mai, lea ua itu tono le atunu, ono o le tangata na wha maoni le COVID-19 taunu ui kalai estete, ma o se misionari, na pu e le isi ana whai ngā malanga i le stof taluai mo tonga, na tā ue wha apena taunu ule tangata talwau New Zealand, i le ono vai aso taluai, ma o le lua vai aso mulimuli na iei te tono New Zealand, sa whai ele na su enga le vairusi, mai le ia a fia, ua mai a umona tui pui, mai le o a fia fo ini a unga le wha mai, ua tā ua wha anu fo e sea i mua, e le isa tase o tangata iena lata iei i te tono New Zealand, na wha maoni le vairusi, ua tā o fia mo le taimi nei fe malanga inga umalava i te tono o tonga. I ta alonga, ua saini le tamaita i kapiteni o le Black Ferns Sarah Hirini i le Hurricanes mo le tamilusanga fonu tausanga asau o le Super Rugby au piki o se tasi o tamaita i longa taito o fito masa kapiteni ina le au taito o fito New Zealand. Lena siampini il pini aurol taito o fito le Olimpika i Tokyo na ta ue Hirini o se whaeayanga tele mo iele mo le avano e ta aloai mo le itu malo sa soifua e ai ma o le au fu i leo le lakapisopa wa levo na ia lango ina. Sa whaaliel whaala patupatonga soka ni usila, wa mai ona whailo atu i ala tautanga tata alolo o whaia i ele filfiling o le All Whites. I le ono le tofio i lato, pe a whaiele i whaiani tui pui al COVID-19 fulwiva, na whailo le whai ungal vai astalwai. Se tangata i tasina misi mai le filinga o le au, moni ta alonga se lua i e whaiei Abu Dhabi i le masina nei. Ona ele i whaiani tui pui, na whaaliel whaala patupatonga i le asoana nafi. Ele whailoaina po ele tangata lele i whaia tui pui, ai ua mai a umatui o le COVID o le au atoa, ina ia mwhaiona ta alo matoleni i Abu Dhabi. Tala whauia mo le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo atu whaftai li whawhanga mai na ua mai ale whawaponga mua o tātou telefou nei tai au pe o na tāpenina Sabrina Kasiano ia ma tātou tala mai Samoa ia le tautua sunga ta Sesalem Samuel Faltua ia le lua amsenes 45 minuto o te nei le tulai valu to e mol whawaponga i le tulai iwa i le tau nei ia e whamalo atu ma to e whaero iatu le tātou atinuu la tau lo whalongo mai le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi o app ia e meise fo i la tau i o te mo le o mai lunga le tātou YouTube channel ia lea ua whaasalau sa o toi fo il tātou whaasalau ngana li tai au ia i pokalame a mata le si whonga le lau mua ia whaatalawa fo i paanga ma wolo ma futa mai lunga le tātou Facebook live ia i nei taimi ma lo lava le soifua manuia lea lava fo i lau ngā luenga nai whai le nei tai au ia i tono whare whai ngā luenga me si fo i tāpena ino nai whanau a onga
ia manuia fo ia onga le afenga i manai whanau ni ia ia tamaiti to anga na onga ele o to ma fo i pe le o to yono vai aso ia ona nga ilo le ta o to ia i tu wanga o le vai aso ia le melea ia to fa malo atu malo alta po malo fo to anga na onga se o aso la te mi wa onga ele mai mau te mi fo le fa alu a mi te mi ne o sauni fo isu enga ilai te le no yo te mi o ya onga tu la ia so la pesa o le matoyo pa ye ia le no ai te mi ai fa taia o yo nasa e to anga se le ilo to anga le lo i mo lu supo mai ai te lo o ai se te minta pa i foi le telefon ai le alu u mafau fau lau today in history ngana lau mai foi le o le aso nei na fai mai fata o le tunu nga Mexico ia mo meo nganga o tangata o fioti oi sao so le te mau o lo fala mo pula to atu e te oi awa le to fasili na le to fasili atu e te oi awa e mana ia lo tali meo nai te ola a fa pe la po la le finga le tu ate wai umatu man le la ya o e awai do la ngona le maulina ale atu no Mexico tu se o le so luo November na e to fo me vola i lo hanga i tato office le se vanga na ta fo le ta le olanga me ja anga sala ya singala se vanga tanga ta anga sala le ai sala mo le ai se lo fa mangalo ya na no to le ngalang ya tanga tala na to fo mai no mai ala ya ta ya i pe ale ta filima o mata pala ai man sunga ya mal o no fa longo atu so e una te wa ele alu ese mata to office ya ona sol pitol lang ya sa oi ya ole asol le fa matuina e fo le e fa mutena ya lang ya nga o tanga ta umani liu ya ona o se asona a mata fa maluina mai tonu le tunu le Mexico ya malato tal tonu ngana ye le aso to fo i mai lalo nei ia ta fa wale pe le ta fa fo le fili market ma le shopping center ai te lo o inala le o lo ni ele na tato tunu Samoa we langona ia ole awa fu e tau sanga e tele na fo isa tali tonu e fa pena ia tangata Mexico e tau tala fenga ia ma o va fu e tato Samoa man tu fo ile fa mai a o ti le nga na ru le pulotu ona lo foi dia ele ta o se langi e puro tu o me ma tonu ona la tu le va aloa e a o tu nga e la tu i ala tu va aloa i lo to fanga o tu nga i nga fanga lo ma lo to ya va tu mo le tu e puro e te fa pena o lo no be ya so ala o na o le winga na tala wa o fa mo fu itala i tonu fa mo ngala e sa we fu yo te tonu nga i o tangata nu o le tonu mo le tonu ya pe tai ni tai ya le wa tato tasi uma tuspa ia matala le wa le ona le to ye tala na ya yo le la vala wo ne vai ta wo mai tu ya le la vo le tato va ya le fainga tu wo ai tu ya ya o le ai o tato va ko le o tato va ya manis fo ele va to fa saltala ele tato va manis ele tato va o le loto fa Italia ma le ya tau o le tato e se nga fo le ona e fa tu fa tu ya ma tu spa ya tu so mai tu spa ya e fo le talel tui al tui e te tawon fa ofile tui tono le o ile lo tala la tu se tu spa ya a wal sa le mo tata ya ai le ma tu spa ya sa tui ya va tato va ai la i se tato pitonu au kilani den tato pese ya ale o va ia tuai o na Christmas ia o la lava e fa pe ona fito so ai foi le tu langa ia ia va de tato va ia tu tato fa mo e tu lunga Marian Nafi lunga tato Facebook e fo linga mai o nei ia le to e le si pa tu o le tu langa foi le level tolo vai kato ia le vai so fo le so luo vai so fo ia le to e ilo foi tu langa pe ona ia o kila ia na vai wo fo le wo le terminate ngata ina wa saule le forsanga le palemiana se pe wo le
Wale malama tangata. Wale fiwa ai desi. Wale malama tangata. Olai ma nei le fa mtala ina mai. Ia ai o tangata foi le lefto ele o malama tele. Ia ata tonu I lawa wa matana wa ese le level tolu step lua. Ia step 2. Step 2. Ia le vai ma pena. Ngo nei foringa mai. Ia te wa ia no saule step 2 le. Ia. La wa matan tau fa ofi mai tulanga foi leo. Traffic lights ia sa sisi le foi nisi po. Traffic lane fa nga traffic light. Awa fa traffic lights mai. E fa feranta to lo traffic lights o wala tato. Ia. Ele na Le fa nga ino le metia le fa nga ina I awala. Le traffic lights le la fa nga tulanga o le feo inga mtu la fono foi le feo ingo tata. Ia. Pe ona vai nga na mo le. Ala la utani la ofisiri ni fa metia. Ia ona o lewa ta le winga na la tala lento e mai tala mai tua. Na le ono ofisira wa fa ila tala na awa pula to ai. E fa pe la tu na tele sao. Ia. Ia ko ta alo. Matua le tato mana malama tala le. Le me alu il tangata foi le. E foi le wa mi tonu. Ele o se la pasene la mi tonu lo pena le luas full pasene si la le tu le mi tonu. Ia la wa alu ngale o le fa va. A tangata la le. O le wa la tu man malama matua le e matua fai do ta. Nana sa o la tala nana mai. Ia ai tapsia. Ia walanga o le asa fone nei. Ia. Fatau foi le kalisia katoliko. Ia. Ia, e te talo ai moa nganga o latou ainga o e o mani liu. Ia le te vai le to tero tanza katoliko I fanua tanu foi le ave teu I na yo latou ainga ma e pele le latou. Ia ma foi le matalo sana foi e moria mo nganga o na yo latou tangata. Ia o e o mani liu. O le tu le leilna awa e fape na foi pe o te talo. O te talo fo iwo fa pe fa mangalo ia o te toe fa mangalo ifo pe o lo fa tele so anko so antipo ai le war o te talo fa mangalo a tonu a vese te talo ta leola e fo toe fa mangalo fo ile atu te talo mo ngalo lato wa fa pe le o ta ua e briefing le lia o te ua te wot wa ne fa fonga tu mos fa te inga ia te alu le wa alu la malanga le langi ia o te talo mo mo lo nganga ia o sona fanga mau langi a fa pele maua ia o le ase vai pano la langi o e fa pe pe no es por 5 minutos o te nei le tu la malu la tata tu pese se fa e mo to alo fanga ia mo lunga tato YouTube lewa ma futa mai to liana tu vai fale ia o nau fal tolu e fa pe foi lupe pesta ia te wana fa tai mo fa yanga ia al tato YouTube le na ia le wo fa tasi ma tato Facebook live tas ia na mo la to mo te mo le fa to afia la mai nei te mo ta au amata tato proclame ia na fo wa on tato wo la tato YouTube channel ia le fi mata Facebook ia halu le YouTube na wa wato tato fa sa la le taimi ia le la tar pese lea ia tali mai watu ia nisi o nanga fia fa la wiloa ia manisi fa silanga ia matatu tal no atu ai ia manuia lava nga luenga ne yaso
O le whaasilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia ai lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. O fia whaali sofi na ngalo i le lumana i o le tātou ai. Ua mai ona whaalawi loa i le pule ngā nu o Wellingtone, whaapele whaala putupotonga o le Let's Get Wellington Moving, ni fuafuanga mana i e se tolu, e sui ai whainga tātou te o lai. Toe wha ma losi lo tātou a ai. Ma whau sia ni awala tāla whea ngai mō whe malanga inga, e wha ai titi ei kasa o ona e maua mai i ala o whe malanga inga. E mawhaiona e awai se tasi o polkalame se fulu i no fuanga o saunia. Be e te awai mai foi i lunga o le upenga te whailangi e te sila fiai. Au mai ni au whesili ma whaali so fina ngalo. Mō nisi whaamtalanga, tanga i ane le wcc.nz/tomorrow. Alo waftai, o le wa afatonu lava le tulai valu se vatu lava le whaasilanga nei, whaasilanga mo le liki kirikiti. Taluai ona o loo langlangoina malosi le maftanga so whaatasi e whaifi au Samoa i le tā whatolu o Wellington nei, le whai o tui pui o le COVID se fulmariva. E whaasila tuai ma le whaaro le tele whaapea, o le vang mua a whai o atu le aso o ato whaina o le liki kirikiti a te sema e le ausia o Wellington nei, le iwa se 4% o ilatou wa mai atu i pui e lua o le COVID o na le whaataunu ina loa lea o le liki mo le neitau sanga lua ai pe a whai e whaataunu ina e mna o mia la e le player po le tangata taalo le certificate wa umatu e lua o le COVID mo le whaatanganga e taalo ai manatua a whai a whaina oe o le a whaina fo i le na wau pe a whai e whano oe e ono whano atu ai maau whaftai o sainia le whaasilanga ma le whaalo lava moe o le autangia mai le nei whaasisilanga tāua, whaftai, o lo sainia le taitai whono, me whautoina, Reverend Malaki Moiava. Ia na, o lo avatu pēr whaasilanga na ia mo au kirikiti, ia o lo sauni le likirikiti lea i le whaiunga o tausanga nei i tātou Wellingtone, masina o te sema. E o taimi o le tau mawhanawhana, ia te ua whaare tonu tā penanga tau au, ia e siaki ia nisi o le tau au tā alo pe ua umana whaitui, tu sa pe e fa moina e lauta ma laute pe ona fa atu taimi o fano pe le se si e vole le e te pe ai i le te kirkiti ai ale fa so tu ele fa ina talo tu o tu langa na le wa mai le fa silanga le ia ale sunga fa to ina polte fono e ta ua vai ngale tasi wa tal no ai ia le fo vatu whaasisilanga. A leo te vai atu i le vaenga le no o mai li potile a solusu fa oktopa. Leo tatou lua o wha maumonga. Ia Capital Coast ia lo na winga Samoa Wellington anga i Paraparau. Ia Capital Coast e iwa tasi pasene tangata wa whaitu i momua. Ai fitu se fulu male ono. Ia. Fitu ono pasene o tangata o whaitu ilo na lua. Ia Wellington ia a o le Hat Valley la. E valu fitu pasene o nato whaitu i muamua. Ai ono iwa i nato o i fitu se fulu. Fitu se fulu i nato ua whaia i a tuilo na lua. Lona winga la pe o whasisilanga na o tuilo na lua. Ia uma le leitui. Ia lea lai tam whaia i a iwa se fulu. A whaila o Wellington anga i Parapalaumu. Ia ma le Wellington anga i le Hat. Ia le fata ta i fitu ono, ta i fitu sifuru pasene le tūranga o tuilo na lua. Lona winga, o le la, ia a le vai aso te nek, lona winga la, e tau ona o atu ia le Christmas. Ia ua o le iwa sifuru pasene, ia tūranga o tatou tu. O fata mwhailan tatou o tūranga ia, pe ona ia likil na. Ia, pe o le winga na, e te whalongolongo tufo i tūlanga pe ona ia talafou ma le amainga ia. Le lava tatou te ilunga o ia inga ma tūlanga umma o le tatou whamai. Ia, pe fo na whaalinga tatou whalongolongo o lai tau mawhai lava ia whalapoputonga. Mai se fo i Wellington, ia nala ngā lua Wellington tūlanga voi leo le. Tau whai ni whainga fo i e whio a iai.
Ia ma tau whainga, e o rua ale tau whainga o le fōina o le whaamai, o le COVID-19 iwa. Ia ma le fōina fo i o le tūlanga fo, le climate change. Ia ina i o ngā tusa mea uma. Ia e tusa e fo i ma le ola saunga le mu, ma le ola fia o tangata nu. Io e, ia e pe ia ona mātou tau longlongo atu le tele o taimi ma aso. Ia wani whaatinga talinga ia te utolu mātou atu o lalo atu ma le whaamalose atu ia wata atu tui pui pui. Ia ele ia se atu nu o lalo langi ele o afia ni o nātou se wangana i tātou Samoa. Ia o se tū le lei. Ia ele o afia se sir whaamai. Ia lea o afia se atu nu o tonga wa le mai tau atu fo i pena o mai tātou telefone ni tai au. Ia o le so le amatai ia le vasonei le amatai le lockdown. Tonga. Le tunu o tonga. Ai whaanga solo ia nātou tui pui pui masiaki. Ia wa pe fōringa mai o le tangata le na latu nei sau me o kilani alu i kale stete ma luatu i tonga. Ia ai paul me fo le whaftai ei o no laina maua o lawa i tonga no le vaenga isolate. Ia awane ia latu i tua. Wa pe fo e se fo le maari o le wha mai o te nofo au iwa peso. E le maari e fo le wa ko e se fo i winga le o wha mai. Ia o isi na ai tonu na pi e sia ma pe se furu faso taluai. Ia ale fatoa lia e mai. Ia ala ua tele no fuanga na aluai. Ia na tile ale te lea le afianga ma te lea inga luenga toi o itua. E toi su e uma mai ia locations of interest nga whiarua i tangata. Ia o te lea i o nga luenga. Ia ana e on ta ua le whenga luenga lea. Ua lewa van ta give up. O tele... E tele give up. E tele whaafiti whenga na luenga. Te alofa i tangata. E tate i loa i mea uli o lo mata. Lo to lo whana i. Malo le tai au. Ia, o whela foi se vaingana te mafuta mai ai. Ia, manuia ngā luenga lo whenga i mautou. Whatalo whatu i tātou wō. Ia, o mafuta mai lunga le tātou Facebook. Ia, meisi lunga le tātou YouTube. Whatalo whatu i lunga le YouTube. Ia, i la tau ia awa le ota. Whawhatai te, lava le mai mo mai. Ia, ia va pe foi le trenga ta uo finaua sengi ia malo lava ta uo ia o mo Facebook ia lu YouTube ia lu le Instagram e pula ia tamale wo i mea Instagram ia vatalo foi ta tu pa anga no Facebook le sunga la pepe pili ma futa mai au kilani tai lava le pepe ia va pe foi ia fale pau ilo ia le uso lu lau misi talo fo lau ia mania foi ia nga lu le ta yao Julieta Besal Panapa tai tele lava te lava le mai va pe foi Erika Maoe ia i wa Velasco pa Erika ia manu fau le pepe ma futa mai tauranga ia lova tu fau manu fau nga nei aso ia va pe foi ia le tina matua ia fa lo le sing ia le ngata ma futa mai au kilani ia ol fatua a Miriama Naua ia o Mastone ia po Mastone ia va pe foi ia Quincy Fafia ia malo la sunga fai pese. Sunga fai pese. Ia, e te wati mareko, te tele lava le mafuta mai Paul Faleniko, ia fale pau ilo, ia o le tamaitai o nofto atasi leo Maria Soane na Fatali, ia manuia foi ngā luenga le aso i Paul Sunga te tupe, mafutanga malos. Ia. Venga ia isila, ia male to tele o to i mafuta mai. Ia, e nisi, ia male tamaleo Angele Alivas tamaleo Angele asele te ova tele le fatupu vesi. Ia fatalo fatu ia taulanga fo availili le na e mafuta mai Brisbane. Ia ti taking malu lo mafuta mai Miramai Wellington. Aloha ki malu. Ia mal tamo talivui le na te faul nei teimi. Sole. Ana upure nga luenga le fenga luenga tamale. Wole mantuli. Botuli. Potol tamale fa pele la ovana ipara langi le fenga luenga. Langa fa maoni a tango fenga luenga le aso tasi e tusa ma luenga fa vai. Ai tu ailona in le pele aso lulu te vai tu no Facebook. Ia fatalo fatu lavenda fa tai mo lo fanga mo tasim tu fue. Ia tai lavenda ia le fatu ia Mari ma si la e ia. Ia fa pe foi e Nora ngafol. Oi. Le ulu lo mafuta mai. Ia ma se tato wo fa pele ia Hansel lo maiava. Ia o lo fa mai. Ia ile tato fa salonga neta antele aliva fa pe foi le sunga ia sa fa inga. Ia le na foi e va mo toa tama ia le fa manbuia mai tato fa pe foi ia fa pau ilo. Ia lo fatu.
ia tatou aua ne ngalo tatou YouTube fa mole a fai wa ia ia nana o omi al fa ma na pese longo i tafa subscribe loa ia ona e maua lo le tele o tatou fa salonga ia ai fa la wilo atu mo na to fa fo mai ta watu ia wo ma paanga e subscribe le tatou Facebook live le Samoa Capital Radio i Wellington ia na talo va tfo tina matua ia la pule fa tamala ala pati e la vala la pule mo ni fo ta fa ngol ta yao tina ngaluenga malo ele to malo ia Veronica tupuono after tele la vala mai fa fo i maele tu i maseve o maele o isole malo maele tu i maseve ia after tele la malo va tai ia malo tu tai le o Nora ia tu mai sa le Nora ngafo le telo el mele tupu da sol nei ona mele tupu o te tite e la to e fia le talonga le il TAP o le aso lali nei o le aso le tu unga tele ale la langi le ipo melpone o e fa no ye la le tu unga le Melbourne Cup le tu unga so fanua oi ya le la fai nei pe ya le tu la lima e te do wa e tas wa man to tu unga tele ni la langi tele na fa ai donga e tu tele tu la langi me la to so fanua ia lo pete o foi le ina ila o tina sa foi ia tina malolo e fa matala foi ia se stanga foi ti so fanua foi le e longa i neta awa ole me foi na le ne foi mo til so o tu ia te oi ia i lo foi tino ole foi tino al tanga ti e so fanua choki le ta o fa para ngel chok ta foi le alu no so fanua ma sasa so fanua na no fa pe mai mau le ni tanga ta pe fa pe le ti so fanu e se manu fa pe nei o lai e fo o le saulo wingo i lungo lisio man foi le lisio ngo man o le lisio no katiti o le po melpone la ma fuanga awa foi e ala na mua le so fanu van fa fo le tunu e ala na mua o le yo tanga ta le ti oi le yo fa foi e matuala e o mai tanga fai pisinisi ma tanga ta milionea tele tupe tam fai e foi le ave oi ma fili oi mai la tamale awa fa mai la le lina si de la e o le foi na mua listu fa mai tas o te ai tu ya tase o lo ye lo na to mai le na me fai ti e fai ona ia fa tamo e so fa nuol mala hele le vai wa longa winga a fi na tanga fa pe tanga foi le milionea i fa pe a mai si la ele a fa mai le si tanga tale lo le ya si la e foi na pe so fa nuol tanga te nei ti le yo so fa nuol na pe so fa nuol ma fa tele si la ele pe so fa nuol pe ya Manuel ne tayau Manuel fenga la petit ne yaso a fa pe o na ine mana mi stip petit lima numero lima ole allora tra numero lima ai ole o to es fulu fitu minuto na tale o leiva ta to ole vai vam ta tali e foi na vai nga ta u mon ya tu pe tu lenga e fa mai la to foi wa nga ya tu vatu na ifana wa onga manu ya foi yang nga na ifana ni ta yao vai lunga le awala sa nga le mu na ifana mai se kolosi le pisia yo le awala ya ni ta yao ai vai foi ma se puti alto ina malo mtua foi tau foi ona sui se la tau maftanga nei ta yao ia man tua la fuala au mala appointment oi lava nai ma tua i la to appointment nei aso ia man tua ta tau ia o nafa manai vai nga ia mana ia ole fa manatu ta ua le na tasi ia wa fo ia na yo tatou tamamti na matua le ia fa manatu pea o la to appointment fu ala au ia mesen tau maftanga ia e tu sai male malo tino la yai na se fo tono no fuanga le tau si ai ia fa malo tu ia te to ia pe ona ofo fo to taimi ia o na me uma ta ui me uma le lofa ta ui foi dia pe o le afifi ngo le au foi dia ia fa pe na po le ala vale o to tono le lofa le la ia on sai o fa maoni ia me tele vai no fa penatas mana ya malo vai lo fengo fo sila ai sole fatalo fatu ya Sao Leone Sam Collins ya le mafuta mai tanire ya lo fatile atu ya te oto le lo ina ya va pe foi fa tupu mange le to ya malo lava ya tai lava mai mana tua ya tango fi subscribe le tato YouTube channel mo to na le i vai na
ia ai famalo le la tatu pese le pese le mai pese Malaya. o le alofa moni Le lo famon. o le alofa moni le upol pese na minga afa yo na te lu tono ta vale mata mala ainga fa yai o le pisa le la ta mali pese o le alofa moni ta fa longo po upol pese le lo fa uasili ona lelei la 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 o le lo fa e fa atala lelei la 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 le lo fa moni e tu malpea ai le o le lo fa tau fa to a tele o tangata la usamoana ua sona fai mana tu fa atawa to a tele o tangata la usamoana ua sona fai mana tu fa atawa Ona sai mai fa pale pale la 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 le lo falea i le lo toi fale la 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 ya e mana tua le lo fa le tua samo e fa vai ai i taua ia fa amaoni matau tala sao ai leo la masalo salo ia fa amaulalo malosa fa amangalo ai leo la masalo salo ai le lofa i te tonu o se ainga la 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 ainga fia fia ma fa amanu ia ina la 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 le lo fa moni e tu malpea ai le o le lo fa tau fa to a tele o tangata la usamoana ua sona fai mana tu fa atawa to a tele o tangata la usamoana ua sona fai mana tu fa atawa Kau koi le kua. E kui folo kingo le parpala. Ke le fa manga lo e. Kau ke kaka ka ila kuku ko wai ko fie ko pula i famua. Fafo. Se ila fo a ia le feitanga inu
siu whang mare le sunga ia teo whailua ma le pese la fua ia le wheitangai e oe inu ule aina ma nei tele upo le pese e leo ngā whulele e ngā mōle nei aso maso umo le vai aso ia mesi tātou lo whengai mga luenga mai ia le au whenga luenga le pētau la malama le si lisi ia e mafua mai ono mea tupu tono ngā luenga e a lefa mei upo le pese ia la fua ia le wheitangai e le ngata ia i tono ngā luenga i lungo le awala wai fui le si e ita le awala e ita lungo le awala le taimi nei pia ia le vai atu ala e whai alua whalitaltala ma le si tangata le tono le ta'avale
Ua ta ua le ono le pese le na sau ia olo ia fo ile vaenga nai au tu ile pese. Ia ai pe upo le pese fo le la unga mai a tatou lo lang faiso ia so uma. Mo le so se mea fo le e te itai ana. Ia ai monia oe wai o tutono ngā luenga ia la fo ina feitanga i ono le mamalama le siles. U fai kengi fo. U fai kengi fo. Le se fa pena. Ia me ia o atu a fo le mafuta fa tasi fa na o le atua. Fo fa futa. O e se ala fa longo ina o e fai mai le upuna sina. O e se ala fa longo ina o e tal no me le upuna. Ia e sa o le ia. Wa le o langa nei, o le o langa ma tautia. Ma tua va ai ese tala fai atu, ese la tala fai mai nana. Nana u mal tua va tutu i on batu. Wa wele le o le tatala. Ia wa ma o le tau o le pese. O le tau o le pese. E pe o le pese o la e pe se fe au vole la moli vanga le Samoa. La fa mai tole. Ta te no to. Ai o le mana ia foi na, vai foi tatou e fa fone. Ia. Si tau fa ma sau pe atu Samoa. Ia. O fes fu tau sanga nei ala Samoa pe ala pu le fanua. Ai mai janta wele le la Samoa. Ia. Le Samoa te mo se fia. Al watu loa ia o lo la sola to sa wai. Te mi pole foi le fa mvenga. E te vai lai upula la fai. Ia o pole. Te o lo o ame o mone tau tau noa. Ia fa tau ina la fa tau no mo le si ono masina le o mana pe tau i. Ia me la nai te vai le telo ainga. Te sanga foi le o mai nei. O fa ingoa ainga ia folfolanga. Folfola. O la tu sua fa mataina lo fa folfolanga. Pe ia la tu sa folfola. Pe ia la foi la tu sa folfolanga vai so fo por masina fo. Ia ai pe o le wian sa foi. Awai o isi e mo sa tele le no fortune. Ai pe o ia la pu le fanu e sa mo. Ia o le vai e to la uanga lue o mal faia va. Ai faia tu tau tua. Ai faia tu tau tua nei. Sa. Ia. Ai man tua. E ia le vala e tauna ia e le fa pe o le no foi nei. Ala no ai vai tu la faia va ai. Ina la tu le fa pe sol. Na faia tu le e o fa dua le nga tatu ara fu nga ro mai vai te pe. E paula ga tani ve faia va mai vai. Ta tia. E vai ane fa fa le tu. Ta te lo fa li il faia va le ai. O la mo mo le ai nga fa no tu fa dinga no ga mai. O le la sa un ya un mama. Ah le pa o sol. E se foi la na fai di fai. E te fa longo tu nga fa te ne fa te longo pa pa. Oila le fio. Pa persone. O le ma o le tata. Ona upo le pese. Ta ua tele upo le pese. O uma vai te mina na fitanga. Tarsia. Tau na fani tatou. Tarsia le o to e fatu pese ya. No la life fatu pese. Lo potau lo fatu pese fare to to le Samoa lo tu le faia va pe. Anu vai. Na o ni wa na te to no. Malo ya. Pecho. Mana voi fatu tu fo ya ta ya. Ya, e foi le au nga fo i wa la unga fo le pese. E la unga pese. Ma se au ta wa le ma le pese. Wa na va na ia na fitanga. Bolava. Wa va ya tu o se foi na. Tau e fusu no te va to ina sorry. La me tau e misai urua. Ai vai na me le tau e misai. Tasi le lole le no fa tau mo fe lo. Le tau e misai lole le tasi sa mo. Ya le engo lole na so o mana miti o tu fa fo miti o. Mai wala wala miti o so miti. Ya na to ai fa tu atu avale atu. Tu. Na mo no na ya te fa ya tu na tamale na fa tau ina lole. Se mai so alo follow. Ia fusu e na fa mo na me te no ftangi sei. Na mo no tau misai. Ale lole le tau misai. Ia o mo mai tai me o feita nga ia tato. Ia o ma. Ia pe o pese. Au fe tau le pa le ni le pese le ato le tato nei. Ia ma le pese le ana tato mua. Le lo famoni. Le lo famoni. E ia i lo ma wa no le lo famoni. Le to ia se feita nga. Na. Ai sao. Sa o wa. Sa o fa no fa pa ni no pese. Le ma. E ia i lo le fa le lo famoni pe o pese mua le singo ya ko lama pua. Ia. Maua loa le to se feitanga. Feitanga ina fai mai ia to fai lua. Ne fai mai le sunga to fai lua. Mana ia. Ne tele ia. Se lo le fa. Ai tio ai sa we fia mo tele mo po fa pa le ningo pete. Uta tonu na mare tu la iva. Ia, Ismael va fora.
e tātou tala mai Samoa, ia ma tala fau, whawaponga o tala fau, ia mai si whonga la mua mona nei tai au. Toi whātala whātu le tautua si whonga la moe alai nan tala fau mai Samoa, mone nei whai aso lua. Wa tutu a ai nei le au whaingal wengal matanga wengo whainga whaiva, lantou te mata i tu wina le au whaiva le atunu, lo lantou whaawau pēa o ne whaata wina whaasoli tu la whon ma whaango taina, i ane nii ele o atu le fua whaata tau, o loo whaatanga ina i lalo tu la whono whainga whaiva. Na whaalia le sui officer city o le matanga wengo whaatu angam whainga whaiva le whionga mangele e te wati mangele. E o atu de se fulu wafe tāla le sala tupe, o le a whaasalai le tangata e maua o whaatau whaasoli tu la whono ia, ula o paa manisi whingota, e leo o atu le la popoa i le tūlanga le o whaata tia mai e le tūla whono. O le teimi nei, wa ilo le whaamasinonga se tasiu te maita ina mō lia, na maua ilo na whaata wino ni ula e le i tautu fua, ai whaalia le sui officer sili, o loo malama leile tina i tu la whono lo viso whainga whaiva, e na wawala au le mata opu le whaamasinonga, na iyo e ina i e le tina ia se nati sunilo na whaata wina o se ula e tasi le i tautu fua, ai te e isi ula e lua, ona na mori maule tina, o loo whaatu la whono ina lava le la popo o ula i e lua, le na ia whaata wina. Wa toe tōlu po le whaamasinonga le mata opu le tina ia suni, se i toe wala au le masino Februari o le tausanga fau. O le isi fo i to olu o lo mōlia le whaatau o i ala iti e le whaatanga ina le tūla whono, e le au wai umatu ila ue le whaamasinonga. O le isi ali ina whaanoi, ai o le isi ali i ua ave i le tusi sai. Whaalia le sui officer sili, o tau mawhainga ia le officer o whainga whaiva, e na ia pui ia ma whingota i le sami ma le ngata i whale o Samoa. Mō le whaawau pēa o na maua o tau mawha mai le sami, o le ala le ua whaata wai ma toe whaau popo le mamafa o tūla whono, mō le au whaiva le atino. E le ifia whaia ni loa ia li e to lua ia lo tu wa ia le mata opo, o lo la whaio ni ngā yoinga i maua ia la seleni, e a wala whaanga oi matau wha se. O le mata opo le nei o lo mō liai i la ua nei an Joseph Lafaele, ma veli amu le avasa. E na ua ngā waise leni a inga e sili e le to lua se fulo latu tama whanau, sa ili ava no mō ngā luenga whaavai teimi ngā lulua ia tunu e whafo e iei Australia. Na wala au le vai aso le nei le whaamasinonga mo i la ua ia, e tūtū la e tali o la mōlianga e sefulmal tolu, o loo mōlia ai le whaamasinonga, na o la i o ina ia mōlianga uma, mai e whaamau maunga i le vā o le aso mō se tema i le aso tolu se fulu, na la o le ngi ai i la ntau wia, o i la ua e whai la pisinisi e whai pepa malanga, e to se fulma le tolu na whaamau wina na tutongi atu le tai tolu se lauta la, e whaanga yo iei pepa mō ngā ruenga whaavai teimi i o lo whaanga solo, whāto a i lo ane ua ngau nisi o le to se fulma le tolu le malai wa lele, a wao le aso le na atowhaina mo le whainga malanga, e taunu watu, e le o iei se whaalele na fuafuina e malanga ai, ai le foi ma se suafo i lantou i le lisi mo i lantou ua whaatu langa mo antanu i whafo i ngā luenga whaamai teimi. E le Italia e lo ia le mtanga luenga o leo le vaiason te nei, le te tala o i la ua ia i tua, mai ua toe wha a wawai i le vaai ngā leo i la ua ia, se ia o i le aso tolu te sema o le avala awai lo la whaasalanga. I le whailo inga le whionga le tamaitai pāle mia, fia me na o mi mata awha ma le autu stala le vaiaso te nei. Na ia whaalawi loa ai se tala fia mō whana wā onga le tātua tunu whaaskola sipi New Zealand, le ana whailoa e fia me toi lava o le tali me o le malo New Zealand, le ua whaatu langa mō le tausanga fau, o le amalanga atuai i la tau. Sau noma whaamau nia fo e fia me, o lo whaatalia fo i le malo New Zealand, ona o loo iai le isi tāno sanga e au fia i ma whanau whaaskola sipi e whanau fu e sea. Mo le vasenga o tamaiti a onga po waba no whaaskola sipi i New Zealand, i le taimi nei e le o te tala ina
a olo ia se fa moe va ai le malo New Zealand a tātou au li atu ia le amatanga o le tausanga fou ia fua fo i taimi te tala ai a onga o le afa pena fo i ona maua avanoa le malanga atu o le vasenga o tangata Samoa i New Zealand au noa ma le whanau fo sea. E to tolus fuma le lua le au whai o alo ma whanau wha skol sipi le atu do. O lo tali tali le teimi le nei le tatala i o ala waa. O le isi to o luas fuma le lua o whanau a onga o le vasenga o lo sao niatu Moli Universite i Fafo. E to se fuma le tasi o le vaenga o mai e tikeli a mata, a e to sa i lia isi whai lunga tikeli e sili atu. Mali to ono mo fiti, to lima ua whai lava i Samoa nei. Ai to atasi ua toi whama molu. Ai o se isi tala mai whemalanga inga le vao Samoa mātulu i Fafo. Ua whamaunia mai le kāpe ne te le vaiaso le nei, le toi te tala i leo whemalanga inga le vao Amerika Samoa ma Samoa nei. O le whai unga e a fua mai ina ua whamaunia le soifua malolo ina Amerika Samoa. Le toi manui ai leo i la tau Samoa le whamai o le COVID-19 fluiva, o i lantou ia na toe tali wane le antanuu, ai ua mai a uma o na whai o lantou tuita i lua, a o le ia a fia, mai ua whaatulanga mai, o le aso to nai o le vaiaso le nei, o le a matai o na toe whemalanga i mawhelelea i vaalele, i le vahau moto i lua Amerika Samoa ma Samoa. Peitai o whai ngā malanga i lunga o le vasa i le vahau moto i e lua, e le a matalia le teimi le nei, ono lo otoso i Amerika Samoa le vao Lady Naomi Lua, mo vaenga toi wha le leia, mai ele i maea. O tala fawia mai Samoa mo le nei whaia so lua, ai manuia tele ni yaso, wha soi whaia. Toi whaatala whātua le whaapoponga o talafo le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. Wa tele whaafitau le whianga i matangata New Zealand na tatongia la tautu pe tāwha whawai ai le i taunu ona o le whaamai. Ma fiu e tuli le toi whaafo inga mai o la tautu pe mai ofisa malanga i o loo i atunu o i whafo. Wa iei whaatau sina mo tangata New Zealand na i tāwha whau i tutono le atunu o e langolango i au nanga tautu risi. Ono le tāpuninga whemalanga inga, e ise ungali i tau pope ona tā uele One News. E whaapena i elo la whaanaunanga i tā whawhawa i Queenstown, ina uele i tau nuula la malanga i fiti, talua i le whaamai, peitai, o le ua ato le lua o tau sanga. E le ima whaila wana toi mawala atu peiena tutongianga i le Expedia, mai te tau ona toi fo i le company e toi whai o la vanua malanga. Peitai na ua telefoni atu i ai i le Expedia ai whaiane, e le whaatangaina i la uele e New Zealand, ona whaongala atu pe sa tutongi le pasi se mua, vanga nā, o toi whai e lea vanua mo le atunu ulava le e tasi, ia po fiti, sa toi whailoane le Expedia o le a toi whaafo i atua la tupe, ina uafsili i el polkalamel TV tasi o le whia kou. Sa whailo fo ini whaafitau li whaapea na whia ngai maistangata, i si fo i company e pe o le cheapo ea, lea uafsosoni ane le New Zealand e so alau pule lana mata opo. Ua tā ua vahenga whaapwhai le National, ua le au sia le tūlanga i te tau o na iai, ona o le wawe whaatuptupla i o le whai numero o tamaitia no nofo, maola i tutono whalital malo. E lua se lau fetus fuluiva na si iti ai le whai numera, o tamaiti e no nofo i whalital malo, i tutono masina e tolu, e o mai a se tema. I se au inga atu ai whaafe lima se lau sifulma le lua o tamaiti, i o matua mo miani whale e no nofo ai. Na tā uele le tio New Zealand, e le whaala potopotonga o le te tai Toke Rau Trust. O matua tofutofo ina lava le taimi nei, ni tau mo whainga e ave e se ai ainga mai tūlanga whainga tāo lo o iai, i se tūlanga mautule i tū i mātū. E wa ai el whaala potopotonga, ia whale i e pupu o taimi e whaano no whaini ainga i whangarei beitai, na o la tau tā ua i le tau sanga ua mawae. Na matua o wātu lava le mawalunga numero tangata mo meina le fsoswani, na ilo leo whainga o whale na iai. O nisi o ainga o lo la tau ngā lilu e whaatasi, o lo o wa'awa ai se i o ese, ma ainga poto i matua ato o tele lava,
O ese mai ta avale o nono fuai, po o ne falital malo fo ina tuuai, ele MST, e luas fulfa fifa se lau fitus fulmalfa, le hau ingo tangata lo fa ataltali moni fale o le malo e o mai, ili fa ai ungo yuni. Ua te talaina se polo kia titele fa lele ia o onga mo Pasifika I tulanga tau li tula fono I Aotearoa. Ele o laval fai numero tangata Pasifika ia o onga fa aloia. E uia fitu pasene Pasifika le fai taua fa iola tunu o. Peitai, e na ole tolu pasene o lo avea malo ia. Ai ile taimi lava e tasi, o lo matua to o tele le tu tau I sol tula fono. Betu samale sifululua pasene, o le fai taua fa io tangata I fale pui pui. Sa te talaina le polo ke tifo le whai unga le vaiaso le University of Victoria I Wellington e le Minsta mo tangata Pasifika au pito sua William Sio. O le apolo keti, o la au mai whaatasi alau whaito whaia o onga, tamaitia onga, o ilato ua whaau, mai ua whaatinoina ngā luenga taulitu la fono, whaapei mai e whawina polisi, mai lea tunu e sa ili ni vaenga o lo pāpui pui ai tangata Pasifika, mai le ulu whale atu, ma manuia mai a onga whaaloia, ma whautua ina fo ini tu e ma whaina fsoson iai, ina ia tula I mai ai ni sui ngā o ngā. O lo ita ina Dr. Mel tupo vaitohi lea polo keti, ma o stama itai ue ia au siele whailongo le fōma I le tō whamanino. Po le PhD ia o onga whaaloia mai le University o Tako. Ua whaatupeina le polo keti o le Improving Pasifika Legal Education e le whaalapotopotongo le Michael and Susan Boren Foundation. Ua mai asa saili linga pito silo na tele ni usile whaatitau le whaonganga I tupulanga talavo o paipai alu le wila po o le whainga fau e sui le ulanga le sikaleti le ta o le vaping ma ua maua le saili linga. E tu se to tasi mai le to lima tamaitia o ngai kolisi o lo whaonga ina iei tu ainga sikaleti a so taitasi na whaatau tai le whaalapo tuputonga le maisela le saili linga whaatasi mele asosia pulea o ngā kolisi. E silia ma le sifulu I wafe leo whainga o tamaiti mai a o ngai lua se lau walu sifulu tolo sa tali le saili linga ma le whalua pasene o tamaiti na ofi ai e mai a o ngai e itu malo po vaenga le tunu o whaatulanga I ne vai le tamau ainga. E silia ma le to tasi mai le to whaata maiti na le potia sau lau lai paipaia I le vai aso talwai. O le to tele o tangata po tupulanga la aiti na waile saili linga na whaalia lo la tolangona e fōlinga uwha inga tau na tu ma ua atu ai fo I male loto ia e peo na whaalia e se polo fesa langolango na taita ia le saili linga na ta ue whaapeo le to tele la wa I la tau ia na ulau lai e matoa maua lunga lava le nikotini na o la tau whaongaina I a la tau paipa po le luas fulfa mili kalama I le 5 mili kalama peitai ele o vavena I loa po le ale tele na o la tau ulaina a whaatostosa I se tangata ulaina le pepa sikaleti. E lua se fulu tapa ai e totono, e tu sama le lua I le 3 mili kalama le nikotini o lo o ia ulaina. O a onga ia ta ua Lower Desal Schools, sa li potieli si itio le ula tamaiti, I paipa po le vaping, sa whaalia le matanga luenga soifo maloloina I le One News. O lo ia ila la tau fuafuanga I whaatupe na I se polo kalame, ia tō sina I loto tupulanga talavou, ina ia awa ne ifie I le vaping. O lo ngā solo le whanotele la langi mo le swinga o le tau le COP26 le o lo whai e Roma I le whono le G20 po atunu e luas fulpito malolosi o la tau tamau ainga mātina enga le asonga fua. Sa tau mawhai President Joe Biden o le United States e whaasufi tangata Amerika ma le lalangi ina ia talitono o lo o solonga le leime o mai lalo lana vaenga e iwa se lau biliona tala Amerika. Po le tasi tesi ma le 2 triliona tala ni usila ufuafo ina President Biden mo malu si anga whaafawina mai palo taina ele kona keresi Amerika le vaiaso asau. Ua ia fausia ina se tamau ainga ye masi tanga mo tutongi o tangata whainga luenga o lo whaatotoa ina foi o ia le vā maisi malo peitai na ia tautino foi e iei vaenga ile mai ona whai e iei se fofo o le au mainga leo lusia masaina I soa lau pulenga whaatasi ma le lalangi e tali whaafitauli nei ua whaamata winai mai le suwingo le tau o le lalangi e le o malanga le pāle mio New Zealand Jacinda Ardern I le fono le swingo le tau le COP26 ai ua malanga atu le Minista New Zealand mo le swingo le tau James Shaw mo lea fono tanga. I taalonga,
Ua saini le tamaitai kapiteni o le Black Ferns, Sarah Hirini, i le Hurricanes mo le tamilusanga fōnutau asau o le Super Rugby au piki. O se tasi o tamaitai ilonga le taito ofitu masa kapiteni ina le au taito ofitu New Zealand. Lena siampini il pini auro le taito ofitu le Olympia i Tokyo na ta ue Hirini o se whaayanga tele mo iele mo le avano e ta aloai mo le itu malo sa soifua e ai ma o le au fu i leo le lakapisopa wa levo na ia lango ina. Sa whaalia le whaala patupatonga soka ni usila wa mai ona whailo atu i ala tautanga tata alolo o whaia i ele filfiling o le All Whites i le ono le tofio i lato pe a whaia le i whaia ni tui pui al COVID-19 fulwiva na whailo le whai ungal vai astalwai. Se tangata i tasina misi mai le filinga o le au, moni ta alonga se lua i e whaia i Abu Dhabi i le masina nei. Ona ele i whaia ni tui pui, na whaalia le whaala patupatonga i le asoana nafi. Ele whailoa ina po aile tangata le i whaia tui pui, ai ua mai a umatui o le COVID o le au atoa, ina ia mwhaiona ta alo matoleni i Abu Dhabi. Tala whawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Samoa, ua o wilo,
O fia whaali sofi na ngalo i le lumana i o le tātou a ai. Ua mai ona whaalawi loa i le pule ngā nua Wellingtone, whaapele whaala putupotonga o le Let's Get Wellington Moving, ni fuafuanga mana i se tolu, e sui ai whainga tātou te o lai. Toe wha losi lo tātou a ai. Ma whau sia ni awala tāla whea ngai mō whe malanga inga, e wha ai titi kasa o ona e maua mai i ala o whe malanga inga. E mawhaiona e awai se tasi o polkalame se fulu i no fuanga ua saunia. Pe e te awai mai foi i lunga o le upenga ta whailangi e te sila fiai. Au mai ni au fesili ma whaali so fina ngalo. Mō nisi whaamtalanga, tanga i ane le wcc.nz/tomorrow. Malo fa tai ule ua luas fulu tasi minute o te nei le tula iwa naua mai atu le whaapoponga lona lua o tātou telefou o le nei au ia ma tala mai Samoa le whaapoponga i le auli ana nei le tula sifunu male lua ia awal whaafonga mai 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 le tātou atinu le ngata le tātou wala leo tasi ono tesi male tasi whaamo si fonga le lau mua Wellingtone ia whapefo i lunga le tātou e luas fulu whai tu la ia e maise e foi i la tōlo mai lunga le tātou Facebook o le whaatatianga le tātou pokalame ya ole la tano atu foi ma watu ni so fa fianga so filoi ya o fenga ye o to mo fia mga wenga le nita ya tarts fulu o le pokalame so fu maloloina e le la tano atu ya Sabrina Casiano ya ma le fionga ya nai ya ile tato no le tulas fulu pokalame so fu maloloina tawo te le pokalame ya wa fo ile le fa mana tuatu ya le ngata ile so fu maloloina o tato ya me se fo le vai taimi o le o tato ye nei ya ile pui ngol fa ma ya wala te misia tato poklame na so fu maloloina ile tato no le tula se fulu ile tai au nei tato fu matasi ya po ni se fo yo fa fianga so filoi ya ma pe Facebook poklame le tula se fu matasi ya po le avat fu na taimi vatoi nei fa fianga so filoi awa fo ya le tato wa tunu nei matu o lo fa lo mai tono ainga ya ai mai se fo ya tono ngalwenga ya malungo fo yo penga tfailangi tars fu luar fa pongo telefon ma tala mai Samoa ma musika o le uni se pa ia le tuna tasi ya ele lo pe ia se update fu nele mai le se fu maloloina ma le maloni sila le tuna tasi ya le ia on fa ule o tato fa fianga mai alta tu le tuna tasi lungo tato frequency le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia e fa o pe lungo le tato YouTube channel le wa amata le tauni nei mo so ia ma lungo tato Facebook se pa ile tuna lua tare lua i le auliana nei ia ona mai ele o le tautua si fonga la mua mo le nei aso ia on fata tianga na o tatou maftanga ia e mese poklame fa nga solo ala wala le o le si fonga le la mua mai Wellingtone ia ma tatou ofisa fa sala lau o lo le numero 5 si forma tasi man Kevin Avenue i Porirua ia o ina o ia le tatou ofisa fa sala lau le o ma to nga lua tu le taimi ia pe fo no to sila mai ia i matua tu ma le fteringa sila ai le atale matua ia o se va inga na ia i nei Porirua te vai tu le pamu lai matua tu ia te la tu la titi ai lunga le pamu ia mawalo numero 5 forma tasi man Kevin Avenue i Porirua ia nalo ia ta office fa sala le matu te nga lua tu le taimi se le foi le wa mai ale wa e fa foi le fola tu langa pe na ia fa la ulo por kalami ya matango fia watsil fia fa fonga tatu tunu ai wa levon tatu tala no mai tau sanga te nei samani tau sanga le mta upuale le na la warunga mai ia le news saveling na le tau mta upule i mo meo passe se na to ia vai la le wo tau sanga sa o le fina wina to le passe so si ngari o le tau tuli ia ofisa malanga i sa tongi passe ia o te lo le stulanga le o le me foi le wa tau ona mamlama le ia ingol tongi ngol passe se wa tau ndo fa pe ia fai anto refund pe fa pe le tau no e tau na ini ia ingo fa pe na ia ai sa oi ia ole e foi tanga e il manatu ia te le lo inisi o tatu tu no po a fia il va nga le sa tongi passe se o ta fa o isi tu ia pe ia ne ono fa ma ile o le fa tau nai ia le la wa fia tu ofisa malanga ma va nga sa tongi passe se ia o te le rola pla tu langa le ao ia o le tu langa foi le wa te le passe se le we what tongi online ia o te le la foi passe se le fa to refund ai ma fa on to ona to a foi le to suile le foi le destination mo le tu langa po le la tu no ya fa ai o le ta pu ne o te lo ele te tau ne se alo fanga o fiso valeli
Ofisa malanga. Ofisa malanga. Tongi passes. Tongi pa e le sola to alfanga langa o le mele tu po le sfafita do tangata le tu e malanga. O le fafita o le afo o le tunu. O le fa mai. E te tau nan fo ye. Ai le fa pe o la to uma le tupe al tangata le a tu foi fa pe mai o le la tu full percent o lo passe se o no tu langa o mato pili ma fi sa fa nga yo ye mato computer ma o e mato lima o mato tele na o tele o lima sa le sila. Ya nala. Ai tu uma fi tu. Ya sa. Tua i tau foi na ini tu la fo no pui ai va nga. Ya wa foi nei tangata ia tangi sia foi la to passe se o leva na uma tongi ia le fio tuli ofisa malanga ia tel tonu le lopo initial tatu tunu o afia ile fa fitauli ia vai pola tu langa tau na fai pe to mo mai o to tupe na tongi to passe ole o au tangata le la vea il vanga le ai le fa pe fa fitau o foi le na tongi lo passe se te fai ki se masi sa mo lo afes fuluif a pe au fa mai fai ki se masi tau po a te o le lo afes fu ai o solo mal fa ma la no fo io la no fo no fo alpa no vili le yei vas fonte fatto ia a fa mai o le lava tau fil en New Zealand no passe se time e taleva le fialo lo Samoa lo ai tu ma wal passe se pe se fa ai fa poponga e le i saula fa pena po i fa popal me ta o fa lo tu ola wala e te fo di copiole o le folio le invoice te mitongel pa te wa se salo va pe o le ta fialo pa se lo to fa le tu se lo to su e ia faila le ofisa malava pe ma va le fa pe ala tele sa malanga lua fe su fitu le tongel pa se ya fa pe le to gelo e ta la foli ya lei o tu la pena e tauna i lo e ofisa vale ofisa malanga e a fa ina ile ma fa o tangata le Leona tupe mental health mental health wa foi o tele lo stress ma tele foi na popole ai e pe tantali mali e mai ona so le leita fa misa ia ma wa ya le vai nga le feita ga ile na e fai mai nei le pesele tele le faina wa e o wala ki ona o tangata o te fia o te miu e le ona le faina lo ma fa de vai ma le si meu mana tua a fa pe ai alu ya tia e toi na tu ele tu não pena e a faina foi ma fo tangata ia ile tu langa o le o tauana yesi tu la fono ale palimia ma fenga malo le fa sa o mai le sunga maria alo sio le fa sa o male sa ndanga ia ona o no pase foi sa tongi lua fes fruiva ia ringa la tau fi pe ofisa mrang pa wal mete wa su ane ni lua ita la fu mo maria alo sio lo ni lua ita la fu ofisa mrang ia no to tongi le ni lu pase se no ele io pe o si lai ia o meta ua o le fai tui nana tala mal valele lo atulo o man fai tui alulo vai la auta alo na wa ye nei ola sa fa no le auta to sila lam to fa fonga ile auta alo le ale unisila ale sila no le o le soka por hockey le o le pe al soka ia le o fo le wa fia ona so la wa fai tu yo le to tele la auta alo ai tangata ia le fai tu a fai la o le matu ai fa mo ina ile audio o el cold shoot tal audio o le fa mo mai maro o le ai ma sina fa mo ngai fenga tu io pe ona fai tu tai po le hanle le la ta alo o fa mo ina la kirkiti ale al to au le la ta alo le kirkiti ai ale fai la tu ia le la anga ia tu ata to vai nga fa pe no tui no tui no kirkiti o le fa manatuale na o le tu nga si ale la fai nei ale malo mal tangata totas e a faia tu lia toi lalo i o runga le monga na pa ia le monga le lo le tangata po fia le me aluanga ye ale al watu al maro i lalo i tu le te lo le me mo ye pa tua le malo lalo oso mai o le si vai ngata ua le o tatu ye pe tu langa le o fa mai na tatu tali ai fo in vai ngata ua tatu fo ia le ia ola wa ya tauna le fa ilo tui lo mato fa amna to pe ma tau long atu ia liu to fa pe le fa ilo tui le tai awone o tatu ia le fa ia tui awete le fia i se taimi o iluma o le afa sai nai o ina e alu tono fa le oloa
Le fa sai nai o na e alu fa fia fianga. La fa sai nai o na e alu ni vai nga fo le tele. Le masana e wai. Ona le wanga i mele malo. Ya ale se tui ele fa na fa wa. Awala ne le fia pe te fa se ale malo. Le nga uma fa mele malo. Fa le tui. Ya ona em fa ya le ona e alu le. Al fa ngo. Ite wa ratu malau tusi vo le te lau tusi pa ia. Te fa mele malo le fa tui. Ai fa fola tu lau tusi pa ia. Ia le ai fa mele malo tango la fa tau le si rako. Tu fa me ya tango la fa tau le si rako. Tau ko lua. Ala yesu atu tusi pa ia le masa si rako le tusi pa. Tano fa tau umal fata oto. Su mal fata tia. Su mal fata. Ol telo. Awa fa peo a te o watu fa peo mai la ta fa mal molea si la e se la tua ma o mai se ma fa ta mai sa u polea se fa ta mai sa me ai le ono le tele um fa no la na o fa silia to o fa so tu me lo le fa o le la o tele fa ta mai sa me ale fa lo tu ina sa ro le tele fa ta tolo sawari si le no sawa ai tu so le tele lango le malo a woni o fa tanga ina le messe e fai lo no inga la a fa pe o iloa ya fi ai pe na mo le pe na pe fa pe atu se la yo o le fa so tui yo no lo o wa tel tonunga le taun fa so tui e pe sau me ai le fale se ai o fi ai la sa utale o fa tata la yel me ai te dice tu e te me ye o le ya afia uma tangata uma to tele ya te o mo fai uma o le afia wal tuper malo e tau le wai ua na ave vauta tau ana mai tangata mai tui ta no to into we fai tui ben a to te lo le wale e se vauta nga ya te o uma fai tui te lo tu a furi o te gia ma o le o te gia to o te gia lo ya o le tulanga na ya fa pe wa e malia le fai sa tui ya e sauni le tulanga le fa mai le malo le anga iluma wa le o le me motino ya le la tatu fiola mal fa ma fiola mal fa ma ya taula on fai tui ya on tatu fiola le mal fa ma on melana fa mai ma o to ita ai ta o ya oi ito ya ya por tu langa le ya lo la fa tamala o nei porua ta si wa lo ve fa wo o nei porua o le mai le te va tu pepa ni taia vai nga le law enforcement le le ya o le foi popo le nga nai malo tu langa foi le o nei porua le fa pia o taia tu po taia le sto ya ma tu foi le na etala i la lo mai o street le na ye le foi na maliwai ma o te tamiti o level pasika oi len tu por falar version tene ya sa le la o fai mai el vai ngale ya o le pole o no le o vai atu o le wei fa sala lo ngale ale keni foi le monko mo ya fa pe fa tasi mai ai i le la to fa ma vai ya le foi lan tu puta ma foi le na mali pasika ina i Johnsonville ya le foi na mai ai le foi na tele le traffic ma tu la pena al pole ngale ai ele ngata o le tele o poloka yo feo inga nei porua ia ale afia foi awa telo la to ia la mai up north yo le ale popole el tulanga foi le wa o mai pasika to tele ia nei te uo mai o lai la vevia fa mainis le face yaki ia pi o tulanga na wale over to le fa mela ia nei le e o to ale lo se la mo tu tangata ia le la matala le malo le mtanga lo ngole tau fa sa tau fi pasika mai le i o kilani ia e mo le tapene no fu tatu le so ta ya le pe on tau si le la e si ia i tangata le ala fa ini sa uninga fa vaenga ia ta ya le mango ma ia ata i tuone tatu i porua i fu a fiesta va le si ta ya ia pe pata tu fu i pasika le wali ia ta ya le taimi o la to fu i sa uninga wa fu i le si fu le vaenga wa fia fu so fu version tene ya ole na ya le ta ya fa fia nga luenga o le fenga mo to ya lo fa tu se ya lio yulio tamane le te fa nga luenga me pone ustari ta si le tamata fa alo malio ya manuia nga luenga lo fenga ne yaso ya fa talo fa fo ile fa tua ya susi tai ro peto ta si le fa tua au le leia i fia porua ma holy family susi yo ya me se fo i Marie alo sio ma futa mai Brisbane
ia fatal fatu malo lava ia mai la to ro mai mai lunga le tato YouTube channel ia malo ale mai mai matua ia subscribe le tato YouTube channel ia ona e fia le te mata mana tua le wa mata le tato tua i le nei aso i lungo le ngata i le tato wala leo tasi ono tesi mali tasi famo al tato YouTube ia leo amata le nei aso yo o le ngata i lungo tasi ono tesi mali tasi famo tasi o lungo le tato app ia pe ne Samoa Capital Radio lungo tato Facebook live ma lungo tato YouTube live ia o fa tasi me na fa e mo moli le foi le tato tua ia aim fina ngalo tato tulu ia fatalo fatia neti sau Charles ia o eva mai New Zealand foi fia New Zealand tolo le tui loma o Julieta pesal panapa malo lava le fa mai ia tata to pesal mai le penino te fau to luas for family to tata os fulu Samoa for Iua. Le masina e wawa aia I lunga maunga. Ano fo au I lauli I mo uma whauwhaunga. Ai o te repa angaloina, o la upele te sima I tutuila, le lao Samoa, e pupula mai e ato.
ai tēnei runga maralo. Aua le masau salo, ai tēnei runga maralo. Fai, fai mani e, fai mani e, o oe o la uteine. Lulu, mai miti patau pati, galoa re tamai tai. Mai miti patau pati, galoa re tamai tai. Oso, oe inunga, oso, oe inunga, mana ia lau pea. Vale, o tu si pola o fale, no ina wa mi te vale, o tu si pola o fale. Ae, le pou peixe vale, ae, le pou peixe vale, a wai kota a vale vale. Ua e tu mai o
kiki wha te mo kalasi tō wha e mamau. Samoa moa tai au. Ta ia o Samoa, liu liu o se topa. Walai loa o le atunu, pei o se wa awale a se la. Lau pa au tana poto, tu ule upena, ile loloto Samoa mo Samoa, fa anoa noa ile loto. Ta ia o Samoa, liu liu o se topa. Walai loa o le atu, pei o se wa awale a se la. Lau fa au tana poto, tu ule upena, ile loloto Samoa mo Samoa, fa anoa noa ile loto. Sa atalua ile alofa ia Samoa maona tangata. Talua ile alofa ia Samoa maona tangata. Ia i whiwhia la vai whaatalo whātu nei vaenga on tae au, po kalame whaanga solo al tātou le teo, mal tautua al si ufonga lau mua, i Wellingtone, ia ilona ofisa whaasalalau i porirua nei, tā lofa lava ma lor soifua, ia te uta umalava, i la tolo mwhen mafuta mai lunga al tasi ono tese mal tasi wha mō, ia whaapia fo ilunga al tātou Facebook Live, o la tātou wala ata le YouTube,
ia whaatasi ai fo i malunga le tātou app, malo lava whaaftail whaafonga mai. Taimi nei o Paul Kalame o le soifua maloloina, pia nga lue whaatasi ai, ia mapulenga whaafalmai, Wellington porirua ma le Heart Valley. Tai au nei la lea ua mafuta mai foi ia le fionga ia nanai pati moa au, o le Pulisili, o le au aunanga le Pacific Health Service i le Heart Valley, tal noi nisi o vaenga tāua, i la lātou foi au aunanga. Ia e meise foi ni tūlanga o le o whaanga solo taimi nei, ia e meise lava le tui pui o le COVID-19 ma le whaamai pe on tātou iai, i le nei foi vaenga o le soifuanga. Whaatalo whātou ma lo lava le soifua i lau fionga nanai. Malo soifua lau fionga nanai. Alo voi soifua. Alo lava le tawatai. Nei tai au matango fie. E ulava ina o lo o sai tia pea ia tātou ile. Mai ia ai whaatai le tua o le ua tātou lau lua silwhai. Nei tai au fou. Ia, malo lava le onsa ia talton fo ia le o o lo fia ngai male pisi male tele o ngalwenga ia lo mfalava na maua lava no e taltano ai nei fo i vaenga o Paul Kalame. Ia saunoa ia po le astulanga o ia mai se lava le whaanga salonga o toi pui le nei vai tau le COVID ma le wha mai. Ia manisi vaenga o lo e fia saunoa fo ia il tato talnoanga nei tai au. Alo, whaftai mo le avanoa. O manatu le nei tai au tātou whaasoa i le tūlanga fo i lea o le tāpena pena mamao. E whaapewhea na tātou soifua maola whaatasi ma le vairusi le nei. Ona o lea ua fōlinga mai. O se vairusi o le a whaawhaingatā ona fō i le lumanai. O se vairusi fō i o lea e tele lava ina a umatu na tape leisi laulu ia ai to e tupu mai fo i leisi laulu. O lea lava fo i lai tilo ia ili to tele o scientisima i le whaale leia ato toa o le vaila au po le vaccine. Ina ia mawhai pea ona tau tape ina ia le tupu a e pea o isi fo i laulu o le vairusi ale nei. Lea tātou te whengai nei ma le Delta. Ia ai o lea fo i ua mata ona tilo e iai fo i isi a unga ua tupu mai. Ia e ese mai lo le Delta. Ai o le ale a vea i ese wha mamafa le tūlanga le nā ona ne i wha apopole vale ai ia le tunuu. Ai o se vaenga pitiliona tā ua e fia fofonga ina. Ua valus futasi pasene le awha i o tangata Pasifika i tono le Hat Valley. Ia lea ua uma le lato tui mua. O le ono sfutolu pasene o i lato ia ua uma le tui lona lua. O le atumotu pitsili ona mawalunga lea ua tula ima temne o fiti. Lea ua valus fuluiva pasene ia le tui mua. Ia ona soa tuaile ia mani ue ua valus fululua pasene. Ia a o tātou Samoa e fitu sfulu malavalu pasene. Lona winga o lea lava e whaisina vā o tātou. Ia mātumotu nei e lua. Toe tasi le afe iwa se lau le a whaio i lātou Pasifika i tono le Hat Valley. Lea e le i whaia le tui puipuia. E tusala le nā ma se whaitau o se meo spuluiva pasene. Spuluiva pasene o tangata atoa la vaitono le Hat Valley, Pasifika. Ia lea e mauaile no mera lea e tasi lea fe iwa se lau. O lea e le i whaia lava ni tui puipuia. Ai fōlinga mai o le toa telo i la tōna. Ia o tātou Samoa. O pitonu nei e pitsilio na o porua ma le Hat Valley. Le pitsilio na maua lalo ia i lātou ua whaia tui puipuia. E a fuafua i pitonu ua ato le Wellington region. O
o le galuega la lenā o loo taumafai fai pei ona amata mai ele nei tapenaga sa amata mai lava e tolu ni vaenga sa vaevaina i ai vaenga muamua o i latou ia sa tilo i ai ma le toa o i latou ia those were willing and keen o i latou ia sa faatalitali o le a lava le taimi e fai ai tupuipuia ia ona lolofi atuloa lea vatuuma o latou aiga i latou nei sa matua lagolagoina lava ua tuai ono o mai le tui ae ua fia faataunuu o latou tui latou la nei sa vave i lava ona aluiluga le pasene lea i le taimi na amata ai o le vaega lona lua i latou nei sa matou faaupuina o i latou nei sa nonofo i luga le pa sitting on the fence i latou nei sa faatalitali pe o le a se talina ni a latou pisili e le o manino i ai ae o a foʻi taimi e fai ai talafeagai ma o latou avanoa ae o a foʻi nisi o faafaigatā o loo mafai ona luʻi tauina ai ia le latou faaiʻuga e faia le tuipuipuia latou la lenā sa tele se galuega sa taumafai i ai ina ia mafai ona paʻu tonu tulou i le itusaʻa o le pā ia mafai ona taliina ni fisili o loo faafaigatā ia ona avea loa lea ma mafuaaga lelei faatino ina ai le tui o i latou lana ua faasolosolo aina uma pe toe itiiti lava ia se vaega o i latou na o loo totoe tilotilo le fainumera lea e afe iva selau o lea tilotilo pe na o se vaega o le tolu selau i le faselau i latou na i latou ana o loo e mafai ona talanoa no foʻi lalo ia tali ni fesili ia ave foʻi ai ni fesoasoani faia latou apoina i taimi talafeagai ia ona i oe loa le faitui o lona uiga e lē o i latou na e lē o tetee tele i le tui ae pei foʻi lea o loo faatutugatā o loo faigatā ona fai ni faaiʻuga ia po o le a lava le mafuaaga o le vaega lona tolu loa la i latou la nei lea ua matou faaupuina lava anti-vax i latou nei o loo matua tetē e lava o le a lava le mafuaaga o le talitonuga faalelotu po o le talitonuga i lē talitonuina ia saientisi ia po o le lē talitonuina foʻi o le mālō ma le system po o le a lava le mafuaaga au i latou nei o loo matua tetee lava i ai le tui o le fainumera la ia po o se mea o le faitauaga i le afe lua selau agati pasifika ai o le toʻatele la o nā tagata o toga ma Samoa tatou toga tagata toga ia faapena foʻi tatou Samoa ai o le tele o nā mafuaaga e mafua lava ona o se talitonuga i le latou foʻi faauigaina o le tusipaia faauigaina o le latou talitonuga faaleagaga e lē o tele ni o latou tetee i mafuaaga faasaintisi o le tele foʻi o i latou ua pei foʻi lea ua fulisia o latou lagona ma finagalo ona o le social media ona o faaupuga ia ma faamatalaga o loo faasalalau i luga o le social media pei foʻi lea ua tele ina gauaʻi atu i ai ia lo latou lagona ia ona faafaigatā ai lea ona faia latou filiga mafua la ona ou taʻua le vaega lenei ona o i latou nei lea tele ina vave muamua pilisia le faamaʻi ia pei foʻi la ona silafia ia cases e lua i kalaistete lea na amata ai cases i kalaistete ia e leʻi tui uma ia i laʻua ia toʻalua i le vao le fasepulu tausaga o lesi ae 50 tausaga o lesi ae leʻi faia ni tuipuipuia
o le tūlanga le tūla i mai te nei i le tilo. O lo slow down le spread ale o le pipisi al wha mai. A wha pe to a tele tangata wa umon whaatino ina tui. Ata ita inga a whai o to tonu o se li o se ainga. Ai iai se si ua pisia. E le pei o le vave ai le pipisi al wha mai. Ile ainga fo ile o lo to a tele ele o whaia tui. O lea la ua mauti noa lava. Asi lea puinga malu o tātou umalava. Ile nei vai tau le a tātou soifua ma o la whaatasi atua i male vailusi. O le whai o le tui puipuia. E le aia seisi puinga e sili atu i lo le nā. Ona e tele ona tūlanga e ono fo ia ai le tinga aina o le tangata. Pe a whai e maua. O le tui foi, taua ina whaamanino atu pea. O le tui, e le o se puipuinga fo i lea e se lau pasene ai le puipuinga o oe mai le whaamai. E ai. O le puipuinga, ina ia mauane oe le whaamai. A o lea ua lava le puipuinga o low system, le defense, e puipui mai ai o ina ia awane e tingaina. Awa fo ine i o atu stulanga e whaata oto li ai o ili whare mai. E iai fo ilona puipuinga le na ina ia awane i pipisi tele atu. I nisi o loa ai. Pe a whai e mau ai oi. Ona o lea lava ili i tui puipuia le tele o along whanau. Ai mai sa ila atu ila lo i fo sfululua. Tasi le nā vaenga e pito silo tātou mātai tuina. E ta tau an tātou whaamua. Ia awane ia whanau o e wale mawhai o na whai tui pui ele nei taimi a tō no le wā mata o na whaatala noa ele māno. Ia tūlanga nā ia a mata o na whaasolo le tui. Ia a mata mai le 5 tau sanganga i runga i skumatasi. O le tūlanga la le o lo i ele temi nei tā penanga tātou o na. Le wā mata o na tau lai ia le whaamua. I le afe ina se lau lea na o tā ua. Ia. Le afe ina se lau lea ina ia maua mai se 5% o le whainu mera na. Ona o lo leo tātou le pasene le mana o mia. I le level le mana o mia e tātou. E ato atua ai, well, ele ato atua ai o le a tilo ai se puipuinga. O la uanga fatia ai, le pipisi tele o le whaama i te tono o tātou community. Ha maunga ia ua umantu la i mai i temi nei. O le toa tele o ila tau lea ua ospa ia le whaama i matisi le whaama i. Tusa mali fast food 5% o tangata maot. O lea ua whaititia i le pasene o tangata Pasifika. O le tūlanga na e whaafitai e tele. Ona pe o le ua a mata ona amana ia e le community al Pasifika. Ia le taulongo o le lapata inga o vaenga umana. Lea la ua telea le whaititia o le pasene o tangata Pasifika. Lea ua maua tangata fou, le ua maua le whaamai. I lo le mena a mata mai le outbreak. Le outbreak na a mata mai. To tele au tātou. O lesi vai aso e 50% o tangata Pasifika. O lea ua overtake e maori taimi nei. Lea ua o atu le fast food 5% o tangata ia maua i le whaama i taimi nei. Tangata fou ia o lo maua i cases. Ia o tangata maori. O lea fo ila tau mawhai ia whai ngā maori fo ila tau. Ia mawhai ona pui pea ia le lātou fo i community ma tangata maori. Mai se lava ia i lātou mātutua o le community a maori. O le mata i tūla le nā ma le aunga le ala a whaatutua nga ia le Polkalame le Pacific House Service Hat Valley. O le amata loa o na taulai ia Polkalame ai mai se fo'i o tūlanga umalava
ina ia mafai ona ausia le 50% o tangata ia totoe le afe ina se lau lea ina ia mafai ona whaatino la tui pupuia o le si vaenga lona lua e ona uta ua ono 10% o tangata lea ua uma o la tui lona lua o lona winga tui titi a lua 10% o tangata Pasifika lea na o le tui mua lea fai ai ele o ato ai taua fai pele tui lona lua ia ole o tasile na nga luenga o lo tau mafai ai ina ia faatupula ia le pasene le o ilato ua uma ia tui e lua o le ua maua la le avanoa e mātou te ngā lulua i male tele o suia o talavou i te tonu ai o le Hat Valley ia o lea ua whaasavali ia Porkalande mātou te whaawhainga luenga ina ai ia pe ofa fo ikon kalate i tupulanga Talavou ina ia whaia sa lātou ngā luenga i te tonu lava o tupulanga o le lātou au ngā tupulanga whainga tā te leo na o tangata mātua e talanoa i tupulanga ai e whaingo fie ona talanoa al tupulanga i el tupulanga lea la ua amata ona whaangasolo i Ekalesia ia i sui o Talavou taitasi ia ona mātou whaawhainga luenga ina lea mo se taimi amata atu nei e tau Kirisimasi ina ia target la tupulanga Talavou le tutonu o le afe iwa se lau lea ona o le afe iwa se lau lea o loo to atele a le whainumero tupulanga o loo iai mai le 2.8 nga i lunga i le 2.5 tausanga o le age bracket le na o loo vaia o loo to atele a ila to ele whaia la to tuipuia o le ngā luenga fo ila ele ngata la i tupulanga o lea ua whaanga i o i tonu i se Ekalesia o lea ua mātou i loa o loo mana o mia i se psosoani ona o loo to tele ia ila to o loo te ele tui o ngā luenga lana o loo taumwhai whaatino temine i tau le Kirisimasi o turo le Kirisimasi o ai lava la o loo tutoe ai ele o mawhai au na whaatino ina ia o ila tau lana o le a taatia loa o le a ele to i eisi si ngā luenga e toi whaia ia o le a tuuro o la tau whaitalia whai lava ua umane ia o sai tia ai ele ngata i whaamai o sai tia ai fo i tūla fono ia ona o le la tau lava lea whilwhilinga o lea o te fia whaasoa atu o lea soa nafi lea na talaloa ia i loa o lea soa nafi lea na amatai na whaamalusia ia le oda lea na whaasalalau ele malo lea sutasi o kitopa o le oda fo i lea e whaamalusia i atangata whainga luenga o lo i tono o soifua maloloina whaatasi ai ma i lato o lo ngā lulu i tono o le disability sector ia po o le ofisa o soifua maloloina e ngafa ma i lato fo ia ele o ato toa le malosi o ananafi la ia lea na amata i lona whaamalosia mai o lea o te tilitilo i vaenga uma lava o lea ora o se vaenga o lea ua whaatula fonoina o lona winga lea ua iai lea ia i lato o lo pu lea ngā luenga le malo i te tonu o soifua maloloina e whaamalo ai tangata whai ngā luenga i le whaia lato tui mai o lo te epe i le tui o lo yaila ia awala o uma na whaataatia mai po processes ko ia muli ai o le whai unga lava a uma loa o na whaatino ina lea process po le awala ina ia tau mawhaia ia whaile tui puipuia ai uma ane le whaia lava ia o na maua lole ona o lole tūlanga na o le awha amuta ina ia ngā ruenga i te tonu o whale mai ma. E o langa na i fō mai.
e o lava i fo mai i latou uma lava o nurses i latou uma lava a fai lava e uma le process ai o lo te e lava ia o le unga lana o le a o ia o le a whaamutaina latou ngā luenga o le asola nafi pe ona uta ua ia o lea na amatailon whaamarusia o le fo ila ua au mai ia lapata inga uma lava e o lava i providers le ia i mato ia le wa au mai ia notices e ta uma ia e la ve ai fo i mato i tonu o tula fono uma nei e te tauna avatu ia le lisi o mato tangata whainga ruenga ona tilo le ia i masiaki o ai ua whaire tui au ai li whaire tui ia ona amata lo le ona whatala noa mai la tui ia li whaire tui ia au te fia whasisi la ele aia sisi o tato o whainga ruenga e li whaire tui pea sa usita ia malava ia o lo tau mawhaifo ia ngā rurue whaatasi uma mai lato ua on whaatau no tui o lea fo i lau si la fia lava i lau whainga ruenga ia e le mawhai o na whaau ngā ruenga pe a whapea e le whaia se tui whaintafo i o na ngā rurue mai lato ia e le o whaia tui ia au lo tau mawhai lava ia i se whainga ina ia una ia mawhaatala noa ia i se talanoanga le lei fo i lea i le lei ina ia whaatau nuu ia le tui pui pui ia o wala ona o ta ua nei vaenga o na ele ngata la i ngā ruenga ia ai ele i o le kiusimasi wa matau na introduce mai il malo le traffic light system le traffic light system la lea e a matai loa o na whaanga solo whaamarosia o le whaongaina o le code ai la tōia ua uma tui pui pui e lua. Lona winga, o le a o ina sai tia i la tō o lo o te epe i le tui. A wā le ale mwhaiona uru whale atu i le tele o mea e te tauna o lo o mana o e fia uru whale atu i ai. E o lava la i tutonu o no fuanga o ta alonga, no fuanga o whaafia fianga. No fuanga e o fo yala i tono va lele fe mala nga inga to tonu o train ma vaenga umana ia mai o le tele fo yo fal fainga lui ia o le ala to fa maru sia tu la fono ale tas e ma fuo na faia ia tu la ina ia tau ma faia ta pena ma mau tato ina ia ma faia na tato vola fo ile ma soi fua nomo i te tono le vairusi i taatasi ma le vairusi ina ia aua nei toe lokaina tātou i le saisaitia po i lea ua whaafefefe mai ade le vairusi ia maavea lo ma mea e saisaitia ai tātou le ngata la i pisinisi ia ai o whemala ngā inga ke leo mea e te taun tātou toe fo i whaatino ia ai ua le whaia ona o le whaingatalo vairusi o lea ua iai le avanoa tātou te tui pui pui ai ona tātou milo whaatasi a lea ia a whaia ngase ia o lae lava ele o ti ngā inga ona o la ua uma ona whaile tui pui pui ia o lona winga o le o e tūlanga pui lea e pei a le COVID-19 ia o se furu o le maua i al tangata ia ai o le ale o si tūlanga po ile ono a whaina al soi ua ma o tuai ina whaale ton o pei o tāpenanga umana o lo tau mawhaia e whanga solo i eile le tātou o nanga le fo ila ua mataun whata atia mātou po kalame whaale o onga po kalame nei whaale o onga o lo tau mawhai e tilo i community leaders o Autalabou, tai o Autalabou, tasi e fo ia le tele o Kalesia. Ina ia amata ona tā pena fo ilea i awala e mawhai ai ona nofo whaatasi ma le vairusi. Ina ia mawhai ai ona soifua maola. Ai o le ale whaafefefe mai le vairusi. Ma me tau tā pena i ai a inga o i lato o lo ngāri nue
mea umana ele ai se senga mali tapena ina mo se emergency plan a tupu mai fa le lave o le alme tauna e fai ele ai foi se senga mali tu langa po ile o lo la tu tono le falfanga ia ona au mai le ia te o equipment te fa ngai ina ia pui ai lo so i tono le falfanga luenga ai mai se pe a fa e falfanga luenga po ile o lo ia ni chemicals ni vai la aue ele tauna e mana vai na tu lo va tu fa fo anga le tu o tu sa o le final na le la tau fai e anga ia o ala me tau tu mate tu wina ina ia mafai ona fa fai ngo fie tu e fo ile tatu so i fua ma le ola ia so taitasi ile mea na masani ai ole ale avea ia le vai lusi ma fa'afatu ulu ia tātou ia ai ole a avea o se mea o lea o tātou pui iai o lea o tātou sauni iai a tupu mai ia ai ole a le onga ia e pi ona iai taimi mua pi o se tau fa'asoa atu lea o le vaenga lea ta talanoanga le tai au atu lava no po iai ni fa'afisili ia wa ko ile fa'alau teleina Ia, le o le vaenga lea whaftai lava nai safia watol whafsilia o e saunoa. Ia e peo lewa e toi whaalia i le tūlanga lea o le a whaiva se lau whai numera le tau tuli na i mwhaiuna o toi whaitu i lea a fia i le. Au fia i lau vaenga le sau whailunga o le pā. Ia ma tangata fo i o le matua te e lava po le a lava le mafua anga. Wana safia fesili. Po le alava la tūlanga i o i aile ausia le 5% le a tau te tuli. Ina ia mwhaiona tātou o i le tūlanga le 5% le nau i le atunu atoa. Ia atunu le wa e tali inisi o vaenga peona e whaalau tele vanga na i pia whaapea toi fia whaalau tele atili wai. E le whaasoa fo i sawhali tātou le tio po le vasa taluai e po o vai son tua. Sa whaasoa i se tasita mai whaapea o se tasio na a inga i lungai au kilani. O le ua le toe maua ngā luenga la ia basi mafuanga. Ia ona o le te e le tui, le ima se tui e whai, ia manto ngā luenga i o le a whaafsanga i matangata e whelata i matangata. Ia ua misi ele ngā luenga, ia wha le tono i fo ima le wainga o le ainga. Ia tono se wainga o le matua whaapula atile ia tūlanga whaingatala ia o le a o iei tangata pe a whaapea fo i lava e le mwhaiona. Whaitu ia o ni au nanga mo mia pito i luma. Ia. E tā ua tele le vaenga lewa e tā ua. Pea ona autou mwhai polatu. Wala ne ia ona whaatuai ona whaamalosia. Leanga lea sa le aisi tū la fono e whaavai ai. Lea la ua pāsia le ora. Lea ua uma ona pāsia le palemene ia le ora lea. E whaau popo i le tū la fono langa ia le Public Health Act. Lea na mafua ai ia inga uma o le COVID. Ona o lea i le aia tangata whainga luenga. Lea la ua whai e malo le tū la fono e whaafai ngofie ai i company taitasi. Ona whai a latou whaai unga e whaamuta ngā luenga tangata i le whaia i a latou tui. E a whai o i latou e pito i luma o ngā luenga frontline workers. O i latou la nei a maua ne o le ngafa ma le sota inga ma le public. Taulan whai o latou tui. A whai a la ai te e pea. Le ua o tā ua le tū la fono o le ua uma o na pāsia. E le ai lava la sesi e toe alo mai ai. E le ai fo i sesi, le fo i ua maua ia le au penga ma le mafua anga. E ma whai ai o na whai a whai unga company ia ma ngā luenga taitasi. Ina ia awane i sei tia la tū la fono a wa ole mena iai. Sa fefe te leo isi company e te i ua la tū whai en whai unga. Ia ona ane leo la tōu tangata nei i court. Ona whaatari loa lea. O lea se taita inga mai le malo. Ina ia whaafai ngofia i ona la tōu whaia whai unga nei. Lea la ua amai ia le ora. E o atuala i le teleo company.
ia lea ua fa'asolosolo ina faia latou fa'ai'uga lea ua fa'asalalau o latou ave ia le taimi tagata faigaluega ia e le'i faia le tui e fa'atino ina le tui o le tulafono lea ua ona ou ta'ua le ora lea o lea e amata atu nei ia Novemba i le 15 ia o'o atu i ai ua faia le tui muamua o tagata ia le'i faia le tui ona o'o lo le ia ianuali o'o atu ia ianuali e le'i faia lava le tui e le'i faia fo le tui lona lua ia ona amata lele ona fa'agasolo ia le fa'atalanoaina e o'o lava i le fa'amutaina o le galuega ona o lea ua fa'ata'atia fa'aletulafono ia le auala e lagolagoina ai fa'ai'uga e faia e departments a le mālō fa'apena fo'i la le tele o company ia pe ona ou fai atu o lea ua uma ona fa'asalalau e le tele o company e se le naunau ina ia faia tui o latou tagata faigaluega matou galue fa'atasi ma se tasi o company pitone o le company latou te va'aia ia builders i latou ia construction workers lea galulue i le fauina o fale ae tusa ma le o se mea o le 7% o maoli ma tagata pasifika e o'o ane le taimi na so'ota'i mai e le company na o le fast food pasene o tagata faigaluega e valu se fu ua faia tui o lesi 60% ua fiu company e talanoa i ai ia ona taumafailoa le company e avatu le clinic e avatu le tui e fai o i totonu o le galuega ia na feololo nisi na mafai ona fa'atino ina ai o latou tui ae na alualua pe totoe ai ase mea o le 12% o i latou ae maisi ala i le itupao ali'i te'ea i le tui lea la ua o'o lo i le taimi lea ua maua le a'upega lea e fa'aogāina le company ona sa popole le company nei te iwa latou faia se fa'ai'uga fo'i lea i tagata faigaluega nei te le tui ae aunoa ma se tulafono e fa'alagolago ia lea la ua maua ia le tulafono o lona uiga o i latou la nei le 12% nei lea la o le amata lona fa'agasolo uma ne ala ia le fa'agasologa lenei tau iā tesema ae le'i faia atu i puipui o tagata nei ia o lona uiga o le iuga le fa'amuta latou galuega o e fa'apena fo'i la i le lautele au niusila ia e talosia ia alu ae le o se mea o le āfāina ai latou careers āfāina ai latou galuega ona o le choice ia avatu fa'asoa atu le tala fa'atusa se tasi o li'ina sa matou talanoa fo'i ae uiga ini auala e mafai ai ona fa'afaigofia ia i latou nei e tete'e i le tui ona liuliu le tofā ma toe faia sisi fa'ai'uga fai mai le o le tala leli'i lea latou tilotilo i tulafono o le auala ana fa'apea nei e fa'alagolago tulafono o le auala i le choice a le tagata lona uiga o e taifia se lau tagata outi i vai aso taʻitasi e a'afai e tu'u tulafono o le auala i le choice a le tagata ae o lea ua faia tulafono o le auala e tasi a le itu e o ai lesi itu uiga e drive i le itu tauaga vale ta'avale o tulafono na o lea ua o le speed limit e tatau ona tausisia le saosaoa e anu ai tulafono uma na faia ina ia puipui ai le saoga lemu o le tagata i luga o le auala e leai lava la ma se'esema ma le faia o tulafono e puipui ai le soifua malōlōina o tagata a lautele e le o se choice la le to'otasi e fa'alagolago i ai auā a fa'apea lo o le a'afai le tulafono ae fa'alagolago pea i le filifiliga sa o loto a le tagata i lē malu la le tulafono e ana o fai atu
mana ia fa sai ingal na le awa Mana ia. awa ana fai nei la i filinga sa o loto tangata ia to tasi ule ia le sao ule ia le tu le awala e aluela sa vali pule fo ia le to inga sa vali ale ia se world of fitness ia pule ia ana le ai la tu la fono na se manu o le matua te le fa le to ia ele ai ma se ngamele sa tu tau fa ia ia mafai ona malu pui le lau tele ona tinu to fu uma ta to uma le filinga sa o loto ai ole na filinga sa o loto o lo ina fa ina ile lau tele o tangata ia o se ala no foi lau sa lau filinga sa o loto a ole ato tele atu tangata le a pi ai ona o lau filinga ia ona au mai lo le tula fono le awa fa ile tula fono ina ia mafai e pui lau tele tangata ona pule ale oi a fia drive ile tu se o awala ia o le a e faia ma ro tanto nunga e te no salai o me fola na fa faina tai tangata ona faia tulanga na ona o le a ia tu la fo ka pe na fo ila se me o au ma ia ile tau fainga le nei o tu lo ile taimi le o te sema o lea lava e ia le to tele o tangata o lo te pea e le to yesi tau fainga fai ia pa o le pea to move lo to nei o sta ia le luo tui ia e muli tai i fainga ia le au mai ta la fa te inga o le apa ia e alu po feale alanga le ba lele ia alu malau telefoni ia fai le code lea dia la walu to no ba lele ai o la tola nei ele faiona ia le ale faio le asa saitia asa saitia ele faila ona ofi tono pe alu e malanga o fafo po fea i tono New Zealand o le ale faio no malanga o lana na filinga o lana le na filinga ele o se filinga na fai tato ia ai o le o faia tu la fo ina ia pui ai le la tele o le tunu ina ia woni io atu se tulanga onga ia o se tau fala tele atu le na o le tamata upule o ia ona e ta ua ile o le ti na unga le o lo fai nei ia ila to le te ia male to tele o ta to le ua io e fai se awala ina ia pui malu o tato ai mai se ai fa na ua ile fai ona pui mo ilele mana ia te lele fa lau te lenga o vaenga lea na nai ai se i faia sina malolonga pupu ale ia na toi fo i mai lea fa awauloa mo le vaenga muli ia fa tai ia Whaamai e matalasi Ua ua o e Samoa I nei lalolani So o se tā alonga ua lau tele ai mo ta whawhalua Sa tau au tiro tau leilo ama E aia so ana mua O i Samoa Sa o loto Wala no mau mai ele tua a o le tawa O ila to ia na sa ili malo Nene
Malanga le tala le lei tua so o ai le la lo lani. O le na sano alanta pua ina tusa o i le lani. Ia lo uto whaafonga mai pēr i le tautua al si ufonga lau mua nei vaenga o le aso. Ia pe ona ia il tato pukalame whanga solo so i fua maloloina. Lo tanoa toi fua i malisunga i ana nai pati. Ia po le fionga fua i ana nai pati mua awal po le sili o le Pacific Health Service i le Heart Valley. Ia lau fionga na nai pe o le ena ngata mai le whaatanoa ngai le vaenga mua mua i tanoa lavai. Tūlanga ia mo ngā luenga ma afianga o tangata. O le a o iai pe a whaapele whaia lawal tui pui pui. O le na e sauno nei le luas fulu valuanga il tolu lima tau sanga. O ila taule nei pe o tupulanga talavou nei le o lo to tele nei le umwhaina whai ia tui pui pui. A tonu fo ile whaingo fia mo la uto ngalwenga. Ia le tau anau mo ila tau nei. Ma ila tau fo ini o lo tele lava ile avanoe mawai ia le so ta inga fo ia wha te konolosi malunga so ta inga wha aona po nei. Ia le pi whaingo fia na piki mai la tau wha amtalanga mau mai le tu ma le tu. Ia ai o le fo i tam whai atu to i le si tu le ngalwenga o le whainga o tui pui pui. Ia a tonu po o lo i fo i si vaenga mwhana e toi wha lau tele a tili ai. Ina ia wha sufi pe i la tau nei e mwhaiona e iei lava loto whaitaria pe ona e saunua. Ia pe o le anganga lava ina ia maul pui pui nga lena e saunua. Pe e whaatele ngese te isi le pipisi o le whaamai. Ia pe am whaiona whai umatui pui pui o le to tele a tō tangata o i tātou. Half time o le whaasili tā ua i o le whaasili le ua e le se ngā ruenga whaingo fie le kulupu muli muli le nei. I vaenga e tolu ia sa vai ina ia i le campaign a toa. Ono o lea ua o i le vaenga o i la tō e matua whainga tā lava ona e oa i se fisota inga i ai. E matua te e lava i se fisota inga. Ona o lea lava ua mautula la tō whaai unga. E la tau te le whaia tui. Lea utanga e whaitau watu i le whaperetania. Ia le vaenga leo le tū la fono. Lea e tā ua i lama ona amata ona whaalongo mai la tau nei. Lea o lea o tātou wō i lunga le tū la fono. Lea la o la whaitau watu tūlanga lea whapea o le unvaccinated worker. O le vaenga tu la fono le o te whaitau wina atu. O le affected person, o le tangata lea e le o vaccinating, unvaccinated worker. O le clause la lea o le order. Le whaapea mai. An affected person who has not received a first vaccination before the end of Monday, the 15th of November, 2021, must be stood down immediately from their role. A formal notice to stand down should be provided to the person. The notice should set out information that the person should know and understand leading up to the serving of the notice, as well as the next steps in the process. Lona wina. Te ana o whai atu, e ta tau fo'i o nā tu mamao i le tō whā ma le moe. Leanga o lea tātou te soifua maolai i atu no uwha te mukalasi. E le mawhai ona whaatino ai nā o se ai ata tau o stangata e tō tasi. Ai tia ai ata tau o le tō tele. O le atu no. Lea la ua o i le tūlanga, lea la whaamalo sia le tūla fo. E lea i se si whaupunga e sili atu ona manino. Mai le whaupunga lea ua o whaitau ina atu le ngana whaperetania. O le tangata o lo a aftia i le ora lea o le tangata e le i whaia lo na tui pui puia. I le aso ngā fua aso 15 o Novemba, lua afe lua sputasi. Ua ta tau loa o na whaamalo lo i se teini vavela
mai lona tiuti. Ele ai ala se si whaupunga I sili atu ona manina. Pe ona utau pai atu. Ole meses po le aula le nā. Lea mātou te tau mawhai ia whai ai tūlanga nei whaare au onga. Ia provide le factual information o le whaamatalanga sao mamoni. Ona o le tele o whaamatalanga nei o lo whaalanga o lango I le tele o tūpulanga. Le o se whaamatalanga po I lea o lana ia interpretation mai le tuspa ia. Ua whaavaya I lo taitonunga. Ia o se interpretation po I lea po o se whaariliunga ua au mai social media. Ona whauai lea o sana whaaiunga. Ia a oni mea le o ato atoa le leo na whaamaonia. Ai te tau on tilo po le alo na afia. Po le ala le afianga o ia. Ai vaenga nei ia le ua matua le se afianga te lea lea. O lau ngā luenga. O lau ngā luenga. Ele ngata la I lau ngā luenga le I te minei. Ai ono a afia I foi. Lau career le numana. Awa a aluatu la sa ili se ngā luenga. O le ana whaamuta atu lau ngā luenga mai I. O le ala le tilo le company ia oi. O oi o stangata whaatuatua ina pe a whai o le mo tonu ngā luenga o lea e te umatuai. Umatuai whaamuta lau ngā luenga. Ele se record le nei. O inala. Tau tilo I lo tupulanga talabo. I lo lato lava lumana. O se lumana I te tauan whaalango lango I nei whaamatalanga I le talawhea ngai. O le tatala o le tōwha I le loloto. Tu le tōwha ma le utanga I le loloto. Ina ia mawhai o na tilo mua I siona ainga. A whai ua. Tō tela o lātou ua whai ainga. O iei whana wiki. I lātou nei. Ia. Ai talosia. Ina ia a vea ia le whaamarusinga le wā mata nei o le sau nei. O le ali di wai ala o le lupe ma. Toe tu mau ia whai unga whai. Ia awalo la tūru mana I manuia. Ne te iwa vea ma mea e. E le whai ngā ruenga ia lesi mō le fia o tauta. Ia e lesi tūlanga le nei. Ai o lea ua vava ai e po ia. O lea ua whai ui ule tā taimi o manatu lea po I lea ia. Ai e wha taitele atu mo le amanoa. O lo o tau whai lava le au nanga ia o I le aunga o le whaamoe ia maua ia au sia le pasene lea o lo o tuli matai. Ia ai whaalango lava I le tapua inga ma le lango le tunu. Ia o whai atu fiti le ua matua maua lunga lava le pasene o fiti. Ia whaapenani ue. Ia talusia ia avea I tātou. O le tau tuli al tātou lua sepul pasene. Lua sepul pasene le tuto e tātou. E whapena po ina I porua mai si vaenga ui tone. Ia ai whaalango I le talo ali. Tāpua inga tātou o tunu. Ia o la amanui ai whaiva. After I tele mo le mātou wa katoa. After I tfoi si whonga lau mua malpulenga. Ia mo le lango pea. Ia o le tau mwhainga. Ia awala mal tātou whenga iai mal whaamai o lo o iei nei. Ai manui tele ia kukuanga o le nei aso I le whaafonga anga le atunu. Ia ai ola le au nanga nei. Wan le whaftai tele lava lau fionga na nai mo le whaamano le taimi le tanoanga nei fwoi tai au tele nei vaenga tā ua e saunoi ma toi whaamalo si awa tili mo tātou tangata. Ia wala wal whaingo toi pui ia mo le nei lava whaamai. Manu ia tele lava ngā luenga o whianga iei mal whai unga fwoi o le mataimi o tutoi o le nei vai aso. After tele lava whapena fo. Ia soifuia. Ia soifuia. Ia le fionga ia nanai pati moa au o le polisili o le au nanga a le Pacific Health Service I le Hunt Valley ma le tātou pokalame o le soifua maloloina I le nei fo I tai au. Whaftai tele lava le whaafonga mai le nei vaenga o le aso ia soifuia mo le nei taimi.
Fatasi ma o la o pelesili o yawe o tino wa maniti le fivaya o le suiti ua pei o e se tungala au matala ua pua ina me manongi wa sisala Tosina yo mafaufaunga ya oesunga Ao umiti lunga le alunga
tonu e ai se malamai le lumanai Fantasy ai mahoe la ohani Ua fai oe mave ngama mafa e ole o langa ole a taunu I le ngatanga au senga senga se wa wile ai se vai fo le fi vai a ole wo ua fai tau a sole o langa Salosia ai awane I vawe mai le ngatanga Ai sei whaatino ma whaataunu le wha moe moe Se mea te leo te whaia moe Oi au e wana o saniti Ni ma whawhaunga ma oe wasili A tonu e ai se malamai Le lumanai Fantasy ai maoe la ohani Sivala ia masisio nima Pese fia fia ia na viinga Le faa ola tanga ua ia amai Faa fita Yesu ila ua lofa O te pese mafaa ane ene e tau tau Pea lo sili sili ese Le mana mea oi Tu mau pea oi lau pele Poto mai Tato si ilefa afetai Mua mule vinga Ia Yesu lo tato matai Awa o ia ua mafuai Le mafutanga le nei ua fai Tato fia fia Ia Yesu ua faatasi mai Ia pati lima ma ese ese e mai lau siva E matungo fie la toa fa'aolaina Ua suia nei ole olanga Ua siva nei fa'aleanganga Ua fia fia Yesu I lau fa'aolatanga Masisio ma Pese fia fia ia na viinga Le faa ola tanga ua ia amai Faa fita Yesu ila ua lofa O te pese mafaa ane ene e tau tau Pea lo sili sili ese Le mana mea oi Tu mau pea oi lau pele Sivala ia masisio lima Pese fia fia ia na vinga Le fa'aola tanga ua ia amai Fa'afeta Yesu ila ua lofa O te pese mafa ane ene e tau tau Pelo sili sili ese Le mana mea oi Tu mau pea oi lau pele O te bese mafa ane ene e tau tau Pelo sili sili
na mea oe tu mau pea oe lau pele. Ia toi whaamaloa atu il tato atunu o ile nefo i vahenga o le tato porkalame. Ia ua ono minute te eili tu la esfu maltasi ia nafo i mai atu ia le porkalame soi fo maloloina pe ona whafoi atu ili usea savelina ia male sunga ia nanai pati moa au whamaloa toi lau whafonga anga ia whaatalo whatu ia malanga whaaloalo ia lau whaingaluenga pa ia le atua ia olo o whaafaltunu ia iso se itu o le nefo ia tunu o tatou te au mawai le ngata ilea so se itu lawa nei ke lope lo e maua mai ai ia whaasara launga sifonga lau moa malo atu nei tatou tama matina matutua ia olo whapeo na pōle whalam tā le futa whamalo e lau tapua inga ili nei aso whaftaile mafuta mai il tautua sifonga lau moa ia awane ingalo il tatou YouTube channel ia le na ua whaiona e mai moa tu sao mai tu sa leo e whaiona e mai moa mai ai I whasala launga tu sao atu ile Samoa Capital Radio ia por sifonga lau moa I Wellington ia ilona ofisa whasala lau o lo I porua nei ma lo lava ma lo le tau ma lo le pale ma lo lava le ngā lulu e fo ile nei aso awina atu musika su I whiwhilo ia e whawhiawhia fo ia ao alo atu le tato atu no I ngā luenga fo ile nei aso pese le whatoa mai atu ta ua o le siva la ia mai a Adele Fa'ao Sophia ia malea li o Peter Lawson ia whaafonga mai pia musika sui whiwhilo taile tu lai sfun malelua ia awina atu tato talafou se mai fo ile I o le uso ia Savelina matita I toa lua atu ngalua toa lua atu ia e whaawa wina ia le tautua sifonga lau mua le nea oli wainau ma le whawhiwhianga vivi inga o le nuu o vai loa I palauli Awe lilo mai a vai sauni folau Lulu au fulu apa au ma fa au li o lau la au Fa asisina sa lilo mai a vale vai a sa falele taua O palau li o tama o leu a mea
Time.
whaafifianga ia mai o iwi inga o le tūma lo si umu. Ia ea walo whatuai i le tatu au whafonga i le nefu i wahenga o le tae au. Ina ua 15 minute te ai le tulai 10 whaftai nei tatu woi e whaasoa mai lunga Facebook ia olo whaamanuia mai foi ia le aso whaelunga ina po le aso le whaamnatuina le sa avatu e le sunga ia tasi tutolwaa ilana history ia po tala whaasol pito foi ia ile aso le whataua ia nganga o e ua mali liu ia po nganga olo o ipure katoa lio ia ai awana ingalo ole asol nei le whai ai le Melbourne Cup ia po ila tau lea le fia i le TAP ia pe owe whai lato peki-pekinga i solfanua ia manuia al whainga o tau peti nā nei le tulai 5 le whatino i nā i le Melbourne Cup ia po le ipu lea Melbourne. O nei le tulai tasi lea sa masani o na whai ai ia conferenisi ia po press conference fo i lea al tato forma i o Bloomfield ia le ua whailoa mai e le aise tato press conference o nei ia ai o le a whaatinoina i asonga fua aso lulu ma le asfaraili ia ai tu atu lis taimi lea i o ai lato ia pisi la fo ina i tato forma ia mal tato palemia ia ai peta ai a foi e mawhai lava ona whaailoa mai ia lau whainga o cases ia i le itu lai tasi ia ai le aise media conference foi lea le masani ai. Whanonga mai foi a nafi pe ona avatu i le sunga i atu fuema tasi a nafi. Ia le news foi lea i nei whanau ia na whaingoa ina o Harry o Max lea whapea lawa e le winga ala tau ingoa po suafa. Ia le mulmuliane o isi ingoa i o foi lea pe wha slang foi lea e tauai ia le ia marijuana ia pole weed. Ai via whaupopo atu la i le vaenga le tala no ai tu fue matasi a nafi. E ai le o te lo fue mono fisila fia tato atu no. Le mea foi le whaonga e tupulanga tala vau i aso nei o le vape. O le vape la a e le upu e tau e la tau a whapeo o umale le juice o le vape. Ia na ola ia whamai e o e whaatau ia le juice. Ia mana ia foi. No fauta foi tātou mātua nei te ifo i wa watu lo vaenga lea whapea e o e whaatau le juice. Ai le iloa lai whaawinga i le juice o le vape. Mana ia tele. A whapea foi o le taimi mua nei lea whatua e mai mua mai ai. O no le taimi mua foi le nei lea wa watu ai el tātou a whasalaunga tu sao atu lungo le tātou YouTube. Ia whapea le whatua e mafuta mai. Ia o le siufonga ni o lau mua i Wellingtoni. Ia sa whaawaina le tausanga e tasi iwa i valua. O lana tō whamamau po o lana manu lau ti ina ia taita ia whaasala launga whaasa moa i New Zealand. O lana ta ia la whaatino po o lana mission. Ina ia whaafia a oao, whaailoa la patai, ma whaaolaola tu maanga nuu a Samoa. Whaatasi mal soifuanga whaaleanga e ala lea i le whaonga ina o lana lava ngangana ia i tono ni atunu tatou te au mawai. Whamalo atu ai, whamalo atu nei tatou wo i mafuta mai, whamalo atu lavenda, whaftailo mafuta mai, whaftai mo alo whaanga. Alo whatu whengawi ia i sila, ia o leo so ia lua pētelo, lo whatu tina ia loto le mafuta mai au kilani, nai to sala shusta, whawhitai lava mo whatu mu oka semana nei o tau lava hats nai ta sen mai. Whitau lea mal tau au le leina iai, alo whatu Evelina Falefata, ke le mete pe sa mino, alo whatu ke le mete ia pe o tatou Sweden le mafuta mai i Melbourne Australia. Alo whatu Tyrone Whamanu, Samasoni Whailaunga, Lui pe sa mino, mai lato o malava lo mafuta mai le whangaloina i lava nei tatou tamama tina matutu o lo mafuta mai tutonu o maota malawa. Peselela awina atu ia a whapea foi o iai nisi ia le o te lo le ason nei le toa tele na o tatou ainga e ave foi te i tonga mau ia moi la tau foi o nei tatou mo mainga o motusia foi mafutanga ia ono le malangan maliu maleoti
Pesela le la taina atu ia walofa toa ia outou umalawa whaaloto tele ai outou le nei aso. Mana ia le langi ia mai le atela ia malta maita ia langi. Manaya lelangi hele toe fa ano pe tinga manaya lelangi hele toyai oni fa tofa fa alongo ile ai manaya ole tuanaya faya mapulea vai mai ona vai ma nanaya ona la savali epe oni auro manaya lelangi hele toe fa ano pe tinga manaya lelangi hele toyai oni fa tofa. How sweet is the heaven. Leave all of your gifts behind. How sweet is the heaven. There'll be no more tears to cry. There'll be no more tears to cry. Eletoyai oni fa tofa. O mafuta ngane elele le fia ufai malae o aiga o ile tala lelei e ayo aso eleanga e tiga umai o ba ofu uma
songi tasi e malanga e se ai I taua fi umalava le taimi sili le aona le anga e mana tua umalava o anga lo fai ngata ma lo fai aso mea umana ole alengalo e fai ngata ona fa amalielo inangalo Zanata uma ua tutu Olo wimata ua le matu Tangi awe fa alupetangi masu su Le itula o le toeva ai Le pai atu malo fusi mai Fa ato fa songi tasi e malanga e se ai Tanata uma ua tutu Olo wimata ua le matu Tangi awe fa alupetangi masu su Le itula o le toeva ai Le pai atu malo fusi mai Fa ato fa songi tasi e malanga e se ai
Bebe se fa apetai Aile matai Ia via uama Uia ngato me ai Omo e pile Uawa ua vai vai Ia, whawhiwhianga matangofie ia mai se tasi whai o tātou mompa anga le maa futa mai lava le tātou tautua ia le sunga ia Hans ia po tapsoa lilo mai ava malana whawhiwhianga tolu manuiti ia whamaloa atua i lau whafunga anga Samoa le nei wa inga o le tae au o toi luas fulu wha minuti o na tali o le itu lai sfunu ma le loa wawai atu fo i ilunga fo e upenga ta whailangi o le aso se furuma le tolu o Novema ia polu vai aso fōlea. Le fofua e whamanatu ina i le 5 tausanga ia pole 5 anniversary a le kengi lea le Mongo Mop ia le ala e whaitau atu fōi ai le fofua e whai mai i lalo nei poirua ia pole tato ai nei ia le lato celebration ia pole ia e le vavai atu e whai mai e mawhai e o mai ia kengi ia po tangata o kengi lea mai i so se i tū lava o New Zealand. Ai mai tau leo le e tātou te lapata inga lua ia olo o te lofo i leo le nofo sao niuni i foi ia tanganuinga o leo ia ma tātou lava ona o ke topa o le se vai aso o ke topa por wha pei au ronga tono o ke topa anga i lona whai unga. Lea sa whai ai foi le si tangi ia po le maliu foi si tamaititi lea sfulvalu tausanga foi e tutono foi o le keni al Mongo Mop. Lea na tapuni ai foi ia se tas foi au wala ilunga ai o ia mātou i Waitangi Rua. Ia ona wa tumu voi la ia wa watua ia ta avale ia mawi laafi. Ia e foi lea whaalau e ile au wala foi lea ua pupune ile au wala. Mai si lia mali se lau lua se funu ia ta avale na awa iai i le whawheau ina lea o le tino maliu se itu lau lava ia le tino maliu tamaititi lea su valtau sanga e aluanga i o i le whenua tapu ia potonga mau ia ai mulmuliane sa whapean mawhaiona loka ina ia tangata i whalaputupotonga lea ia ona lea ua so lia le tu la fono ua o silia mal se lau tangata sa whapeo na whapotopoto ai. Ia ai lea lai wawai atu, o lea rei umalava ia whapotopotonga nei a keni ia, peo la sfultolo Novema, ia le fofua e whamalu ina i lato 5 tausanga anniversary talona o te lopo le 5 tausanga talona whawai ina ia lato keni i tutono New Zealand, ia e peo porurua lea wawai atu, ia lea e whai mai anga ia le whapotopotonga lea ia po lato fia lea whaftai lava whinau anga whili whonga savai whaftai mo whamani anga lo whatu po kalame lo whatu Erika Maoe ia lua pētelo ia le maima lo whatu leuso ia le maima ewe tafola le mafuta mai New South Wales ai o le leilau alo i lau wha amai ia por corona sfuluiva awane ngalo whai tatu tui pui ia
Whamalo mai fo i pia whapeo ati ngā voi tau fonga le whafonga mai le aso ma le aso in mato tau longo atu ia ai ona o le o whamalo sia le mato tau tua ia i te tau lava ona mato a tau longo ia betu a lalo atu foi le malo tato atu no ina ia o e whai tato tui pui ia o le COVID-19 fun ma le iwa tau langatanga loa ma le pese whaiva o le launiu. Yup.
whawhiwhianga matango whiena mai le songa ia taulanga tanga loa ia se alo fo i Samoa wa lewa o na tauta ua fo i ia ilan tāleni fo i o le pese ia o te loa lea o atoe sfumal whami nute on tale sulua le whai watapena mai tatou talafou e il tatou wole mafuta mai Washingtone i Amerika ia alo whātupo kalame ia suli a tulu tali tulai sfulua tatou talafou mai a talafou ia ona matal tana noa tfoi lea male uso ia Savelina ia ini mata upu fo i ele o mawhai ona awina atu o mai tatou talafou e mana ia fo i e nofusila fia fo i mole nofusila fia o tatou atunu ia ai whafonga mai pea usimela whafonga i le pese ia pol whawhiwhianga ia pole remix ia a DJ 22 ia tamalea mai lotso ai Samoa ia mle songa ia DJ Sifo Mix. That's right. It's my hometown, baby. Representing. alo fatu ia feai muli talo ia le mafuta mai i Salt Lake City ia i Utah lo fatu fo ia seu malo fireti lo fatu po kalami Bye bye.
Musiliona eo tino ole ola ile whaapau. Taia itali matala ile eo si whaala belambe mātuia. O se tamai titi ua whiwhile tanga pepa tongi ile sami. Taia itali matala ile eo si whaala belambe mātuia. O se tamai titi ua whiwhile tanga pepa tongi ile sami. Sua eo se I isilau vai I tu ina nau pe a ele tau silau whanau. Musiliona eo tino ole ola ile whaapau. E ala valongo so vale I popo tele ilo tu la pono. E vapongi sa te amo ai le mamava. E ala valongo so vale I popo tele ilo tu la pono. E vapongi sa te amo ai le mamava. Sua e se I isilau vai tu ina nau pe a ele tau silau whanau. Musiliona eo tino ole ola ile whaapau. Te maita I umarawa o Samoa, o sia unei pantuala. Ole ono tau a mai le atua, sili atu lava lona aoa. Te maita I umarawa o Samoa, o sia unei pantuala. Ole ono tau a mai le atua, sili atu lava lona aoa. Tua e se I isilau vai, I tu ina nau pe a ele tau silau whanau. Musiliona eo tino ole ola ile whaapau. Tua e se I isilau vai, I tu ina nau pe a ele tau silau whanau. Musiliona eo tino ole ola ile whaapau. Samoa e usile whaafofonga se I o rupe se mawhaailoa. O te le whatufua o se tana aia ona na whonga lama lama. Tangata masi ona whaasino manga o le ai ngataua ana le matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama. Afio mai la ia o ngā whaia ua so o tino so o papa. Ainga o tupu ainga o papa ainga o ta whaiwha. Ala mai la ia I matau a e sila sila ma whaatatau. Ia ui mai ia ma whaingata a whionga e mamala. Ainga tau ana se e mai
fatufua o se tana aya ona na fona lama lama tangata masiona pa asino manga ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu tama afio maila ia o ngafa ua so otino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o tafaifa ala maila ia I matau a e sila mafa atatau ia ui mai ia mafaingata afionga e mamala ainga tawana se e maia ai fa atapatapa ole aufia ola utamalena la uita faifa I amapana wailoa ai Samoa Toi whātala whātu le tautua le siufonga le moia lai nan telefon mai Samoa mo le nei fo ia solua. O tutu a ai nei le au whengal wengal matanga wengo whenga whaiva. Lantou te mata I tu wina le au whaiva le atunu. Lo lantou whaawau pēr o ne whaata wina whaasoli tu la fon ma whaango taina. I ane nii ele o atu le fua whaata tau o lo whaatangai nei lalo tu la fono whenga whaiva. Na whaalia le sui officer city o le matanga wengo whaatu angam whainga whaiva le fionga mangele e te wati mangele. E o atu le se fulu wafe tāla le sala tupe, o le a whaasalai le tangata e maua o whaatau whaasoli tu la fono ia, ula o paa manisi ngota e leo o atu le la popoa le tūlanga le o whaata tia mai le tu la fono. O le teimi nei, wa ilo le whaamasinonga se tasi utamaita ina mō lia, na mauelo na whaata wino ni ula e le I tautu fua, ai whaalia le sui officer sili, o loo malama leile tina I tu la fono lo fiso whainga whaiva, e na wa mala au le mata opu le whaamasinonga, na io e ina ai e le tina ia se nati sunilo na whaata wina o se ula e tasi le I tautu fua, ai te e isi ula e lua, ona na mori maule tina, o loo whaatu la fono ina lava le la popo o ula I e lua, le na ia whaata wina. Wa toe tolu po le whaamasinonga le mata au pol tina ia suni, se I toe wala au le masino February o le tausanga fau. O le isi fo ito olu olo mōli e le whaata o I ala Haiti e le whaatanga ina le tūla fono, e le au wai umatu ila ue le whaamasinonga. O le isi ali ina whaanoi, ai o le isi ali I ua ave ia le tusi sai. Whaadia e le sui officer sili, o tau mawhainga ia le ofisa o whainga whaiva, e na ia pui ia ma whingota I le sami ma le ngata I whale o Samoa. Mo le whaawau pēhau na maua o tau mawhamai le sami, o le ala le ua whaata wai ma toi whaau popo le mamafa o tūla fono, mo le au whaiva le atino. E le ifia whaia ni lo ia li e to lua ia lo tu wa ia le mata opo, o lo la whai o ni ngā yoinga e maua ia la seleni, e awala whaanga oi matau wha se. O le mata opule nei o lo mō liai I la ua nei an Joseph Lafaele, ma veli amu le avasa. E na ua ngā waise leni a inga e sili e le to lua se fulo o latu tama whanau. Sa ili ava no mō ngā luenga whaavai teimi ngā luluia tunu e whafo e ei Australia. Na wala au le vai aso le nei le whaamasinonga mō I la ua ia, e tūtū la e tali o la mō lianga e sefulmal tolu, o loo mō lia ai le whaamasinonga, na o la I o ina ia mō lianga uma,
Mai e whaamaumau le wā o le aso mō se tema i le aso tolu se fulu, na la o le ngi ai i la antau wia, o i la ua e whai la pisinisi o whai pepa malanga. E to se fulu ma le tolu na whaamauina na tutongi atu le tai tolu se lauta la, e whaanga yo iei pepa mō ngā ruenga whaavai teimi i o lo whaanga solo. Whāto a i lo ane ua ngau nisi o le to se fulu ma le tolu le malai waalele, a wao le aso le na atofaina mo le whainga malanga, e taunu watu, e le o iei se waalele na fuafuina malanga ai, ai le fo i mase suafo i lanto i le lisi mo i lanto ua whaatu langa mo antanu i whawhai ngā luenga whawai teimi. E le Italia e lo ia le mtanga luenga o leo le vaiason te nei, le te tala o i la ua ia i tua, mai ua toi wha a wawai i le vaai ngā leo i la ua ia, se ia o i le aso tolu te sema o le avala awai lo la whaasalanga. I le whailo inga le fionga le tamaitai pāle mia, fia mea nao mi mata awha ma le autu stala le vaiaso te nei. Na ia whaalawi loa ai se tala fia mō whanawa onga le tātua tunu whaaskola sipi New Zealand, le ana whailoa e fia me toi lava o le tali me le malo New Zealand, le ua whaatu langa mō le tausanga fau, o le amalanga tuai i la tau. Sau noma whaamaunia fo e fia me, o lo whaatalia fo i le malo New Zealand, ona o lo iai le isi tāno sanga e au fia i ma whanau whaaskola sipi e whanau e sea. Mo le vasenga o tamaiti a onga po waba no whaaskola sipi i New Zealand, i le taimi nei e le o te tala ina, o lo iai se whaamoe moe e vaai le malo New Zealand, a tātou auli atu i ele amatanga o le tausanga fau, e fuafo i taimi e te tala ai a onga, o le afa pena foi ona maua vanoa le malanga atu o le vasenga o tangata Samoa i New Zealand e au noa ma le whanau fuesea. E to tolus fuma le lua le au whai o alo ma whanau whaaskola sipi le atudu. O lo tali le teimile nei le tatala i o ala waa. O le isi to o luas fuma le lua o whanau a onga o le vasenga o lo sao niatu Moli University Fafo. E to se fun maltasi o le vaenga o mai e tikeli a mata, a e to sa i lia isi whailunga tikeli e sili atu. Mali to ono mo fiti, to lima ua whaila vai Samoa nei, a e to tasi ua toi whama mulu. A e o se isi tala, mai whemalanga inga le vao Samoa mātelu i whafo, ua whamaunia mai le kāpene te le vai aso le nei, le toi te tala i leo whemalanga inga le vao Amerika Samoa ma Samoa nei. O le whaai unga e a fua mai ina ua whaamau nia le soifua maloloina Amerika Samoa. Le toi manui ai lea o i lantou Samoa e le whaamai o le COVID-19 fluiva, o i lantou ia na toi taliwane i le antanuu, a ua mai a uma o na whai o lantou tuita i lua, a o le ia a fia, mai ua whaatulanga mai, o le aso to nai o le vaiaso le nei, o le a matai o na toi whemalanga i mawhelelea i vaalele, i le vahau moto e lua Amerika Samoa ma Samoa. Peitai o whainga malanga i lunga o le vasa i le vahau moto i e lua, e le amatalia le teimile nei, o nolo o toso i Amerika Samoa le vahau Lady Naomi lua, mo vaenga toi wha le leia, mai ele i maea. O tala whauia mai Samoa mo le nei whaia so lua, ai manuia tele ni yaso, wha soi whaia. Tala flawa o whaapoponga o talafau ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua whaapopo ina lava le le fifi o tangata no whamaututongi e Wellingtone i le tūlanga le o le tele o whale no whamaututongi i totonu o le aai a oanga i mali atu le taimi tele i tangata e saili ni whale no whamaututongi. E to tele e o ese mai whale e le mo le ola maloloina ma whale taungata ai lantau te tatongi na fo ini tau taungata mo nisi whale e le sao ia ile vai i wha alo ma pui pui. E to whani tamaitia o ngā University no Whamaututongi. I se whale e whāpoto moe i Mount Victoria i se tau e awheta lai le vai yaso. O nina yaso lo mana nei,
o le ao ese ai ma le fale, ai wa ai atu ua whaasala lau le fale lava le tasi, ua sii i le awhelua se lau tāla i le vai aso, a vai e taitolu se lau tāla e te tongi le tangata i to tasi. O le manato se tasi o ia whana wa onga, ua matua soltu la fono lava le 20% o le si tanga o le tau mō tangata fōu, e no nofo mau te tongi ai. Ai o le wha alo o le fale ua sosolo i le lenga o le falta ele ua pala ua vale fola ma le pui pui, ma e bei o se wha malama olo o matala, e sao le suawai mai lunga o le wha alo. O le wha matalanga i la tau wia i le leito New Zealand. Ua mana na o e tau i tangata fōu ia fia no nofo mau te tongi ai, ina ia awane i o i ai, pei tai e eilo la tau popo lenga i ngā yo i ngā kampani o fale nofo mau te tongi, e ono whaia ia i la tau. E tu samal fast fulu pasene o tamaiti i tutono New Zealand, ua wa aieni whaailo o a fianga le whaanono umi. Talua ile tāpuni ngole atunu o ile COVID-19 fulu iwa e tu saima se ripoti fōu, e lata ile lua afe 5 se lau, leo whainga o tamaiti ta isfulu, ma le sfutasi tau sanga le mātutua na o fia le saili linga le Growing Up in New Zealand. Po le ola tuputupua ai i tutono New Zealand, ma e lata ile valus fulu pasene o whana witi na lipotia, na maua le taimi na fia whaatase mau lātou ainga i le taimi na loka i le atunu, e na maua fo i le ripoti, le to sama le whaasfulu pasene o whana witi, na wa ai fo ini whaailo le whaanono umi ma le popole, ma sātangia mai, e pei o tēnei te pito silio na a fia, sa fōlinga mai fo i o tamaiti Māori Pasifika, e le ia a fia tele i a whaafita auli, e lata i le tolu kuato leo whaingo whana witi sa lipotia, le whaititi o le whaamalia o i lātou ia onga i le taimi na loka i le atunu, whaatustusa i tamaite ta i walu tau sanga le mātutua. E lata i le lua vai tolu o whana witi sa lipotia lo lātou whaongaina o masini whaate konolosi, i se umi e ta i 5 i tū la i aso ta i tasi mole a onga, po ngā luenga i whaia i le whale, walu paseno i lātou sa mā losi lava lo lātou o la lau lelei, sa o lātou fia fo i awanoa, sa maua e mafutai ma ainga. Wa tele whaafita au le whiangai matangata New Zealand, na tatongi a lātou tupe tāwhawhawai, aile i taunu ona o le whaamai, ma fiu e tuli le toi whaafo inga mai o lātou tupe, mai ofisa malanga i o loo i atunu o i whafo. Wa iei whaatou sina mo tangata New Zealand na ia tāwhawhau i tutono le atunu o, e langolango i au nanga tautu risi. Ono le tāpuni ngā whemalanga inga, e iei seungali i tau pope o na tā uele One News. E whaapena i elo la whaanaunanga i tā whawhau ai Queenstown, ina wale i taunu ula la malanga i fiti, talua i le whaamai, peitai, o le ua ato le lua o tau sanga. E le ima whaila wana toi ma wala atu peiana tatongianga i le Expedia, ma e tatau na toi fo i le company e toi whai e o la vanua malanga. Peitai na ua telefoni atu i ai i le Expedia ai whaiane, e le whaatanga ina i la uele e New Zealand, o na whaongala atu peia sa tatongi le pasi se mua, vanga nā, o toi whai e lea vanua mo le atunu ulava le e tasi, ia po fiti, sa toi whailoane le Expedia o le a toi whaafo i atua la tupe, ina ua fasilingi el polkalamel TV tasi o le fea kou. Sa whailo fo ini whaafita au li whaapena fea ngai maistangata, i si fo i company e pe o le cheapo ea, lea ua fsosoni ane le eni usila, e so halau pule lana mata opo. Ua ta ua le vahenga whaapwhai le National, ua le au sia le tūlanga i te tau o na iai, ona o le vawe whaatuptupla i ala fo numero o tamaitia no nofo, maola i tutono whalital malo. E lua se lau fitus fuluiva na si iti aile fo numera, o tamaiti e no nofo i whalital malo, i tutono masina e tolu, e o mai a se tema. I sa ufa inga atu ai whaafe 5 se lau sifulma le lua o tamaiti, i e umatua mo miani fale e no nofo ai. Na ta uele le tio New Zealand, e le whaalapo tupotonga o le te tai Toke Rau Trust. O matua tofutofo ina lava le taimi nei, ni tau mawhainga e ave e se ai ainga mai tūlanga whainga tau lo o iai, i se tūlanga mautule i tū i mātū. E wa ai el whaalapo tupotonga, ia whale ia pupu o taimi e whaanono whaini ainga i whangarei beitai, na o la tau tā ua i le tau sanga ua mawae. Na matua o wātu lava le mawalunga numero tangata mo meina le fsoswani, na ilo leo whainga o whale na iai. O nisi o ainga, o lo la tau ngā lulu e whaatasi, o lo o wa ai se i o ese, ma ainga poto e matua o tele lava, o ese mai ta avale o nono whai, po ne whalital malo fo ina tuuai, ele MST, e luas fulfa se lau fitus fulmal fa, le hawha ingo tangata o lo whaatalitali moni whale o le malo e o mai,
i le whai ungo i uni. O lo ngā solo le whono tele la langi mo le swing o le tau le COP26 le o lo whai e Roma i le whono le G20 po atunu e luas fulpito malolosi o la tau tamau ainga mātina enga le asonga fua. Sa tau mawhai President Joe Biden o le United States e whaasufi tangata Amerika ma le lalangi ina ia talitonu o lo solonga le leime o mai lalo lana wainga e iwa se lau biliona tala Amerika. Po le tasi tesi ma le 2 triliona tala New Zealand ufofo ina President Biden mo malu si anga whaafawina mai palo taina ele kona keresi Amerika le vai aso asau. Ua ia fausiene se tamau ainga i e masitanga mo tutongi o tangata whainga alwenga o lo whaatotoa ina foi o ia le vā maisi malo pe tai na ia tautino foi e iei vaenga i le mai ona whai iei se fofo o le au mainga leo lusia masaina i soa lau pulenga whaatasi ma le lalangi e tali whaafitauli nei ua whaamatawina ai mai le suwingo le tau o le lalangi e le o malanga le pāle mio New Zealand Jacinda Ardern i le whono le swingo le tau le COP26 ai ua malanga atu le Minista New Zealand mo le swingo le tau James Shaw mo le whono tanga. I taalonga, e o atu le sefulu afele au tāpua ai male au whai peti solfanua ua tatala atu i le awanua i le malai tutuu o le Flemington Racecourse mo le ipo Melepone i Australia o le luafelua tasi. Ua silia mo le sefulu valu maasina talu o na loka Melepone o na utuunga le whaama ua whetau i le toi tatala maali o tuunga ma le taimi o lea ta anonga tele. E fitu sefulu pasene o tangata mata i le malai Flemington o ilatau e le kalapo le Victoria Racing Club aina o le 5% o pepa ulufale e o fuatu mo tangata lau tele. O le tele lava le AAY o ilatau e ona solfanua e tutu i le tauvanga. O kampani e langolango ina le ta'longa ma ilatau e o ina solfanua ma tangata o lo ti ai mo le tuunga. E te tauna mai a ato toa tui pui o tangata e awa iai, ia whaitali pupuni o fufonga, ma sao whawha i lele i lalo. E valu miliona tā lale maan malo, o le solfanua le na mua le tau sangataluai o le twilight payment. Le ua toi tau vai le so, ma o le itu lai tolu le awauli e amatai le tu unga. Ai o le incentivize, le fōlinga mafuli i ele mate matenga e mawaina le ipul nei tau sanga peitai, wata ua, e ono te le se lui mai le solfanua o le Spanish Mission. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ia toi whatalo whātu I lau whawhongaanga. Ia ili nei vai ngō lea wa uli. Ia nau mai atu tatu tala fōu. Ia fia foi whailo atu le foi wa. Ma whaiona ma whātasi ma le uso ia Savelina Kasiano. Ia e whaawawina le tautua ili nei a uli. Ma lo soi fua Savelina. Ta lofa lava ana ma lo lava lon sa ile sa e tiu te mai lava leila ia leo mai lava nei taimi. Ma lo lava ia toi whaatalo whātu foi. Ele mamalo lau whaafonga I lunga le tātou tautua, tasi ono tesimal tasi whaamo, lunga le app, lunga le Facebook live, ia malunga I le YouTube, e whiwheta I tele nei mewa, wa apia tuai, E te loa, sa o le tau ina matonu me, wa everywhere le mea. Ia nā, awana I ngalo le tātou YouTube, a Savelina, I whaamauna le asa, le whalawiloa toi pia na le subscribe pa whaale lau lango ia I le tautua le tātou le tio sa o le lei ia o nanga ta itasi na I mawhai ona na o atu le tautua le sifonga lau mua ia po le Samoa Capital Radio so se vahenga lava lo mawhai ona e au mawai le neila langi ia mawhai ona mai mo mai ai ia ma whaafonga mai ai se tautua ia mantofo le tātou o nanga nei na amata mai lava le tasi iwa lua ia le sifonga lau mua ia ma whaasol mai o mai lava le taimi nei o le teo Pasifika mua I tono New Zealand ia le ua tato iei fo mana ia tele a ana mana ia tautua na masani al tato le teo manto fo o le tula tasi ia na whaamuta le lunga o le ala leo a le tasi ono tesma tasi whaamo ia ai whaawau pia I lunga o isia tato upenga whasota inga ia o tato tautua Au whene ngalo le tātou app a wai e umalawa le tautua le YouTube ma le ia au tātou app e luas fulwhai tū la ia fitu aso le vai aso e te whaafonga I Porkalami Mana ia o le app I le whainga le vai aso a ia manto hula sa ia tāloa le e mantua e alu I lunga le YouTube ia pe so e fo I CD e toi tāi ia vai ia o lunga la o le app whaasolo a toa le alwatoa a tātou peselotua ia na ole ki lava ia tu e mal speaker bluetooth ia alua ia le aso ato ia mana ia le whaalongolongo I tatou I sau I peselo so fo I mai si Porkalami o sau ni ngalo tu ia watu I fo I asa malo Savelina ia ai pia le ia ire ta tauwanga lea ta wawa ai atu ai fo I nungo ta pipa ia na lomi mai nei o le tauwanga mātou nei poirua ia ma o tau I tai le Hat Valley Savelina se ia ama o te lo o le ia il fa mtalanga o le tauwanga le o le tauwanga e va ai po ai e mua au sia le ivas fulu pasene o I latou o mawhai ona o mana wha atau noina ia tui pui o COVID o le ngoala o le tauwanga o le Porirua versus Hat Valley Oi so o lau tu malo mato so le ia vai ia na matala ile asonga fua asonga mo le November nafi ia afape mai ona failo tui ile amata nafi na pu ele o lo wata tu I lunga le por Facebook por TikTok ia pe tu o lunga mal fa ma ninga o uma na failo tui pui ia na tangola ia tag ia pe tu e lunga ia le ingo lau polau au lotu so as faala potonga lava le te ye to tonu polau au ta alo polau au lotu polau a onga ia ona mawale o le luas futa la e alu ngai tonu lau faala potonga lea fe mai la a o atu le aso luas fulu valu November o le kulupu la po le faala potonga e tele lava lato tangata sa tagging ai lato posts ia e mawhai ona maua le 5 afe tala
Oi sole. E lai le tupe mawafua. Mawafua le tupe mana ia. O te lo po ua mata atu I tō pito no una whaia. Ai wa tele ni. Ai wa tele ni au TikTok. So le no. O te lo mata I po rua le wa mata ona o tangata e. Ia waila le fia whai lima afe lato. Au lotu po lato. Sa o le le. No winga o le o tolu ia I tu ngā kulupu ia o le aonga. O lau kalapu fo I leo ta alonga. Ia malau au lotu. Ia po se whalapitonga lawa I tono lotu Wai a whapea o I te mana o I alun maftanga tina. To inga me whapena. Ia to inga me whapena. Tonga I tono lotu. Pea ia o le au tango nei. Wa le sau I foi. Au fai pese. Ia ngala o fai pese. Ia mana ia te. Ia mana ia. Ia lotu po whalapitonga fo I community. Le te ia I te tono. Ia e te tau lawa ona e sau mai I Porirua. Ia e te tau fui ona e au mau I te tonu. O le Haa Valley. Oi, so, ia. E vei lan mana ia. La ta pena whaalei TikTok. Wale o umata tui Umata ua sa o lele. Ia la vai po hai la ta pito no le la Mana ia lu. Mana ia tele la no wa to tele. Ia fai fai alom fa na wa pe o la to ia po to tele le fai ngau. O le TikTok Ia male story no o le Messenger po le Facebook po le ia. Fa nga lena no e mo lus futala no wingo le tele la vai le tele la o tag ia po lo tangoi. Ia e tu oi pe fa so ta. Ia nga io wale pola le pu fa sa mo le tag. E o le tele la lus futala le tokulupu. Io te lo le wa tolu ia kulupu e ono mawale lima feta la pe fa pe tele la to. Te ia wa mo fona ni maftala. Elena amata nafi ia e whangatala la solus fulvano November. Te masina atoa lava. Porirua versus Heart Valley. Sa wana malo ia matoi poronoi ni le ofisa pasalau. Sa o lele. Pea le la whai mamango atu. Pea la e wha au te. Malo. Ia Savelina o te lola e tāla, wat palolo I sa mo te mine. Ia, sa ala fo I tau wha uma palolo. Sano whanongo mai le tananga la vaenga ia nei a tatou au whasalau fo I pol vaenga sa whasalau atu I tanga palolo. I masalo e au fi fo I ngoa po o whaupunga fo I whasa mo e awe tanga palolo. Te loa ana nei, e nei te nofo mali te leo I ngoa po ta'alonga o tua tau whaiwhaia o ngā whaiwa senga whaidei sa mua Savelina ia vaenga whaidei o ngana sa mua mai ia o e su e mai upo whaiwa po le ale whaiwa e te alu e su e mai ia ta ora le e tate mata atu I nisi o upu e whaonga I le tanga palolo ia o te lofo e mau ese lava la tunu nei te iwa se atu se matala ia ai ona isi o le whemai ate tele le palolo e taanga le sami vele e tele I awa mai ai ai le ia le palolo le taunga le na e taanga le sami fato whaanonga foi lea whaanonga foi lea whapopo le ta dictionary samo sa o le i mana ia te whaftai foi leo lo o pai foi na so ani ma whailo mai vanga wape o isepe muso mai lunga o le ia e Jamie whailo atuai foi ia o ai mai a whaanonga ina foi le manongi popo a tai ia whailonga wa aia foi leo wa tele le palolo ia whape foi pe a tele ti munga sa o la no whalongo le vanga leo le popo a tai popo a tai o la le winga nami mai pio a itol sambi pese se po le tai masa tere o pe ese po le tai masa se I matoi whamanino le ta vaenga whai mai la o le sau ia o ke topanga ia November whai mai a mai ale atoanga o le maasina I le pō mua o na tau mai loa le o pō e fitu whai mai la le pō lona fitu la lea e o ai loa e asi palolo o le pō ia se o ke topa ma November mai ale atoanga le maasina le pō mua na tau mai loa le o pō e fitu no inga la o le o e se fo ile ata mai o tatou tangata I Samoa ile fua se kalena e fua le masina fua le masina mo tau tia le ana o te lo I upuna I te poto I lava e tau I le o le single palolo ma le lea o la ua
Tua le o la wao. Le te lau pa ia onga. O le singa o le palolo pe o le upo e whaonga o le asianga. 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 So le wa asir palolo. E mele e atu le po mua e vai vai. E vai vai le palolo. Ia na ono le polo na lua o le tā te linga. E vai. Lona winga la ea o le tua mālosi. Pua po mālosi le ia. So le utoi o polo na lua e asir palolo. Mai la o le umaloala o le palolo fele o tau aiwa tai whamae ale. O le pō muli la le o atu aiwa wale ai atu a se palolo. Whamai o le taunga la o le motusianga. Motusianga. Mai sau le upu foi le motusia le mafutanga. Pe o motusia le. Ia. Pe o motusia le mafutanga lau tā palolo ma palolo. E weda le si upu fauna. Mana ia, oi sone. E mana ia. Ia male ingo le la au foi le o tangata e. Whamai au tangata e tā me le la au po le ofe por ku ava. E su i le neti foi le a. E tā e palolo. Whamai e tau la le nai te alu e te tā a au. Tā a au e whawel tā palolo. E whawel tā palolo. Na ole la au e lolo. Ole la au e lolo. Nā lai ai le ofe, o le kuava. Ia po le fifi. Oi sole. Matua le leia, ai o e le na... Matua le leia, mana e lei e tachal noa. Kan mana ia o nei vaenga ia pe o tangata, nei tangata matua ia. Ma o masani fo i le tanga o le palolo le sila fia le leia. Ia i ngolo o whainu whao. Sa whao ngā i nei tangata i aso ia. Mana ia te le watai loa i foi, watai loa i foi ia. Sa o le lei. Ia o le tai momole o whaanonga le te leo o ingoa ia. Ia langai tasi a tanga palolo na ualu e o la i titi. Ia pene ta muli atu i lau mātua te fia i lo po ame o e whai ai o ele. Ia e o tula o le asianga la mena wana atu. Ia e le i aise o la e vai. Ia o lole le aso kutala palolo le i an. Te ua manem. Mana ia mata upu muli o le moli ngā palolo whai mai. Ia pe o sau no fo inisi o la tunu e tufai palolo i aso ia ere i whaatauina. Ele i tai a wheta ala e tau palolo. Sa o le te ilo o te mana tu aso i au mātou o ia i ngā lua mātua i o i sawa. Ai le lula leo a sau. Ia te vai o lo i taimi wa fu e tuloa wa fu e umo tangata ia e o mātua i me o palolo ia atu le ainga male ato ia okani of palolo ia atu ia isi mato ainga i nai papa ma fale alupo ia atu ma ia no olole le siaso ia saulolo tamai pia e tufo manu palolo i nai ainga umai ia taimi nai tatele i fia ia il palolo. Ia ai sa la le ala ia le upule a moringa palolo. Mana ia. Ia mana ia la vai ta foi. Ia mo le tanga nga faftai fo ila fa ia onga lo fa fonga mai. Yo e ma lo al fa ia onga fa fitai mo lo sau tele. Tar si o sa o le ta unga tu e ana. Tar si sa fa le o te o tengi te ne a. Ia la fa po kalame ia fa fianga ia mai taulanga tanga lo mal pese wa o le ni.
Ola hua sola Ola tole petua E amo le mosa What you see I know pane sa o tiu ai ia dia Toi whamalo atu ia ua toe 15 minuti ona tale o le tulai tasi ia ao mataltala noa atu pia mleo sia savilina ia longo puia li foi tato atu no ini tala foi ia e mate fai tala atu ai atu o tau ni aso Fifia ta o le fai tala. Excuse me. O le fai tala. Ia, o ngā fo e sta fai tala ia o fai tala i nei mea o ngā mo tato. Ai, ana, o te vātu le tala le sa e tāpena ina fo i mo niso tanoi nei aso. E le fo mai lea pe umai te masani ei fo mai o meo fo i o tofa manino le. Ia, o le tamaita i lea sa o ngai tai Victoria. Sa sau whailana tikiri tai i Victoria. Ia o tamaita i lea o sali mua. O i sole, o teine o mato. Teine o tau, tamaita i Dr. CCA, Mori Mau, Samasoni. O te ilo foi, o le au a inga foi lea, o le to o lua o tamaita i lea. Ia o wo foi mpa angal tato si fonga lau mua masan foi on fa fonga mai le tio. Mana ia te le tala angal le tala le tate va ai atu ai. Ilana su enga foi. Ia. Pia o le enga lue o se tasi o ia leo le whaatonu sili o le sienia. Le vaenga su elea i le i tono Samoa le saien whalapitonga lea su enga wha saienisia Samoa le e soani e whai su enga masai li linga i tūlanga tau wha saienisi. E whaatitau lai mo mea o la au fo i e wa lewa na whaangai nei tono Samoa i fo ai mai. Ane pe mana ia tele lana su enga ne vai atoi ana. Ia le aina whailana su enga o se tasi o la au le au fiai o le matalafi. Ia po le lau matalafi. Ia le vai atuai bo ia maua foi mai i loa ia le tele o ngā o le alawai sa o le whaonga aina. E lau matalafi i fo ia pe e whai vai ale a tangata Samoa. I wai pe o le e sau i whaamamunga. O le la au Samoa le wa tele au ia au ngā tupulanga sa whaangaina. Pe e whai titi ai le mai fula. Ia. Pe e mai fo ile e fula. A le la e sao ai o e pe o loa whai nei sai li ngam so enga e lo whaamani ai tutono Samoa ma New Zealand. Le sao le leo whaanganga fo i o to inga o le la au le matalafi i ne tonfitinga o ngā sengase nei. I whamai o le lua festival tolu. Le sa matalia i lana suenga fo i le matalafi. A o whaia leo lana PhD tai i le University of Victoria. Whamai sam whaila o na whaia lai lalo le supervisor pe vava aia fo i.
I se tasi fo I o scientisi fo I le sua fai a Dr. Andrew. I le na fai lana susuenga lea. O mana I o le sivaenga le pe mātau atu. O le tu sa o le wama ua nei, o laula au le la au le matalafi. Ia e lona I ngofa pālangi e te ua atia I se laula o se sota. Te wai me wheu atu. Ale malolo whafonga. Ale wha mai. Pe e tu sa leo ngā male, te lolo whala au le, pe o ma o le tuainga o le ngase o le ngungu, wa mai fula. Le whai mai, e tu sa le lei a leo ngā o le laula au le matalafi. O laula au le matalafi. Ma leo ngā whala au leo le ibuprofen I te usese. Au le whala au le tele ina na fofo ia pe tonga fiti fo ile mai o le ngase o le ngungu. Pe te ua seta ua atonu te wha langa le pe pale fitoa mo mai nei. I o le ua e pasi mai atonu e mana ia tata tano ai fo ima. Ai se ito e whaita ua tili ai. Le lope I se taime mwhaiona. Mana ia tātou tala noa I fo I wai te māsani e fōninga mai nei salua wōle le mas sama ita I fo I lea ia tonu e mana ia whaatana noa I tūna ai o stulanga le lei mō tātou ainga le Samoa taimi nei ia le lopo le o lae mantua o vai le whaonga e tātou e nei tina fo I fofo mana I tamai I fofo a tātou ai se vai la le wha mei tusan lea lea ngā mantua ngā whala au le fo ai ia ma I fulfula ni te tongo o New Zealand. Al mana ia al whamatalanga whamai sāsawa lia lava e se ia le ia al tonu I sare moa. Ringa e alu fo I lea I tina ia e fofo. Ia matama fo ia wai fo I tamae. Whai alinga nuenga leo tau o le taulasea. Ia le na fsasoani ia I le fsasoani ia na suesuenga ia. E se mana ia. Se vai le tele, wa e sa on tau la e tatu whalongo o le matalafi, se o le lau matalafi la e whai vai. A le angana ta tele lopo ato I ngā vai lana whai. A le sau pe sau e wha o ngai mo meo mai fulafula. A tonu e pe te ewa. Wa isa ta se fi whaasoa mai staimi wala au mai. Ien whaasoa le leo ngā poi fuuna na iluana na o ngā ilina. Whai ia lau matalafi. A le wailongi nei. Le sa ililinga stene Samoa lea. E leo ngā tele. A ie fo ila le toinga vainga fo ile tonu tino tangata o le iron le fa pe ave esele pe a tele I mai ma fai fo ona ave ese pe fo fulu ese se tu lo ele matalafi ia le pe fa pe wa tele le iron I lo tino te lo fo ile no fisi fia uma o le mali fo ia o le iron le masani fo ia fa pe ai mai tanga ia tina e inu la ia fo la o le iron fa atu poila ia iron el tino ai la taimi o vai le iron ia le fa mai e mafai le matalafi ona ave esele ese vai le tele o le aonga o le nei fo I laula au Samoa esel mana ia su enga sene fo I tamaita ia le ufa o ngā mai ia le o fo ila ina tino mai e mwhaiona ia le toanga fo I tol matalafi wai alu ia laula au fo ia me ua pe ue fiu toi sui ia ai nei a tele le fia iloa ai mutua tato ia tol le matalafi ai fo i loa le loa po tupu I Samoa se fo le COVID ia ia I laula au nei ia malo atono le fo I tatano la vaenga nei ia ai o lo fi fa fonfonga fo I musika mtau maftanga o le aoli ia malo la vai tau lon sai nei fo I taimi fianga I mga nuenga Samoa ua tunu upe le ora upe sere nei I le fe ina na mi o mana I ona ave e tele ona ia na mea tauma fa uana oi ala la mapa ta pai mama I tusi atanga ta ilona taelama le mea ola au le anga wata ta ua olona umi ua tusamale fitunga fa tukula ngase tae au mau Samoa ia malama matango ina tali
e lua ona ni fo malu ona ave fa atatau mau fa ala velave a fu e sona kilina ona ta ai fa alave olo na uru ua fa api o ave wata ai ile tino e ai lona te masola ile pepe le sunale e mea ola aulea nga wata uta ua ona uni ua tu samale fitu nga fa tu pulanga se tae au mau Samoa ia malama matango ina talisa paile manu ia lena ia fa ia mafai te ano fanila na toe upu na fai mai tanga ila ia na mio na mana ia na fai na ua oba e mata ata ae fa ane ai se alofa elelei ile tauma pe a palo na taelama ile fa a fai ai pe va popo e lolo iai le mea ola aulea nga wata ta ua olo na uni ua tu samale fitu nga fa tu pulanga se tae au mau Samoa ia malama matango ina talisa faile manu ia lena ia fai ia mafa e alo fanila na toe upu na fai mai e mea ola aulea nga wata ua olo na uni ua tu samale fitu nga fa tu pulanga si tae au mau Samoa ia malama matango ina talisa faile manu ia lena ia fai ia mafai pe alo fanila na toe upu na fai mai Ia, tātou pesenga lava mwhawhiwhianga o le nei fo i awauli, o lo e mafuta mai bea le tautua masani, a le si ufonga le lau mua, i lungo le tasi ono tesimal tasi wha mō, o le tātou app, i whapea fo le Facebook Live, ia malunga fo le tātou YouTube, lea ua whaau popo iai. A ieni vahenga ana ia lena whaau mai lātou whina ngalo e whaatatau i le matalafi le tātal noa tu e su enga, ia si uso stamaita i Samoa lea, le wai ei nai e mai fo ila to se o te loa nga manu ole mo le taimi ele mai alta ioi ole sunga ya tau ili pea o akilani ne mafuta mai ai fai mai e tele o nga o le laula awal matalafi ai mai se lava de mai lea por ngas le o loa ia na fa mai na nga fo ia te ia ai wane te feo ai solo ni te o mo ele o loa i sa wai pe le o loa ta te fa no nga ya so ia pe fo ile e lua ngia pe ye to inga vai nga fa pena ia tonu e mana i fo mo ila to lo sila fie vai nga ia mai se lava tau la sea te lo to tele lava tau la sea lo fa fong mai i so so ni fo ile vai nga malo ia le fai mai ia tali vui o i reira le whamei sui ni matalafin matalasi. Ui, Toi 5 minute umalta tai minungo o le ta frequency sa velina. Io ia whamalo lava le whafonga mai lava le to lai fitul tai on le la, ia se ipa ia malnei taimi o le aso, ia ono o le atali to lai tasi mai e fol tato whaasalunga masani i lungo le tasi ono tesi man tasi whamo. Ai awhai o i lau app, ia mai lau Facebook, ia leo whaupopo atu ia i male ala ata i lungo le YouTube. Ia ona mwhaile ona e whaawau mai bea lau mai mua. Ia malau whaafongfonga tātou tautu of toa mai e leito lai lua. Ai molo taimi nei, la tau umalawa lo whaafonga mai lunga tasi ono tesi man tasi whaamo, whaafetai tele lawa i lau lango. Ia whaamangalo fo isi tautua, ua whaale tono, ia o manei taimi o le aso. Ia e toi wheloa i le to lai fitu tai au. Ia ai
whaawau pia tātou tautua masani, lunga o tātou penga so ta inga pia whaino atu, so i fua ia mo ni taimi. Tala flava le whaapoponga o talafau ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua whaapopoina lava le le fifia o tangata no whamaututongi Wellingtone i le tūlanga le o le tele o whale no whamaututongi i totonu o le aai a oanga i mali atu le taimi tele i tangata e sa ili ni whale no whamaututongi. E to o tele e o ese mai whale e le mo le ola maloloina ma whale taungata. Ai lātou te totongi na fo ini tau taungata mo nisi whale. E le sao ia ile vai i wha alo ma pui pui. E to o whani tamaitia o ngā University no Whamaututongi. I se whale e whapotu moe i Mount Victoria. I se tau e awhe tā lai le vai yaso. O ni na yaso lumana i nei. O le ao e se ai ma le whale. Ai wa ayatu ua whaasala lau le whale lava le e tasi. Ua sii i le awhe lua se lau tā la i le vai yaso. A vai e ta itolu se lau tā lai te tongi le tangata i to tasi. O le manato se tasi o ia whana wa onga. Ua matua soltu la fono lava le 20% o le si tanga o le tau mō tangata fōu. E no Whamaututongi ai. Ai o le wha alo o le whale ua sosolo i le lenga o le whale tā ele ua pala ua vale fola ma le pui pui. Ma e pei o se wha malama olo o matala.
e sa o le suawai mai lunga o le whaalo. O le whaamatalaga i lātou ia i le leitio New Zealand. Ua mana na o e tau i tangata fōia fia no nofo mautatongi ai, ina ia awane i o i ai, peitai e eilo lātou popolenga i ngā i o i ngā kampani o whale nofo mautatongi e ono whaia ia i lātou. E tosa malfas 10% o tamaiti i totono New Zealand, ua wa aiaini whaailo o a fianga le whaanono umi. Talua ile tāpuni ngole atunu o ile COVID-19 fuluiva e tosa i maseri poti fōu, e lata ile lua afe 5 se lau, le au whainga o tamaiti ta isfulu, ma le sfultasi tau sanga le mātutua na au fia le saili linga le Growing Up in New Zealand. Po le ola tuputupua e totono New Zealand, ma e lata ile valus 10% o whana witi na li potia, na maua le taimi na fia whaatase mau lātou ainga i le taimi na loka i le atunu, e na maua fo i le ripoti, le to sama le fas 10% o whana witi, na wa ai fo ini whaailo le whaanono umi ma le popole, ma sātangia mai e pei o tēnei te pito silio na a fia, sa fōlinga mai fo i o tamaiti Maorin Pasifika, e le ia a fia tele i a whaafita auli, e lata i le tolu kuato leo whaingo whana witi sa li potia, le whaititi o le whaamalieina o i lātou ia onga i le taimi na loka i le atunu, whaatostusa i tamaite ta i walu tau sanga le mātutua. E lata i le lua vai tolu o whana witi sa li potia lo lātou whaongaina o masini whaate konolosi, i se umi e ta i lima i tūla i aso ta i tasi mole a onga, po ngā luenga i whaia i le whale, walu paseno i lātou sa maa losi lava lo lātou o la lau lelei, sa o lātou fia fo i awanoa, sa maua e mafutai ma ainga. Wa tele whaafita au le fia ngai matangata New Zealand, na tatongi a lātou tupe tāwha whawai, aile i taunu ona o le whaamai, ma fiu e tuli le toi whaafo inga mai o lātou tupe, mai ofisa malanga i o loo i atunu o i whafo. Wa iei whaatou sina mo tangata New Zealand na ia tāwha whau i tutono le atunu o, e langolango i au nanga tau turisi. Ono le tāpuni ngā whemalanga inga, e i seungali i tau pope o na tā uele One News. E whaapena i elo la whaanaunanga i tāwha whau ai Queenstown, ina uele i tau nuula la malanga i fiti, talua i le whaamai, peitai, o le ua ato le lua o tau sanga. E le ima whaila wana toi ma wala atu pe ena tutongianga i le Expedia, ma e te tau na toi fo i le company e toi whai e o la vanua malanga. Peitai na ua telefoni atu i ai i le Expedia ai whaiane, e le whaatangaina i la uele e New Zealand, o na whaongala atu pe e sa tutongi le pase se mua, vanga nā, o toi whai e le vanua mo le atunu ulava le e tasi, ia po fiti. Sa toi whailoane le Expedia o le a toi whaafo i atua la tupe, ina ua fasilingi el polkalamel TV tasi o le fea kou. Sa whailo fo ini whaafita au li whaapena fea ngai maistangata. I si fo i company e pe o le cheapo ea, lea ua fsosoni ane le New Zealand e so alau pule lana mata opo. Ua ta ua le vahenga whaapwhai le National, ua le au sia le tūlanga i te tau o na iai, ona o le vawe whaatuptupla i o le whai numero tamaiti no nofo, maola i tutono whalital malo. E lua se lau fitus fuluiva na si iti aile fwai numera, o tamaiti e no nofo i whalital malo, i tutono maasina e tolu, e o mai ase tema. I se au whainga atu ai whaafe 5 se lau sifulma le lua o tamaiti, i o matua mo miani whale e no nofo ai. Na ta uele le tio New Zealand, e le whaala potopotonga o le te tai Toke Rau Trust. O matua tofutofo ina lava le taimi nei, ni tau mawhainga e ave e se ai ainga mai tūlanga whainga tau lo o iai, i se tūlanga mautule i tū i mātū. E wa ai el whaala potopotonga, ia whale i e pupu o taimi e whaanono fwini ai ngai whangarei beitai, na o la tau tā ua i le tau sanga ua mawae. Na matua o wātu lava le maualunga numero tangata mo meina le fsoswani, na ilo leo whaingo whale na iai. O nisi o ainga, o lo la tau ngā lilu e whaatasi, o lo o wa ai se i o ese, ma ainga poto i matua o tele lava, o ese mai ta avale o nono fwai, po one whalitan malo fo ina tuuai, ele MSD, e luas fulfa fe se lau fitus fulmal fa. Le hau whaingo tangata o lo whaatalitali moni whale o le malo e o mai, ili whai ungo i uni. O lo ngā solo le whono tele e lalangi mo le swing o le tau le COP26, le o lo whai e Roma, ili whono le G20 po atunu e luas fulpito malolosi, o lato tamau ainga mātina enga le asonga fua. Sa tau mawhai President Joe Biden o le United States e whaasufi tangata Amerika ma le lalangi ina ia talitonu o lo o solonga le leimea o mai lalo lana wainga e iwa se lau biliona tala Amerika.
Po le tasi te simalelua triliona talani o sila ufofoina Presidente Biden. Mo malusi anga whaafawina, mai palo taina ele kona geresi Amerika le vai aso asau. Ua ia fausiene se tamao ainga ye masitanga mo tutongi o tangata whainga luenga o lo whaatotoa ina foi o ia le vaa maisi malo peitai na ia tautino foi. E iei vaenga ile mai ona whai iei se fofo o le au mainga leo lusia masaina iso alau pulenga whaatasi ma le lalangi. E tali whaafitauli nei ua whaamata winai, mai le suwingo le tau o le lalangi. E le omalanga le pāle mio New Zealand Jacinda Ardern, e le fono le suwingo le tau le COP26, ai ua malanga atu le Minister New Zealand mo le suwingo le tau, James Shaw, mo lea fono tanga. I taalonga, e o atu le sefulu afele au tāpua ai male au fai peti sol fanua ua tatala atu e le avanoa le malai tutu o le Flemington Race Course mo le ipo Melepone Australia o le luafe lua tasi. Ua silia mo le sefulu valu maasina talu o na loka Melepone o na utu unga le whaama ai ua fetau i le toi tatala maali o utu unga ma le taimi o lea ta alonga tele. E fitu sefulu pasene o tangata mata le malai Flemington o ilatau e le kalapo le Victoria Racing Club aina o le 5% o pepa ulufale e o atu mo tangata lau tele. O le tele lava le AAY o ilatau e ona solfanua e tutu i le tauvanga. O kampani e langolango ina le taalonga ma ilatau e o ina solfanua ma tangata o lo o ti e ai mo le tauunga. E te tauna mai a ato o toa tui pui o tangata e awa iai ia whaitali pupuni o fufonga ma sao fafa i lelei i lalo. E 8 miliona ta laleman malo o le solfanua le na mua le tau sangataluai o le twilight payment. Le ua toi tau vai le aso ma o le itu lai tolu le awauli e amatai le tuunga. Ai o le incentivize le fōlinga mafuli e le mate matenga e mawaina le ipul ne tau sanga peitai wata ua e ono te le se lui mai le solfanua o le Spanish Mission. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. Toi whātala whātulu le tautua le siu whonga le moia lai nan talfou mai Samoa mo le nei whai aso lua. O tutu a ai nei le au whainga luenga le matanga luenga o whainga whaiva. Lantou te mata i tu wina le au whaiva le antunu. Lo lantou whaawau pēa o ne whaata wina whaasoli tu la whonu ma whaango taina. I ane nii e le o atu le fua whaata tau o loo whaatanga i nei lalo tu la whono whainga whaiva. Na whaalia le sui officer city o le matanga luenga o whaatu angam whainga whaiva le whionga mangele e te wati mangele. E o atu le se fulu wafe tāla le sala tupe, o le a whaasalai le tangata e maua o whaatau whaasoli tu la whono ia, ula o paa manisi whingota, e leo o atu le la popoa i le tūlanga le o whaatatia mai e le tūla whono. O le temi nei, wailo ilo le whaamasinonga se tasiu te maita ina mōlia, na mauelo na whaata wino ni ula e le i tautu fua, ai whaalia le sui officer sili, o loo malama leile tina i tu la whono lo viso whainga whaiva, e na wa mala au le mata opu le whaamasinonga, na iyo e ina ai e le tina ia se nati sunilo na whaata wina o se ula e tasi le i tautu fua, ai te e isi ula e lua, ona na mori maule tina, o loo whaatu la whono ina lava le la popo o ula i e lua, le na ia whaata wina. Wa toe tōlu po le whaamasinonga le mata opu le tina ia suni, se i toe wala au le masino February o le tausanga fau. O le isi fo ito olu olo mo lia le whaata o i alaiti e le whaatanga ina le tūla whono, e le au wai umatu ila ue le whaamasinonga. O le isi ali ina whaanoi, ai o le isi ali i ua ave i ai le tusi sai. Whaalia le sui officer sili, o tau mawhainga ia le officer o whainga whaiva, e na ia pui ia ma whingota i le sami ma le ngata i whale o Samoa. Mo le whaawau pēa o na maua o tau mawha mai le sami, o le ala le ua whaata wai ma toi whaau popo le mamafa o tūla whono, mo le au whaiva le atino. E le ifia whaia ni loa ia li e to lua ia lo tu wa ia le mata opo, o lo la whaio ni ngā yoinga e maua ia la seleni, e a wala whaanga oi ma tau whaat se,
O le mata opule nei o lo mōlia ai i la ua nei an Joseph Lafaele ma veliamu le avasa. E na ua ngā waise leni a inga esili e le to lua se fulu o lātou tama whanau. Sa ilia vano mō ngā luenga whaavai teimi ngā luluia tunu e whafo e iei Australia. Na wala au le vai aso le nei le whaamasi nonga mō i la ua ia. E tūtū la e tali o la mōlia ngai se fulmal tolu o loo mōlia ai le whaamasi nonga. Na ola i o ina ia mōlia nga uma. Mai e whaamau maunga i le vāo le aso mō se tema i le aso tolu se fulu. Na la o le ngi ai i la ntau wia. O i la ua e whaile la pisinisi e whai pepa malanga. E toa se fulma le tolu na whaama wina na tutongi atu le tai tolu se lauta la. E whaanga yo iei pepa mō ngā ruenga whaavai teimi i o lo whaanga solo. Whāto a i lo ane ua ngau nisi o le toa se fulma le tolu le le malai waalele. A wao le aso le na atofa ina mo le whai ngā malanga. E taunu watu. E le o iei se waalele na fuafua ina malanga ai. Ai rei fo i mase suafo i lantou i le lisi mo i lantou ua whaatu langa mō antanu i whafo i ngā luenga whaamai teimi. E le Italia e lo ia le mtanga luenga o leo le vaiason te nei. Le te tala o i la ua ia i tua. Mai ua toi wha a wawai i le vaai ngā leo i la ua ia. Se ia o i le aso tolu te sema o le avala awai lo la whaasalanga. I le whailo inga le fionga le tamaitai pāle mia, fia me Naomi mata awha ma le autu stala le vaiaso te nei. Na ia whaalawi loa ai se tala fia mō whana wā onga le tātua tunu whaaskola sipi New Zealand. Le ana whailoa e fia me toi lava o le tali me o le malo New Zealand. Le ua whaatu langa mō le tausanga fau o le amalanga tuai i la tau. Sau noma whaamau nia fo e fia me, o lo whaatalia fo i le malo New Zealand. Ono olo iai le isi tāno sanga e au fia i ma whanau whaaskol sipi e whanau fu e sea. Mo le vasenga o tamaiti a onga po waba noa whaaskol sipi i New Zealand. I le taimi nei e le o tatala ina a olo iai se wha moe e ba ai le malo New Zealand. E a tātou wauli atu i le amatanga o le tausanga fau. Ia e fuafo i taimi e tatala ai a onga. O le afa pena foi ona maua vanoa le malanga atu o le vasenga o tangata Samoa i New Zealand e au noa ma le whanau fuesea. E to tolus fuma le lua le au whae o alo ma whanau whaaskol sipi le atu do. O lo tali le teimile nei le tatala i o ala waa. O le isi to o luas fuma le lua o whanau a onga o le vasenga o lo sao niatu Moli University Fafo. E toa se fulmaltasi o le vaenga o mai e tikeli a mata, a e toa sa e lia isi whailunga tikeli e sili atu. Mali toa ono mo fiti, toa lima ua whaila vai Samoa nei, a e toa tasi ua toe whaama molu. A e o se isi tala, mai whemalanga inga le vao Samoa mātulu i whafo. Ua whaamaunia mai le kāpeneta le vaiaso le nei, le toe te tala i leo whemalanga inga le vao Amerika Samoa ma Samoa nei. O le whaai unga e a fua mai ina ua wha maonia le soifua malolo ina Amerika Samoa. Le toi manui ailea o i lantou Samoa e le wha mai o le COVID-19 fluiva o i lantou ia na toi tali wane le antanu. A ua mai a uma o na whai o lantou tuita i lua a o le ia a fia. Mai ua wha tulanga mai o le aso to nai o le vaiaso le nei o le a matai o na toi whemalanga i mawhelelea i vaalele. I le vahau moto e lua Amerika Samoa ma Samoa. Peitai o whai ngā malanga i lunga o le vasa i le vahau moto i e lua, e le amatalia le teimile nei, o nolo o toso i Amerika Samoa le vahau Lady Naomi lua, mō vaenga toi wha le leia, mai ele i maea. O tala whauia mai Samoa mo le nei whai aso lua, ai manuia tele ni aso, wha soi whaia. Feel
o mia o le ele sami mana fele o le langi funga la au ese wa ina lo na manomi fa alo alo le wai la Samoa tama fai la wanga no ia u mau tu mau le pe alo fani matango pia mai lula lele susulu mai ia itane wa ave oe e fai ma o se na mana tua so olo mativa le ai sita mau aina olo fi nothing au se le leo na yo aina tawa samai le va fita ta lo fa na yo tu mo se lu mana I mo oe la Samoa matano fi mai lu la le susulu mai ia itane wa ave oe e fai ma o se na a o se fau tuanga le nei mo oe la Samone fa avai pe o I le tua mo oe ana mua lau fa alo umau ma lau wana no I tu mau alo fa so se tasi lau fu ana ia umau matango fie mai lula lele susulu mai ia itane wa ave oe e fai ma o se na matango fie mai lula lele susulu mai ia itane wa ave oe e fai ma o se na matango fie mai lula Ia, malo na ua mai ale toi awina ato tātou talafou mai Samoa, whapia fo I nei aso. Ia, malo lava leo nsa. Whatalo whātu nei tā woia anai mafuta mai lunga na leo le YouTube e leo te wawa ia tu iai. Malo soifua ia Rocky whalea lii. Ia lea e mafuta mai o I Sydney, Australia o I sole. Malo lava leo nsa. Whaftai mafuta mai. A kene se nio o sore ai fo ua manongi mana I se kuka a kene se Jamie nei o Sam I whapia fo I le lani yoane ia malo whaftai lava le mafuta manei aso Io e whaitai wo mafuta mai lunga le Facebook Savelina whatalo whatu ia Naito Sala Schuster o Talila a Sini whatalo watu ia tau ili ia o Tali Vui ia teneno le sina sole ai wo mana vela sana supo le ni awa uli whaatu por kalame ai tatala nai na Savelina e whatatau foi le nai whanau I ana ai tatele I o tol vaenga I istangata na fo isa wha mai son fina ngalo winga lava I le matalafi le tata noi su enga Dr. CSA ia e il tangata le sa fai mai o le matalasi e tele lava ina matalafi whaanga ina le whaalua ina me le tangata lea ia le tala le sifoi o le sa fai mai iau ngai le vai o le oloa sami ma le oloa uta mana ia te lea sa ia vai le to te lea lo pe o te ua to te le lama nisi ua walau mai whailua mai foi poa ia to inga mai iau ngai le matalafi so le ia vai ia tatu te olo I Samoa ia ai ni vai ngon tino I fula ia whaonga le matalafi le wailoa to nei
Mana ia te su ngā sia ta mai ta. Ia wai lo ai Pacific. Le lo pota uali e starta na inu matalafia. So ia tato lai ti wa mantua to ina ma le flong tua Samoa. Na le palu a le vai tu mai lo tangotua ta o na. Ia tate le ino. O le pa'u vi, o le pa'u mango. Ia lau mango le si. Ia e vai e. Te leo vai sa ta inu. Le pol mena le ua. Se va sue mole me alo. Awa. Tu ro pe alo pa'u e. Se kia. E tu wa o pol mena wa tamai. Ai o le vaenga le nei ta ua ana nei tamaiti a pe ona maua i poti nei fo iaso. Le va pe tu sa malfas ful pasene o tamaiti to tono New Zealand. Le ua va ieni fa ailo o a fianga i le fa no umi an. O no le taimile na lo kai le tunu o talo le fa mai. E pela on fa ali se report fo. I ale fa mai fo i la tai le lua fe lima se lau. I ale fa ingo tamaiti tai se fulu ma le fulu tasi tau sanga. I le matutua. I le na fia i le side i linga le ale growing up in New Zealand. Po le ola tupu ai tono New Zealand. Ia o te loa sa mai fo i talafou isi fo i vai aso a. Pe o le soifo malolo ina fo i le mafau. Ia le o maua le whaanono. Ai o le umina no fo le fale le si vai. An mena le ei ana le vavai ato le report. Pe fa mai o tamaiti Māori in Pasifika e fōni mai e lea a fia tele la tūlanga lea. Ia o le mai fo i le report. Tusa o le... Valu pasene o i lātou ia sa ea foi. E lātou i le lua vai tolu, whana witi le sa lātou whangaina masini wha te konolosi te umi beta i lima i tūla ia sa i tasi. Ia mō lea onga, ia ma ngadwenga foi lea tau lea onga sa whaini whale. Ai valu pasene lau i lātou, sa malo si lava lo lātou, foi lea ola lau lei i e le fia ma tūlanga pena i le lau lei o lona, le ola lau le lei. Ia pe sa fia i avanoi na maua o pewa. Tele taimina na mafu tai tono a inga. Una la val pasene le leo fia i tata mai tia Māori in Pasifika wa. Me pe me le o tele ni a fianga o la tau mai le. To inga le depression. Pero tala fia la lea mo tātou ia. Ia, mana ia foi. Ia foi lea o lalo foi le malula tunu. Tala noa al whanau. Ia. Awai e tātou foi le e tau le tala noa i tamaiti la iti fo whapea lai okay ia. Sa o le. Mana ia foi. E foi la le tala sa vilina winga i whanau lava. Ia. I le sitia maulunga i o whanau le no fototono faltani malo. Ia, faltani malo foi i whaonga ina o le emergency housing. Ia, sa o le nei. Ko telo la tau ia be ia ona ua wale ini fale no foi. Ini fale no foi. A fua ia be o inae ave ia e ele MST bon tanga venga. O le atina enga o anga sota. Ia ona ufia mauni fale. Ia. O le tātou te malama o mai le tūlanga fale tono lo ini sila i le lava o fale. Tele tanga tau fia mau fale. Ai o atu o i fale. Ia. Le ai tangata, ai toi le, isi fale. Mana ia. Tātou mau ale fale no fo le taimine, no fo ai loa. No fo ni fiti fale, taimine e tatere fiti fale. Sa o le. Awa afua i lau fa inga o tangata ia no fo fa tatani nei moni fale le malo. E o mai fai ua yoni. E luas ful fa afe fa se lau fitus ful fa. Ma toa o tele au tangata i whaata tali mōni whale. O tele lola po a fia i tonu i lea inga atoa. Pena o tangata le lisi e tasi le tangata ia. Ai o le tūlanga na ia sa o le a mawalo le whale ia. No foloa wai. Lo fo wai tūla fono mai ia inga pēla o le siva inga le tala noi fo i tala fo le nei aso ana. Ia. E nei tamaitia ia mantua fo i peo nei tamaitia no fo i lea no fo mautotongi lea o ngai university tono whaatita inga Wellington. Ia le na mantua la o isi le no fo i tono. I le totono lea onga. Ai su e no mo me o whale fo mautongi e o ni no whaatasi pe to wha, to nima. Ia e totongi e pulpul lima la to. Na. E ila fo ilan tana le na ia nei i tamaitia to whale a onga le university. E ile fale whapotu moi i Mount Victoria. A feta la i le vai aso.
Lona winga. Ia o lae pe ta ilua. Ta ilua se lau lima sefulu tanga tai to tasi. A o le leanga lau le fale. Fa mai e sao mai le sua vai mai le fa alo le fale. Ia ua fiu fa mai i leva atu sa fa inga luenga toi fa lea. Ia ala ua toi fo i al me tasi. E sao mai le vai le fa alo ta fei fo i lalo le pui pui. Ia ona sifi leo moenga ona i tamaitianga. I fo i le ave ese mal pui pui. Ia mantua fo i e sawa i male manongi tulou fo i leanga fo i leo le manongi pala. Ia a lea e. Ai mana ai vai alofa fo ina i whanau o lea onga. Ioi. Ai lea e tutongi tangata le tutongi na awheta la alwai aso. Awheta. A le la o ese mal fale la o le fian wale ai wasui se meo iai. Ai vai atu. O ftango fi mato wa si tangata ya na le fale la valea. Afe lua se lau ta la il vai aso. No winga afe i to fa tangata la no. Tu sa la wali mas futa la to fa popo tangata to tasi e to e lana nofo mau tongi i lona winga. O pe la me sa na una waina i tamai te fa ilua. I tangata e fia o e nofo i ona i o ai e fai o le leanga le fale. A le uto e si i lunga le tau. I e vave ona mama. I ana i vai ngai Freile nofo utai fo i le tatotunu ai mai sena i whanau i ai ono va ai fo i whapea i le te taila vono tamaiti e o mai. E le isisi vainga fo i le fai e whaatangata wa le toa tele tongina. Na mantua wai atu tau i le lalo tolafono na o mea i o tangata whale nofo mautongi. E tele lava le e tau na silfia wai atu tau vainga na. E fo le whamsilong whapatoa i o mo mea o tangata nofo mautongi. Ia ve lau tangi pe ai loa e. Mana e fo i tangata le e o nale whale le whaaino sana matala. Mas foto angana o mai se sirunga Facebook. E toa tele whai mai a le tangata lea. Oiso. Mana ian matalafi ai media au te ele tui. Oiso le. Ia ele ai awale i o te iwa whaina sfinangalo sisi ai. Ai whatalo whatu ia Hans lilo maiava. Malo lava le whatalo wha mai malo ana. Talo whai. Malo la whaftai lava mafta mai. Ia te loa se vai sina musika. Ia na toi wha. Wau whai leon tātou tanta noa nei a oli.
Ia toi whamalo atu ia ili nei vaenga o tatou tautua wa toi lua spultolu minuti o na tāle o li tu lai lua tā whele lua ia on whaamuta whaile o tautua ale si whanga lau mua i lunga o le tatou Facebook ia mal tatou YouTube
Ia ai whaaua tuai lava I lunga o le tātou Samoa Capital Radio app. Awa ni ngalo whaari lau lango I le tātou tautua ala le I lau subscribe I le tātou YouTube channel. Nei tā wō fōia leo te whatala whamai ana o tau whau masunu ia malo lava le mafuta mai, whawhitai lava. Patalo whatu fo ia mata mua le ati oo, ia le mafuta mai tuki pongai, siau au, lau niu vau, whawhitai lava mafuta mai ia, nai to sala ia, ai tato matalafi e whai ai au mai. E tā tau tapu mei au ngāwhun matalafi le hei whiwa. O haan si along winga ole. Me au ngāre hei whiwa. Ole hei whiwa ia, o te mau ole hei whiwa, sa vina hei whiwa. Alo pe ia se me o New Zealand mo matala fi whataita I no hei whiwa. Ole leanga ia lea mai so ole. Sa ole le. Foi lea tatu whanau, tu tau le mana vai se tulo. Sa. Ia, ai le tau sa mo le lau fia. O ile la ofia. Wai te te whaalongo ai whai atu loa o hei whiwa, whai mei tāta sa mua. Wa hei whiwa. O le la ofia. Wa tamatua toi la ofia. Ma whetai a wo ulor wa sa mua. Le hei whiwa. Atu ui. Oi sone. Ia ioe, ia nei tato wōna I mafuta mai fo I rungo o tato YouTube. Whawhitai an mafuta mai. Ia. Po whieni tangata whaua. Whamaoni al whamai nei aso an. Se lau lua ono. Se lau lua sulu ono. Ia tangata. Se lau male fitu ia au ki lani. Ia o le toa sifuru valu. O oso mo runga I lunga le numera Waikato. Se furu valu ia male tasi Northland. Ia. Mana ia nei leo tue mo mea case post tangata poula lo I kare sete a mo tui saute. Ia o tātou. Ia pati mai fa mo Wellingtone. Ia Wellingtone nei. Sa o loto pe ia reis whama. Iwe. Le leo sta e le. Ane vea tupi sa whaise whanotanga fo ile pos whino inga tumai tai pāle mia ma tangata malauto stala I Northland. Ane fōringa mai na whaamuta le pina whaamuta whaafose I ale, whaamuta tamai tai pāle mia le, whelo inga mtu stala ina oe, tangata le pi fōringa mai sa whaalawlawe a I le taimina whai wholesanga le tamai tai pāle mia ia, whailo leo le, o le whai unga Adrian, ia, malawa lona nā tala noa ai, ai sui le whelo inga le mtu stala. Masalo mia pun tangata fo I te le lockdown. Ia. Ia wā lea sa tu mailana, ia lunga le Radio New Zealand, e le se live fo I lea Godfrey Nisi le masayona whai I le tasi ia oli. Ia nala na uwha amuta o no sesi fo I whaalawlawe ai. Tatou teine fo I lea o Tauwa. Savelina. Ia. Na le ua wha amuta ina lana tautua mai le TV tasi. Ai ua lawa e fo I le siana ngaluenga na wa mea tau whaasala lau lava wa ai wa lewa fo isful whātau sanga lewa vai atu sa iai ia Tauwa O'Brien ia esta mai tai Māori esta mai tai sia esta mana yolan whaasala lau sa o TV tasi le masa na whaia ia li poti meo porkiki mo whai mana ia mana o ia nala uwha amutau o malana tautua ia tono suia inga ia e on tangata fo I sele lei meo tolanga tau whaasala lau. Iwe. Ana lo te wa atu I wa te ele cable car fo I le tono taulanga Wellington. Tasi a le taimina o titi a o lai titi. Au te rito e le maa lirwa vai atu fo I le tātala ina Savelina e cable car. Ia, o le ene whamai, o le o te tala tu nei whai te toa o le cable car. Pe o le awanoa. Ia. I mwhena ave ia tulou fui. Ia tai whau. E ave I tutonu o le cable car. Pe tasi leo o vaenga e masani ona o maitangata fui lea whawhata Wellington. Le masina o maitangata ave lei e tatou a inga I nei e whaata whawhau ai. Whaati iti e cable car ia nau whaatanga ia tai whau si tulo. Ia pe o nafi la lea sa
O le sa mata ilo na fai le tūlanga ni. Hei selmana i o ti e nā i le cable car. Pe masal pe whaatau pe whawhana o alu ai. Io mai o nei o tātou a inga fo ia mai Samoa ia na olo le mana i fua whaati le cable car. Po fia se tau i nei aso a. Ia, sa o le le ia. Ni tāti le toi mai no leango tā ua leo o toi ei o i tono tau lang. E sa o. Ia. O le siva ainga pe foi ona au mai i au talafo i siva ia so tona i savina i fai a onga. Fai a onga leo fas asos fulima novema. Ia le amatali ai ona fasa ai nei tono fale a onga i fai a onga foi le ele i fai ni tui. Ia. Sa o le manga le sa tan no mai fo ia le fionga ia nanai le polkalame male. So i fo malolo ina lela. Pelo trai wha manino mai ai tūlanga fo i o le wha maluina o pe o le tūlafono. Le na mel malo le safolsia. A le la le wa matana tauna wa wha maluina. Ia le tūlanga o tangata ia i ngā luenga la i e pe o whaia onga o tangata tono soi fo maloloina. Ia maisi au nanga ia e a fo i e. A le whaia tui ia wa whaamuta lo tau tua mai tono ia o nanga. Ia sulimo novema. Ia. Ia, mana ia. Ia luna winga. O tangata lava lai Wai ele leila ngan wenga o le mwhaina. Ia isi fofa ngan whaina tue sifi wa isi falwhai ngan wenga pia. Tangata ia le mana o whale tui. O le tui wawa a isi to inga au o nanga le mwhaiona. O mai i le front line. Wane i whafsanga i vavala tangata isi to inga nganwe ngan fentu ia ele whafsanga i matangata ina ia awaine i tūlanga le matia mai le whama ia ai o te loa le to te le lava nganwe ngai whsanga i matangata i o mi alfa i tui ia le ia tātou le ua o uma Mor whai tātou tui ia ia te lo foi le masangi lava na sau noi e la fionga le lipule stem foi o iluma whai tātou tūlanga whaapea e le mwhaiona o mai le ofisa pe ale i whai alo tui. Ia. Malo. Vai foi Savelina e whawhiwhianga mai a Aggie Sua Yusen. Ia ma le pese e se senga o tupulanga. Tata
Hallo. Oi le sang no fa mon mole. Hani ea. O fiu lo tau mafai. Cecilia pe ana o le fana mai. Le ano ai. O le anga ua la fo mai. E lo ainga ya te au le pongai. Hali ea ua lo tau mawhai. Te risa lau pele o le ale whana belawe o tupu. Cecilia pe ana o le whanau mai. Teresa, se tau mai po le ale whana belawe o tupu. Le ano ai o le anga ua la fo mai. Hello ai ya te au le po mai. Tau mai, wai wana o pue se ya te mai. O lo tina ua ia sau noa mai. Teresa, ua whai atu alo tina ya te oi. Ua mai mau oe ia te au. O lea ea le pongai. E ai Teresa, e tusa lama i le sono muli le ulo whai atu oi. Awelo ufatue ua tuia ua tina e lau ainga ai le ai sau sala Teresa lau ele o te ofo ia te oi ai whaamalo ia te ai ua o wiloa e whai lau ainga le ai Teresa ua lewa na mate te amale whiwhingi le anga le na ua o se se i lo une le malama lama se awe te whapena o te alofa pea ia te lo wha moe moenga sa au ma fau fau i ai ua leaunga ua masa le puwai ua o iloa e whai lo ainga. Le ai Teresa, whai atu fwoi wa lewa na pale wa alfa fine le na. Ua o se se i lo une le malama lama. Suma, se awe te whapena o te alofa la wai atu. Moe moenga sa au ma fau fau i ai. Teresa la pele ua leaunga ua masa o te fiafi le puwai le ali ie le ali ie e ai e a se tofi o ita le ali ie le ali ie e ai se si tofi mo ita o ona le nei pu wa o wino pea wa uma oi ma u ilunga o le telefoni wa uma oi Ioi. Pia mai te loa Teresa ne sau e pese ana. O te loa pia Teresa e sau mai i le tua ana. Oi. No o Hans.
No Hans. Fatalo fati ya Matile ano ni Kalolo na mafuta mai nai sini Australia so le wa e tene Australia lava e tui sawa ilo. Tarosia o le lafia Matile COVID. Ai le lava atu fe alwa e solo o pe al tene lana na o masani o sin le o masani. Sani ya. Fatalo fatu fo ya ilato umalava ia lo mfai na mafuta mai o penisa taavili ia o loto ma lo lava ia fatia we tina era toma ia male sunga ya tali vui ia e fa iva lava la uli ele taina na lunch talo fai tali vui pe alu te va tuil tangtale sa e fai no mai e pe ia o le maua e fa nga e taula sia Samoa i nei le matalafi e fa ye vai ala to mai nei a wai mo New Zealand la o no winga lai mo New Zealand mana ia e te wanga le mai se si fa ho mai laula le matalafi nei tato vis minen mana ia mai tu tosta talafi tua sa o le wai be o le masan fula lo vai ia no inoi ma ona ia foi sa foi a Hans le ia le mo le la matalafi ma tu Wellington pelo hei fiva ia no ta time sa velina tu 5 minute sa o le ia mo le atul fafta i te le lava ia tu u malama faina fa wau pe ona mafuta mai lunga tato tu ma le au nanga ale le te si ufonga la moa Samoa Capital Radio i lunga o le YouTube le ufa popo iai i fa tase ma le Facebook live ia malunga tato app au ne ngalo e fa wau lava tau i lunga le app ia pe afai mo mona tu pe download it tono lau telefoni ia ai mai ia ma o nei fai masui fo tato o fainga lenga mai le to lai fitu town le la fa aftai tele la fa mangal fo isasi o tau nei aso ia tato toi ta pai i lunga le ea i le aso tai o le to lai fitu ai mo le taimi nei fa soi fo ia
inga luenga olo ua maea. Ia tawia tuele atua, inei melelei ua tau whaia. Ola tai au le talelele, walai on tato pene, ia sole pongisa, o mea umena whaingata, o nei ta sanga ua tato walia mai, inei manuia ua tato mawa mai. Ola tai au le talelele, walai on tato pene, ia sole pongisa, o mea umena whaingata, o nei ta sanga ua tato walia mai.